Spoštovani rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Zdravko Kačič, spoštovani prorektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Dolinar, spoštovani dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, profesor dr. Igor Bernik, spoštovana dekanja Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Karmen Pižorn, spoštovana državna sekretarka Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, gospa Janja Zupančič, spoštovana Katarina Milkovič, ravnateljica Agencije za vzgojo in izobraževanje Republike Hrvaške, spoštovane ravnateljice, ravnatelji, strokovni delavci na šolah, cenjeni gostje, udeleženci in udeleženke v živo in na spletu. Lepo pozdravljeni na mednarodni konferenci, kjer se bomo ukvarjali z vprašanjem sistemskega pristopa za preprečevanje medvrstniškega nasilja v šolah. Moje ime je Gal Jakič in danes vas bom popeljal skozi konferenco Sistemski pristop k preprečevanju medvrstniškega nasilja v šolah. Vse zbrane danes nas povezuje skupen cilj oziroma želja, da naše šole postanejo varna, vključujoča in spodbudna okolja za otroke in mladostnike. Zavedamo se, da medvrstniško nasilje ni zgolj osamljen incident, temveč pereč družbeni pojav, ki pušča dolgotrajne posledice na posameznikih, v razredih, šolskih skupnostih in širši družbi. Ne zadostuje zgolj odzivanje na posamezne primere. Nujno potrebujemo celosten, premišljen in povezan pristop. Potrebujemo sistemsko rešitev, ki vključujejo vse ključne akterje, šole, starše, učitelje, strokovnjake, lokalne skupnosti, državne institucije, nevladne organizacije in nenazadnje otroke same. Današnja konferenca nas povezuje v poglobljenem premisleku o teh izzivih, ko bomo iskali učinkovite strategije ter dobre prakse za preprečevanje in obvladovanje medvrstniškega nasilja. Naj za začetek k otvoritvenemu nagovoru povabim vodjo konference dr. Veroniko Tašner, izredno profesorico sociologije vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ter članico projektne skupine Znanjem nad nasiljem v šolah. Izvolite. Dobrodošli. Spoštovani visoki gostje, ravnateljice, ravnatelji, strokovne delavke in strokovni delavci, cenjeni udeleženke in udeleženci v živo in na spletu, lepo pozdravljeni na mednarodni konferenci posvečeni sistemskemu pristopu k preprečevanju medvrstniškega nasilja v šolah. V veliko čast nam je, da ste se nam danes pridružili v živo in nadaljavo. Pri razpravi o temi, ki je, odkrito rečeno, prevečkrat tiho potisnjena v ozadje. Gre za vprašanje, ki zadeva prav vse nas. Varnost, dobrobit in duševno zdravje otrok in mladostnikov v šolskem prostoru. Nasilje v šoli ostaja eden resnejših izzivov sodobnega izobraževanja, tako na nacionalni kot na globalni ravni. Ko mediji poročajo o izstopajočih primerih medvrstniškega nasilja, se pogosto najprej zastavi vprašanje, kaj je storila šola, da bi takšno nasilje preprečila. Najpogostejši odgovor je premalo. Sledi dvom v usposobljenost in pristojnosti učiteljstva ter v sistemske okvire, ki pogosto delujejo kot ovira, ne kot podpora. Ob tem je pogosto spregledana kompleksnost problema, ki je globoko prepletena z družbenim kontekstom, nacionalnimi politikami ter splošno naravnanostjo družbe do nasilja kot takega. Preprosti odgovori tu ne zadostujejo, žal. Dejstvo je, da šola sama kot institucija ne more v celoti preprečiti nasilja. Kljub temu, da imamo na voljo številne učinkovite pristope, med njimi tudi dobro znane modele, kot sta Olveusov program, finska kiva ter drugi multiagencijski pristopi. Ključno je, da mi kot agenti šolskega polja prepoznamo potrebo po celostnem, sistemskem in povezovalnem delovanju nas vseh. Učenci, učitelji, starši, strokovnjaki z različnih področij, lokalna skupnost, zakonodajalec, mediji, nevladne organizacije. Vsi smo del istega sistema in odgovorni za
ustvarjanje varnega okolja. V ospredju spoprijema z medvrstniškim nasiljem mora biti šolska klima, občutek varnosti, pripadnosti in strpnosti, ki se gradi skozi vsakdanji odnos, skozi pedagoški proces in skozi način, kako šola organizira življenje šolske skupnosti. Prav zato igrajo učiteljstvo in vodstva šol ključno vlogo. Njihov odnos do nasilja, njihova usposobljenost za prepoznavanje subtilnih znakov medvrstniškega nasilja in njihovo razumevanje lastne vloge so odločilni dejavniki za uspešen spoprijem z medvrstniškim nasiljem. To pa zahteva nenehno strokovno rast, kakovostno začetno in nadaljnje izobraževanje in kakovostno podporno okolje, vključno z jasno zakonodajo in odgovorno šolsko politiko. Čeprav smo v Sloveniji na področju varovanja človekovih pravic, tudi otrokovih, v zadnjih desetletjih naredili pomembne korake, še vedno naletimo na resne težave v praksi. Nekatere institucije še vedno prelagajo odgovornost, namesto da bi se zavzele za vsakega otroka posebej. Sistem, ki temelji na načelih Konvencije o otrokovih pravicah, zahteva ne le zaščitne ukrepe, ampak tudi proaktivno delovanje in skrbno spremljanje učinkov politik in strategij. Medvrstniško nasilje je še vedno prepogosto sistemsko spregledan pojav, pa ne zato, ker ne bi bil opazen, temveč ker včasih ni obravnavan s potrebnim razumevanjem. Ne gre zgolj za disciplinsko vprašanje, temveč za razvojno, socialno in pedagoško temo. Zato so bile v preteklosti v Sloveniji razvite smernice, protokoli. Če omenim samo smernice za analizo in obvladovanje nasilja v šolskem prostoru. Te smernice dajo dobro osnovo. Od vključevanja vsebin v kurikulum, gradnje pozitivne šolske klime, usposabljanja učiteljev, sodelovanja z lokalnim okoljem, do večje participacije učencev in staršev. A ostajajo nezavezujoče in tu je morda ena večjih vrzeli. Brez formalnega zavezujočega okvira, brez jasno opredeljenih prioritet in standardov spremljanja izvajanja, ostajajo mnoge dobre pobude le na papirju ali zgolj kratkotrajne prakse za čas trajanja nekega projekta, ki se s tem ukvarja. Zato je ključno, da pristopimo k nasilju ne kot izoliranemu dogodku, temveč kot pokazatelju stanja celotne skupnosti. Da se kot družba vprašamo, koliko odgovornosti smo pripravljeni prevzeti tudi zunaj šolskih zidov, v družinah, v medijih, v znanstvenih dognanjih oblikovanih politikah, le z uravnoteženimi in realnimi pričakovanji do šole in do družbe bomo lahko resno zajezili pojav nasilja. In ne nazadnje, če želimo učiteljem omogočiti, da postanejo tisto, kar od njih pričakujemo, vzgojitelji, izobraževalci, svetovalci, zaščitniki otrok, moramo poskrbeti za njihovo celostno usposabljanje, strokovno in finančno ustrezno podporo. Socialno-državljanske kompetence, empatija, sposobnost refleksije, razumevanje razvoja otroka, vse to morajo biti temeljni elementi učiteljevega poklicnega profila. A noben učitelj, nobena učiteljica tega ne zmore sama. Potrebuje institucijo, ki mu, ji stoji ob strani. Potrebuje sistem, ki ga, jo podpira. In družbo, ki mu, ji zaupa. Otroci imajo pravico do varnosti, do spoštovanja in do šole, ki jih ne rani, temveč krepi. In mi odrasli imamo dolžnost, da to pravico uresničimo. Ne le z besedami, temveč z dejanji. Ker verjamemo v moč znanja, znanstvenih dognanj in v sodelovanje, smo v goste povabili tuje strokovnjake in strokovnjakinje, ki nam že dlje časa stojijo ob strani ter nam s svojim znanjem in izkušnjami pomagajo pri izvedbi projekta. Vljudno pozdravljam vse naše gostje in goste in se jim iskreno zahvaljujem za tako množičen odziv na povabilo k sodelovanju na današnjem dogodku. S svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem bodo nedvomno obogatili današnjo konferenco.
Pripravili smo vam pester program. Razdelili smo ga v 3 sklope. V prvem vam bomo predstavili izhodišče projekta z znanjem nad nasiljem v šolah. Sledilo bo predavanje o razumevanju nasilja skozi različne ravni. Ukvarjali se bomo s predsodki in prvi del zaključili z zelo pomembnima temama, z vlogo staršev pri preprečevanju nasilja in pa spletnim nasiljem. Drugi sklop ostaja v znamenju mednarodnih perspektiv. Obravnavali bomo spolno nasilje v digitalnem prostoru, spoznali bomo japonski pristop k odpravi nasilja in prikazali primere sistemskega delovanja iz 4 evropskih držav. Tretji del bo namenjen slovenskemu kontekstu. Govora bo o vlogi šole, predstavili vam bomo sveže rezultate nacionalne raziskave, delovanje inšpektorata, Centru za socialno delo, zaključili pa bomo s temo o športu kot tistem, ki tudi pomembno oblikuje vrednote, odpornost in skupnost. Naj ob zaključku svojega otvoritvenega govora podelim z vami izjavo učenca iz skupinskih intervjujev. V pogovorih smo učence in učenke spraševali, kako razumejo ničelno stopnjo tolerance do nasilja. Eden izmed njih je izstrelil: tako, da odrasli ignorirajo medvrstniško nasilje na šolah. Ta izjava je bila kot ogledalo, preprosta in boleča hkrati. Spomnila nas je, da je iskrenost otrok pogosto najbolj točna oblika družbene kritike. Ljudje nismo to, kar govorimo, da smo, temveč to, kar počnemo. Tudi mi, kot strokovnjaki, učitelji, starši, nismo to, kar napišemo v strategije ali zapišemo na plakate ali vzgojne načrte. Smo to, kar vsak dan storimo ali pa ne storimo, ko smo priča nasilju. Spoštovani, spoštovane, želim vam, da ta konferenca ne bo zgolj strokovno srečanje, ampak tudi prostor poguma, povezovanja in vizije. Naj bodo pogovori odprti, izmenjave iskrene in konstruktivne ter sodelovanje plodno. Naj nas združi skupen cilj, varna, vključujoča in spodbudna šola za vsakega otroka. Hvala vsem, ker ste z nami. Hvala, dr. Tašner, za vaš nagovor. Organizatorji konference smo izredno ponosni, da je pomen naše konference prepoznala predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc-Musar, ki je tudi častna pokroviteljica današnjega dogodka. Žal nas zaradi svojih obveznosti v tujini ne more nagovoriti v živo, je pa zato priložnost pripravila video nagovor. Predlagam, da si ta nagovor pogledamo sedaj. Spoštovane udeleženke in udeleženci konference, lansko leto je potekal moj predsedničin forum o nenasilju, ki je kot enega od perečih problemov na področju nasilja izpostavil prav medvrstniško nasilje. Strokovnjaki so opozorili, da se odnosi med mladimi spreminjajo, da se pojavljajo nove oblike nasilja, ki imajo zelo resne posledice za naše otroke, šole in celotno skupnost. Naš lanski forum je postregel z jasnim vpogledom v problematiko nasilja v naši družbi, pokazal na njegovo kompleksnost, a je bilo na drugi strani iz besed strokovnjakov vendarle mogoče razbrati pomemben vir optimizma, ki se je odražal tudi skozi številna priporočila. Zelo zadovoljna sem, da je eno od teh, in sicer omejitev elektronskih naprav v šolah, predvideno v predlagani spremembi Zakona o osnovni šoli. Nasilje ni neznan pojav, ni nekaj, česar ne razumemo in ne poznamo vzrokov zanj, ravno obratno. Obstaja znanje in obstajajo pristopi, ki prinašajo rezultate. In če obstajajo uspešni pristopi, programi in ukrepi za preprečevanje nasilja za pomoč žrtvam, za pomoč družinam, staršem, otrokom, šolarjem, učiteljem in nenazadnje celotni skupnosti, potem smo dolžni ukrepati. Potrebujemo sistematično, koordinirano in medinstitucionalno sodelovanje ključnih državnih institucij, strokovnjakov in raziskovalcev. Vzpostaviti je treba vsebinsko močno strokovno koalicijo akterjev, ki bodo na osnovi ugotovitev znanosti in stroke oblikovali in implementirali učinkovite preventivne programe,
ocenili pomanjkljivosti v obstoječih ukrepih in jih nadgradili. Verjamem, da projekt, katerega sestavni del je tudi današnja konferenca z uglednimi mednarodnimi gosti, prinaša izhodišče za sistemske rešitve. Od tukaj dalje je potem naloga nas, političnih odločevalcev, da učinkovit pristop postane praksa in način reševanja tega problema tudi v Sloveniji. Verjamem, da bodo rezultati tudi te konference pomembno vplivali na izboljšanje življenja številnih otrok, njihovih družin, učiteljev in prispevali k realizaciji potencialov najširšega kroga mladih. Zato vam iz srca želim učinkovito razpravo in uspešno delo še naprej. Srečno. Hvala predsednici Republike Slovenije za njeno izjemno popotnico dogodku. K uvodnim nagovorom sedaj vabim tudi naše cenjene akademske goste. Naj se nam najprej pridruži rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Zdravko Kačič. Spoštovani organizatorji mednarodne konference, cenjeni visoki gostje, gospe in gospodje. V čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim in nagovorim na tej pomembni mednarodni konferenci v okviru projekta z znanjem nad nasiljem v šolah, with knowledge against bullying, ki poteka pod vodstvom Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, kot partnerji pa so pridružene številne domače in tuje institucije in združenja ter eminentni mednarodni strokovnjaki kot zunanji sodelavci. Da gre res za aktualno in pomembno temo, med drugim dokazuje tudi izjemna medijska pozornost ob nedavnem izidu v slovenščino prevedenega pretresljivega risomana Los, katerega avtor je prodorni belgijski stripar in urednik Max de Radigue. Avtor skozi minimalistično risbo in subtilno pripoved odpira kompleksna vprašanja nasilja, tišine odraslih in moralnih dilem mladostništva. Zgodba nas opomni, da nasilje nikoli ni le težava posameznika, temveč simptom širšega družbenega okolja, ki pogosto odpove prav tam, kjer bi moralo biti najmočnejše, pri zaščiti najranljivejših. Seveda medvrstično nasilje, to je fizično, verbalno, psihično in spletno nasilje med vrstniki, ni pojav sodobne družbe, a je dolgo časa ostalo neprepoznano kot problem. Že v preteklosti so otroci in mladostniki izkušali nasilne odnose, vendar je bilo to pogosto razumljeno kot kaljenje značaja ali naravni del odraščanja. V zgodnjih šolah so bile ustrahovanje, zasmehovanje in celo telesna kaznovanja pogosto tolerirani in del vzgojnega sistema. Prve resne raziskave s povečano psihološko in pedagoško osveščenostjo o agresiji med otroki se tako začenjajo pojavljati šele v prejšnjem stoletju. Norveški psiholog Dan Olweus je v 70. letih 20. stoletja začel sistematično proučevati ustrahovanje in razvil enega prvih preventivnih programov za šole. Njegove raziskave so pokazale, da ima nasilje med otroki lahko hude posledice, tudi za odraslo življenje, na primer depresija, anksioznost, nizka samozavest. Med drugim je zapisal, da je temeljna pravica otroka, da se v šoli počuti varnega in da se mu prihrani zatiranje in ponavljajoče se namerno poniževanje, ki ga implicira ustrahovanje. Noben učenec se ne bi smel bati šole zaradi strahu pred nadlegovanjem ali poniževanjem in noben starš ne bi smel skrbeti, da se bodo takšne stvari zgodile njegovemu otroku. Spoštovani, medvrstniško nasilje pri nas že dolgo ni bilo tako žgoča tema razprave, kot je v zadnjem času, ko smo bili priča več napadom na najstnike se strani vrstnikov. Največ pozornosti je zbudil primer s Ptuja, ko je skupina mladoletnikov, fantov in deklet, še osnovnošolcev, okrutno napadla vrstnika in napad tudi posnela, posnetek nasilja pa je na to pristal na spletu. Kakšen od navzočih otrok je večkrat zaklical naj nehajo?
a niso prenehali. In žal ni šlo za osamljen primer. Ob tem se je tudi pokazalo, da se o tej problematiki v Sloveniji morda še premalo govori. Dovolite, da še enkrat toplo pozdravim to konferenčno srečanje, ki predstavlja kompleksno obravnavo ene izmed pomembnejših tem v današnji družbi. Kako celovito in povezano pristopiti k identificiranju in preprečevanju medvrstniškega nasilja v šolskem prostoru. Želim vam uspešno delo in prijetno druženje. Hvala. Hvala, dr. Kačič. Besedo predajam prorektorju Univerze v Ljubljani, profesorju dr. Gregorju Dolinarju. Spoštovani, en lep pozdrav tudi v imenu Univerze v Ljubljani. Če govorimo o Univerzi v Ljubljani in o nasilju na Univerzi v Ljubljani, potem smo recimo v lanskem letu imeli približno 30 disciplinskih postopkov, ki naj bi nekako regulirali problem na tem področju. Ampak še od teh 30 disciplinskih postopkov je pravzaprav tako rekoč vsi so z področja nekega prepisovanja in kršenja študijskih obveznosti. Tako da lahko bi celo rekli, da nekega problema nasilja na univerzi ni več. Tukaj zato recimo bi lahko rekli, za take rezultate so različni razlogi, govorimo pravzaprav o odraslih osebah, govorimo o vzvodih, ki jih univerza pravzaprav ima. Za razliko od osnovne srednje šole so disciplinski ukrepi tukaj taki, ki študente dejansko lahko zabolijo. Imamo ukrep prepovedi upravljanja izpita, imamo ukrep prepovedi sodelovanja na predavanjih, imamo ukrep izključitve iz univerze. Teh ukrepov v mlajših letih ni. Ampak to, da določenih teh pokazateljev tega nasilja ne zaznamo, še ne pomeni, da tako nasilje tudi na tem nivoju ne obstaja. Zato imamo tudi druge mehanizme. Mi smo na Univerzi v Ljubljani, imamo vzpostavljen mehanizem zaupnih oseb, kjer se lahko kdorkoli, kakršenkoli študent, študentka, ki ima kakršenkoli problem, težavo, obrne na te zaupne osebe, pove o svojih problemih in se zadeva veliko bolj individualno obravnava. Če bi lahko rekli, da ta problem ni tako zelo izpostavljen pri študentih, pa se na Univerzi v Ljubljani še predobro zavedamo, kako pereč problem je v širši družbi. In tukaj pa kolegice in kolegi, učitelji, raziskovalci izjemno dejavno sodelujejo pri obravnavanju teh problemov, pri iskanju rešitev in zelo me veseli, da je tudi v okviru te konference zelo veliko kolegov z Univerze v Ljubljani aktivnih pri iskanju teh različnih rešitev. Tako da vemo, da problemi so in jaz upam, da bo tudi ta konferenca poiskala določene rešitve, kako se teh problemov lotiti in jih tudi odpraviti. Hvala lepa. Hvala, dr. Dolinar. Sedaj na oder vabim dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, profesorja dr. Igorja Bernika. Izvolite. Spoštovani rektor Univerze v Mariboru, spoštovani prorektor Univerze v Ljubljani, spoštovane udeleženke in udeleženci. Zahvaljujem se za povabilo in čast, da lahko v imenu Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru nagovorim vas na današnji konferenci Sistemski pristop k preprečevanju medvrstniškega nasilja na šolah. Medvrstniško nasilje, kot smo že ugotovili in se bo ugotavljalo čez dan, presega posamezne dogodke. Je družbeni pojav, ki razkriva dinamike moči, strukture in odnose znotraj vzgojno-izobraževalnih sistemov.
Zato zahteva poglobljeno razumevanje in usklajeno ukrepanje, tako na ravni znanstvenega raziskovanja, kot tudi pri oblikovanju in izvajanju ukrepov v praksi. Tudi zato smo danes tukaj. S ponosom poudarjam, da je Fakulteta za varnostne vede nosilka projekta Znanjem nad nasiljem v šolah, v okviru katerega je danes organizirana ta konferenca. Projekt temelji na prepričanju, da je mogoče s celostnim, interdisciplinarnim in podatkovno podprtim pristopom razviti učinkovite strategije za preprečevanje nasilja v šolskem okolju, od šolske politike do konkretnih pedagoških praks. In če tukaj potegnemo nekaj vzporednici, recimo s prometno varnostjo, nič nasilja v šolah. Na naši fakulteti si prizadevamo ustvarjati sinergije med raziskovalnim delom in realnimi družbenimi potrebami. Današnja konferenca, ki združuje vas strokovnjake, raziskovalce, praktike in odločevalce iz Slovenije in tujine, je živ dokaz, da so takšni premiki mogoči in da znanje lahko služi kot orodje za spremembe. Vsem želim uspešno in navduhujočo konferenco, plodno izmenjavo mnenj in predvsem nove povezave, ki bodo prispevale k temu, da bodo šole v prihodnosti še bolj varna, spodbudna in vključujoča okolja. Predvsem pa brez nasilja. Uspešno delo in hvala. Najlepša hvala. Besedo predajam dekanji Pedagoške fakultete, dr. Karmen Pižoren. Spoštovane. Nasilje med vrstniki ni le šolski, ampak družbeni problem, ki presega okvire posameznih institucij. Nasilje tudi ni le fizično, je lahko psihično, verbalno, spolno, finančno in danes vse bolj spletno. Prav zato kliče po skupnem, usklajenem delovanju vseh nas, od družine do šole, od učiteljev do odločevalcev. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani se že vrsto let zavedamo svoje vloge pri oblikovanju bodočih vzgojiteljic, učiteljic in svetovalnih delavcev. Zato smo med drugim razvili interdisciplinarni izbirni predmet, pri katerem sodelujejo tako sodelavke in sodelavci, prisotni danes tukaj, pa tudi praktiki iz šol, centrov za socialno delo, policije in nevladnih organizacij. Vse z namenom, da bi študentke in študenti ne le spoznali, ampak zares razumeli kompleksnost nasilja in pomembnost preventivnega delovanja. Ob tej priložnosti želim ponovno izreči jasno zavezo naše fakultete, da bomo na tej poti nadaljevali in še okrepili sodelovanje. Zato danes k skupnemu nastopu vabim vse vas tukaj prisotne. Strokovne delavke in delavce v vzgoji in izobraževanju, Združenje ravnateljic in ravnateljev, centre za socialno delo, policijo in tudi sindikate, Zvezo aktivov staršev in nenazadnje tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki mora z vso resnostjo in odgovornostjo sprejeti dejstvo, da je točka potrebne finančne in siceršnje podpore vseh nas, ki lahko svoje delo opravimo kakovostno, le ob zagotovitvi kadrov in ob skupni komunikaciji z javnostjo. Potrebno je zavedanje deljenih odgovornosti za formiranje mladih generacij, ki začnejo v družini, pri starših, nadaljujejo v vrtcih, osnovnih šolah in segajo vse do ravnanja nas vseh kot državljank in državljanov, ki moramo tudi z lastnimi ravnanji skrbeti za to, da bo okolje odraščanja manj agresivno, nestrpno, toksično in z več občutka, ne le zase, ampak tudi za druge. Le skupaj lahko ustvarimo družbo in kulturo odnosa, v kateri ne gre le za preprečevanje nasilja, temveč za spodbujanje občutka odgovornosti, strpnosti in medsebojnega sodelovanja. To pa so temelji družbe, v kateri si želimo, da bi mladi rasli. Torej veliko uspeha želim vsem, ki ste danes tukaj na konferenci. In hvala.
Hvala, dr. Pižoran. K besedi vabimo tudi gostjo iz Republike Hrvaške. Ravnateljico Agencije za vzgojo in izobraževanje Republike Hrvaške, ki je tudi partnerica projekta Znanjem nad nasilje v šolah. Gospa Katarina Milković, izvolite. Dame i gospodo, poštovani rektore Sveučilišta u Mariboru, dr. Kačić, poštovani prorektore Sveučilišta u Ljubljani, dr. Dolinar, poštovana dekanice Pedagoškog fakulteta gospođo Pižorn, poštovani dekane Fakulteta za kriminalistiku i sigurnost dr. Bernik, poštovana ravnateljice Zavoda za školstvo gospođa Rojc, poštovane i poštovane predstavnice i predstavnici sveučilišta, obrazovnih institucija, škola i nevladinih organizacija, sudionica u ovom projektu, sve vas srdačno pozdravljam u ime Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i svoje osobno ime. Agencija za odgoj i obrazovanje kao samostalna javna ustanova pod današnjim nazivom djeluje od 2006. godine, ali počeci njezine djelatnosti sežu u drugu polovinu 19. stoljeća, kada se Mažuranićevim školskim reformama uspostavlja obavezno javno školstvo i stručni nadzor nad školama. Mijenjali su se nazivi, ali se osnovna djelatnost zadržala više od 150 godina. Djelatnost agencije je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju i sudjelovanje u praćenju, razvijanju i unapređenju odgoja i obrazovanja u sustavu školovanja djece hrvatskih građana, ali i djece stranih državljana u Republici Hrvatskoj. Agencija sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma, pruža stručnu pomoć i daje upute djelatnicima u odgojno-obrazovnom sustavu, brine o stručnom usavršavanju djelatnika, provodi stručne ispite i daje licence za ulazak u sustav, provodi postupke stručnog napredovanja odgojno-obrazovnih djelatnika, daje stručna mišljenja o programima, obavlja stručno-pedagoški nadzor, sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja, sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa, obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost, surađuje s drugim ustavama nadležnim za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja. Obavlja i druge poslove u sustavu u skladu sa zakonom i provedbenim propisima ministra nadležnog za obrazovanje. Prema zadnjim podacima u Republici Hrvatskoj djeluje 930 osnovnih škola, 408 srednjih, 41 umjetnička te 61 učenički dom. Agencija za odgoj i obrazovanje ima sjedište u Zagrebu gdje je zaposlena većina djelatnika te podružnice, u Splitu, Rijeci i Osijeku koji dijelom pokrivaju potrebe u svojim regijama. Uz 95 savjetnika za pojedina područja angažirano je 26 vanjskih suradnika koji obavljaju poslove viših savjetnika u razdobljima pojačanog priljeva zadataka. Kako uspijevamo, Agencija je za odgoj i obrazovanje ustrojava županijska stručna vijeća za svako područje, pa su voditelji tih vijeća naši vanjski suradnici direktno povezani s nadležnim vanjskim savjetnicima. Županijska stručna vijeća okupljaju sustručnjake iz svih škola i na taj se način obrazovne politike prenose do svake škole. Kolegica viša savjetnica Alma Rovis Brandić u drugom dijelu programa predstavit će vam područje preventivnih politika u nadležnosti agencije. Svjesni brojnih izazova u području prevencije nasilja, raduje nas što su naši stručnjaci i svi mi imamo priliku sudjelovati u ovom hvale vrijednom projektu. Vjerujemo da će biti polučeni dobri rezultati, te da ćemo rezultate projekta moći učiniti dostupnima baš svim zainteresiranim školama. Zahvaljujem vam na prilici, na sudjelovanju u ovom projektu,
i želim svima nama jedan ugodan i lijep dan u Ljubljani. Zahvaljujem vam pozornost. Naj kot zadnje v sklopu uvodnih nagovorov na oder povabim še direktorico Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja dr. Alenko Flander. Spoštovani, težko je povedati še kaj dodatno, poleg vseh mojih predhodnikov. Kar lahko delim z vami je, da smo v bistvu tudi na CMEPIUS-u kot nacionalni agenciji programa Erasmus+ spoznali, da je ta projekt odličen primer sodelovalnega partnerstva, ki si je zastavila ambiciozne, ampak realistične cilje. Ne obljublja izkoreninjenja nasilja, pač pa se zavzema za širjenje znanja in dognanj stroke, ki lahko vplivajo na šolske kulture, zgodnjo identifikacijo nasilja in s tem boljše obvladovanje ter preprečevanje. Partnerstvo je zelo strokovno in vključuje različne deležnike, od oblikovalcev politik, oblikovalcev strokovnih smernic do inšpekcijske službe. Še posebej pa se nam zdi pomembno, da so v vsaki državi tudi pridruženi partnerji, šole, ki so bile skrbno izbrane in v katerih je veliko učencev iz ranljivih skupin, Romov, priseljencev, učencev iz socialno-ekonomsko šibkih okolij, učencev s težavami pri učenju ter učencev s posebnimi potrebami. Inovativnost projekta je bila prepoznana tudi v njegovi multidisciplinarnosti ter celostnem pristopu k preprečevanju ustrahovanja, pri čemer preventivne aktivnosti zajemajo vse vidike šolskega okolja in osebja. Tako smo prepričani, da v okviru projekta nastaja za slovenski vzgojno-izobraževalni prostor nekaj povsem novega v smislu sistematičnega in celovitega pristopa za preprečevanje ustrahovanja in nadlegovanja na podlagi širokega mednarodnega sodelovanja. Projektu želimo dobro implementacijo in lahko zagotovimo, da mu bomo ob izvajanju tako podporo kot tudi kritični prijatelj, zato da skupaj dosežemo zastavljene cilje. Hvala. Najlepša hvala, dr. Flander. Današnja konferenca se odvija v okviru mednarodnega projekta Znanjem nad nasiljem v šolah, ki ga skupaj z ekipo mednarodnih strokovnjakov vodi profesor dr. Aleš Bučar-Ručman iz Fakultete za varnostne vede. Kakšen je namen projekta, njegove aktivnosti in katere cilje zasleduje, pa nam bo dr. Bučar-Ručman predstavil v naslednjih minutah. Profesor Bučar-Ručman, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Najprej zahvala vsakemu udeležencu današnje konference za to, da ste si vzeli čas in prišli sem, nekateri v aktivni vlogi, nekateri pa v vlogi tistega, ki posluša in potem prenaša to naprej. Kako začeti? Kje so tisti začetki, ko postavljaš nek preventivni program? To je shema VHO-ja, shema, ki je vsem, ki se ukvarjamo z preventivo dokaj znana, sistem, ki ga imenujejo javno-zdravstveni pristop pri načrtovanju nekih aktivnosti. Začne se na ta način, da vedno narediš pregled, ugotoviš, kakšno je stanje. Potem identificiraš dejavnike tveganja oziroma zaščite, sledi oblikovanje evalvacije ukrepov, najprej jih oblikuješ in potem izvajaš in evalviraš in nato oblikovanje nekih politik. Zdaj, če iz tega izhajam glede razmer, ki jih ta konferenca naslavlja, kakšno je stanje na področju medvrstniškega nasilja v šolah, podajam prvo vprašanje. Kaj sploh vemo o tem in kakšne podatke imamo? Pač prihajam iz znanosti, iz tam, kjer zelo radi operiramo na resnih, trdnih podatkih in odgovor na to vam lahko rečem, da je žal pač zelo meglen. Kar se tiče situacije v Sloveniji, pač je ne poznamo dobro. Zakaj? Zato, ker nacionalne študije, ki bi na nacionalnem vzorcu, reprezentativnem vzorcu pregledovala, nimamo že več kot 20 let. Imamo posamezne regionalne poskuse pridobivati podatke, študije nacionalne pa nimamo.
imamo nekaj malega podatkov iz 3 vprašanj, ki vam jih bom kasneje pokazal, ki so pridruženi večji mednarodni študiji, ki jo izvaja pri nas NIJZ, kvalitetna študija, ampak to so 3 vprašanja. Ostalo je ugibanje. Tudi zato smo v tem projektu pač naredili neko nadgradnjo, ki vam jo bomo kasneje predstavili in izvedli nacionalno raziskavo letos v marcu. Drugo, kakšni so naši pristopi v preprečevanju? A obstaja pri nas sistemski pristop? Imamo kakšen program? Jer žal ga nimamo. Ne? Trenutno stanje je prepuščeno temu, da je veliko odvisno od dobre volje, znanja na posamezni šoli. Dobre volje in znanja. Šole se pri tem same soočajo s tem vprašanjem in iščejo rešitve, nekatere bolj, nekatere manj uspešno. Kako so šole zaposleni usposobljeni za soočanje s tem, lahko že v povezavi s prejšnjim vprašanjem nekako si pač odgovorimo. Velik izziv tako za pedagoške fakultete, kot seveda za celoten sistem, da to znanje, sistemsko znanje prinese pač do šol. Zdaj, temu sem dodal še 4 mite oziroma neke zgrešene predstave, ki jih sam ugotavljam v povezavi z medvrstniškim nasiljem v šoli. Teza, ki jo večkrat slišim, ni povsod prisotna, ne bom zavajal, ampak je pa možno jo slišati, da šola ne vzgaja, temveč šola samo uči. Šola podaja neke vsebine, vzgajajo ne starši. Ne? Kot rečeno, zgrešene predstave, neki lažni miti. Medvrstniško nasilje ni težava, imamo težavo z posameznimi občasnimi konflikti, nimamo pa resne težave z medvrstniškim nasiljem. Kasneje bomo videli tudi glede tega. Šole so avtonomne, morajo zato same rešiti problem medvrstniškega nasilja. Ne? Verjetno je vsakomur jasno, da če nas je potrebno toliko, o tem razpravljamo, da šola sama ne more reševati teh problemov. Tako specializirana znanja in veščine, ki jih potrebuješ, pač ne more imeti ena šola. In zadnje, težave nasilja bomo rešili z ostrim kaznovanjem nasilnih učencev. Ta je vsakič, ko imamo primere, ki so bili že danes tudi izpostavljeni, prisotna in jo imamo v ospredju našega javnega diskurza. Če se spomnite primera iz Ptuja, z zamikom 1 do 2 dni smo bili v Sloveniji v razpravi, kako moramo zaostriti kazenski zakonik, znižati starost in tako naprej. Popolnoma zgrešene predstave, takrat smo že v požarih. Okay? In če dodam samo še pombo pod črto, če greste pregledati in preverjati večino teh primerov, so bili otroci, ki so bili stari že toliko, da so kazensko odgovorni. Torej sploh ni rešitev tam, kjer se je pač želelo pokazati. Zdaj vam pokažem podatke, se pravi, kakšno je stanje. Tiste 3 vprašanja, o katerih sem vam govoril, in jih pokažem skozi podatke HBSC študije, ki je tudi pri nas izvedena, je pa mednarodna študija, zato da lahko primerjamo. Dodal sem podatke, vsakič označil za Hrvaško, Nemčijo, Švedsko in Norveško. To so države, s katerimi sodelujemo v tem projektu in tudi od kjer znanje pobiramo izkušnje ali pa skupaj pač te stvari oblikujemo. Če pogledate vprašanje, kolikokrat to so vprašalniki, kjer sprašujejo učence, da boste razumeli. Ne? Podatki za 13 so zgornji in 15-letnike, za 11-letnike jih nisem tlačil, že to se rahlo slabo vidi. Poanta bo jasna. Ko so reprezentativna študija, nacionalna, mednarodna, preverjena, zelo dobra študija. Ko so jih spraševali, koliko jih je sodelovalo pri trpinčenju v šoli vsaj 2 do 3krat mesečno v zadnjih nekaj mesecih, lahko dobite odgovore Slovenije tukaj na prvem mestu. Slovenija se znajde v družbi držav, kot so Latvija, Romunija, Litva in ostale, pač lahko pogledate. Višje smo, večji je delež učencev, ki so bili pač temu izpostavljeni oziroma pri tem sodelovali. Okay? Države na koncu so tiste, ki izvajajo preventivne programe, sistemsko. Države, ki so spredaj, konkretno naprimer Norveška je bila omenjena, izvaja od leta 1983 OLVEUSov program. Ne v vseh šolah, ampak v številnih šolah. Okay? 13-15-letniki podobno. Ta črta, če jo vidite, ki gre po sredi, je povprečje za to študijo. Slovenija prebija to povprečje za približno 2krat. Okay? Drugo vprašanje. Otroke vprašajo, kolikokrat so bili žrtve trpinčenja v šolah, vsaj 2 do 3krat mesečno v zadnjih nekaj mesecih. Spet lahko vidite črto, povprečje, Slovenija je nad tem. Slovenija
ponovno v obeh in pri 13 in 15-letnikih na prvem mestu. Vprašanje, koliko se jih je pretepalo vsaj 3-krat v zadnjih 12 mesecih, lahko spet vidite primerjavo z drugimi državami, Slovenija spredaj. Tem podatkom oziroma tem vprašanjem so v zadnjih študijah dodali vprašanje o spletnem nasilju, cyberbullyingu. Kolikokrat si bil oziroma koliko jih je bilo žrtev online trpinčenja vsaj 1-krat do 2-krat v zadnjih nekaj mesecih, lahko vidite spet odstotek, povprečje Slovenija na tem. Pri 13 in pri 15-letnikih. Kolikokrat si sodeloval pri online trpinčenju vsaj 1-krat do 2-krat v zadnjih nekaj mesecih, imate spet Slovenijo na prvem mestu med vsemi temi državami. Zdaj, so stvari, kjer je fajn, da si odspredaj, so pa stvari, kjer pač definitivno ni zaželeno, da vodimo. Ena konstanta, ki se je pojavila v vsem tem, lahko vidite, da je Slovenija v prvi tretjini po vseh podatkih. Tisto, imamo težavo z posameznimi konflikti, nimamo pa sistemske težave in resnega problema, ki ga pač moramo nasloviti, mislim, da je iz teh podatkov jasno. Nisem pa pesimist, jaz pa sebe za realista in v tej točki naredim vejico, sem pa tukaj celo optimist. Zakaj? Zato, ker vemo, da obstajajo pristopi, ki lahko to stanje izboljšajo. Vemo in lahko vidimo tudi po podatkih, da pač v državah, kjer se tega lotevajo drugače, so razmere boljše. Zdaj imam tukaj še podatke, to so bili podatki v danem trenutku za leto, tisti prejšnji, za leto 2022. Zdaj so pa podatki, kaj se pri nas dogaja skozi čas. To je študija, ki nam ne daje sicer na eni isti populaciji, ampak na različne momente, takrat vključijo 11, 13 in 15-letnike. Kolikokrat si sodeloval pri trpinčenju v šoli vsaj 2-krat mesečno v zadnjih nekaj mesecih, modro fantje, rdečo dekleta, sredina je povprečje. Lahko vidite, da sodelovanje v tem skozi leta narašča. Vedno večji delež otrok imamo, ki so vključeni v tako vedenje, ki to izvajajo. Kolikokrat si se pretepal? Lahko vidimo, da nam upada zlasti pri fantih, ampak ena stvar je tukaj na tem grafu, na katero bi poudaril, od leta 2014 imamo pri dekletih porast. In potem me je zanimalo, kako se to zdaj zgodi pri dekletih. Če gremo sem, a je to samo pri 13-letnicah, pri 11-letnicah, lahko ugotovite, da pri vseh kategorijah. Tukaj sem jih razdelil naprej. Bil žrtev trpinčenja v šoli vsaj 1-krat v zadnjih nekaj mesecih, nam ponovno narašča. Če pogledate leta 2002, smo imeli za oba spola skupaj približno 22%, sedaj pridemo na približno 30%. 50% više. Pretepanja je manj, fizičnega nasilja je manj, ustrahovanja in sodelovanja in ko smo žrtve, pa je čez čas vedno več. Torej, to je prva tista v shemi, ki sem vam jo kot prvi slajd pokazal, diagnoza stanja. Takšno je stanje. Zdaj, iz tega smo štartali in oblikovali ta program. Cilji in naloge, ki smo si jih postavili, oblikovati in implementirati program za preprečevanje medvrstniškega nasilja, ki temelji na znanstvenih ugotovitvah, pač to je od kjer prihajamo primarno, pregledov in spoznanju tujih praks, znanstvenih analiz tujih programov in ta program na koncu bo znanstveno evalviran. Zelo sistematično evalviran. Na osnovi teh izkušenj pa bomo oblikovali predlog sistemskega pristopa za celotno državo. Zdaj, kako to zgleda? Naš projekt ima partnerji, ki prihajamo iz različnih okolij. Moja fakulteta, se pravi Fakulteta za varnostne vede, Pedagoška fakulteta, raziskovalci iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, raziskovalci, ki prihajajo iz Pedagoške fakultete Univerze v Zagrebu, Inšpektorat za šolstvo, te raziskovalci iz Hrvaške so v Hrvaškem združenju za raziskovanje in izobraževanja, Hrvaška agencija za vzgojo in izobraževanje, Bavarska agencija za kakovost in pa nevladna organizacija Švedske iz mesta, kjer so bile razmere pred leti bistveno slabše, kot so danes, pa so za ukrepi uspeli stvari dvigati. Temu smo dodali 5 šol in kasneje, ko smo projekt začeli, ko je živel, nadgradili še s 5 šolami, 5 šol, na katerih projekt izvajamo in skupaj z njimi postavljamo temelje tega preventivnega dela. Na teh 5 šolah bomo izvedli vsa usposabljanja, zato da bomo lahko znanstveno merili, da so rezultati
premik dejansko rezultat tega, kar smo delali na šolah. Imamo 5 kontrolnih šol. Za temi 5 kontrolnimi šolami smo dogovorjeni, da za zamikom enega leta pridemo in prenesemo to znanje še njim. Tako da na koncu bomo v cel projekt vključili 10 šol. To je bilo na začetku nekaj, kar si pač nismo predstavljali, smo nadgradili. Okay? Imamo zunanje sodelavce, s katerimi sodelujemo in so vključeni, večina od njih bo danes predstavljala te ugotovitve tukaj. In seveda imamo zunanje partnerje, ki nam pri tem pomagajo. Uspeli smo vzpostaviti sodelovanje z centri za socialno delo, tam, kjer teh 5 šol obstaja, in bomo imeli organizirane mesečne sestanke, redne sestanke za osebo na centru za socialno delo, ki pomaga šoli pri tem njihovem delu. Takrat, ko je potrebno ukrepanje. Zraven smo izredno zadovoljni, smo uspeli vključiti policijo, ki ne sme biti v prvi vrsti, ampak mora biti zraven, ko se o teh stvarih pogovarjamo. In uspeli smo vzpostaviti tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, z športniki, vse te stvari boste tudi danes slišali. In seveda tudi sodelovanje z mediji. Zdaj, to so aktivnosti, ne bom se poglabljal preveč v posamezne stvari, ampak toliko, da dobite občutek. Tako nekako zgleda, šli smo v tujino, spoznali tuje prakse v Nemčiji, na Norveškem, na Švedskem, si pogledali, ugotovili, obiskovali šole, se spoznali z njihovimi pristopi. Naredili natančen pregled programov, ki so razviti v tujini, njihove evalvacije, znanstvene evalvacije in ugotovili, kaj je pač lahko tisto, kar lahko naredimo tukaj. Celoten projekt je podprt z raziskovalno dejavnostjo. Merimo, preverjamo, kaj se da narediti in kaj ima dejansko učinke. In seveda potem so, kot sem rekel, stvari nadgradili, nekaj, kar v samem štartu in tudi prijavi projekta nismo niti pričakovali, vključili še druge institucije in začeli stvari širiti. Zdaj, ne bom šel dolgo v teorijo, ampak vendarle, da dobite občutek. Ko se pogovarjamo o medvrstniškem nasilju in o vzrokih in kako pač, zakaj do tega pride, navadno obtičimo v tej shemi. To je neka razlaga, ki nam je dana. Težava je, ali je šola tista, ki je zatajila, ali so starši tisti, ki so zatajili. Ta otrok je pa nekje vmes. En ali drug je zatajil. To se nam skuša predstaviti. Občasno je temu dodana še policija in je policija nekaj naredila narobe. Ni dovolj hitro ukrepala in tako naprej. Ampak takrat smo spet na koncu, takrat nismo stvari prepričevali. Ta shema je popačena, ta predstava je popačena. Realnost je namreč takšna. In šola, in otrok, in starši, vsi mi smo dani v družben kontekst. V teoriji, ki jo imamo, izhajamo iz Bronfenbrennerjeve teorije, posameznika si predstavljate tam na sredi, to je ta otrok, ta šola, kjer se stvari dogajajo, na njega pa vpliva množica dejavnikov okrog. Več o tem bo kasneje v predstavitvi povedal profesor Henry iz Združenih držav. Temelji našega programa Medvrstniško nasilje na šolah je rezultat delovanja medsebojnega vplivanja številnih dejavnikov, za njegovo uspešno preprečevanje pa je potrebno sistemsko delovanje in koordinirano vključitev različnih akterjev. Različni sodelavci vstopamo skupaj. Šolam je potrebno zagotoviti program, ki vključuje strokovno izobraževanje, konstantno podporo in vnaprej pripravljene vsebine in strukturo teh aktivnosti. Preprečevanje je stalen proces, vsakodnevno delovanje šole in širše skupnosti. Intervencije pač niso preprečevanje. Preprečevanje temelji na doslednem in pravičnem delovanju odraslih, to je naša odgovornost, učenju z vzorom, zgledom, vzpostavljanju pristnih medčloveških odnosov, izgradnji solidarnih povezanih kolektivov, promociji empatije, vzajemnem spoštovanju in jasnih ter pravičnih pravilih, dosledni implementaciji teh pravil. Primeri kršitev so povezani z odgovornostjo in tistih, ki jih izvajajo, njihovih staršev in odraslih, ki morajo ob tem ukrepati v različnih institucijah, začenši šolo in vseh ostalih. V primeru kršitev in medvrstniškega nasilja se ugotavlja in odpravlja vzroke, sočasno zagotavlja pomoč vsem izpostavljenim, tudi tistemu, ki ga izvaja. Cilj intervencije je sprememba vedenja in ne kaznovanje. Zdaj, kako to zgleda v našem projektu? Imamo raziskovalno ekipo, ki postavlja izhodišča, vsebine za delavnice, za aktivnosti,
ki pa jih bomo skupaj z praktiki nadgradili. Skupaj smo identificirali stanje na šolah, ki so vključene v ta program, izvedli raziskavo, delali intervjuje z starši, učitelji, učenci in raziskavo stanja 14 dni nazaj in ga bomo potem primerjali čez 1 leto, ko bo program 1 leto izvajan. Rezultate prej in potem. In tiste kontrolne šole imamo zraven. Na to smo postavili steber, na ta temelj smo postavili 4 različne stebre, organizacijske aktivnosti na ravni šole, preventivne dejavnosti, razvoj veščin, intervencije in pa sodelovanje šole z zunanjim okoljem. Vsak od njih je domišljen, dorečen in v naslednjih dneh ga razvijamo v potankosti. V naslednjih dneh imamo 3 dni skupaj z vsemi šolami, z vsemi partnerji, z zunanjimi partnerji, s policijo, z kolegi, ki prihajajo iz športa, z kolegi, ki prihajajo z nevladnih organizacij, kot naprimer Logout, z CSD-ji, z ostalimi sestanke, srečanja in delavnice, ki trajajo 3 dni in bo približno 100 ljudi delalo na vsakem detajlu tega programa. To so aktivnosti, ne bom jih našteval. Skratka, organizacija na šoli, aktivnosti, ki jih bomo dali v razrede, razredniki bodo delali z njimi, redne aktivnosti, ki bodo organizirane, izboljšali intervencijo in pa sodelovanje šole z zunanjim okoljem. Verjamemo v to, da je pač tisto zunanje okolje tisto, s čimer se morajo povezati. Ob tem, v času izvajanja programa, imajo šole našo stalno podporo. Konstantna podpora, ki jo zagotavlja skupina raziskovalcev, ekspertov, strokovnjakov, ki prihajajo od psihologije do prava in šolam zagotavljajo to pomoč. In ob tem simuliramo nekaj, za kar smo prepričani, da mora obstajati, support skupina, podporna skupina, na katero se lahko šole, žal pa če to omejeno na te šole, ki so vključene v projekt, obrnejo, kadarkoli bojo pač v težavah in ne bojo vedeli, kaj narediti. Imajo na drugi strani partnerje, če mi ne bomo našli odgovorov, bomo spraševali naše mednarodne kolege. Nekaj, kar pač bi na nivoju države morali kasneje postaviti. To je ideja in seveda zunanje sodelovanje, kot sem že prej rekel, centri za socialno delo, policija in ostali, ki nam pri tem pomagajo. Zdaj s tem zaključujem, bil sem rahlo daljši, kot sem napovedal kolegom, ampak se mi zdi, da so informacije, ki ste jih morali dobiti, da dobite občutek, zakaj gre in kaj je sploh glavna ideja tega projekta, da je bilo to potrebno. Jaz se iskreno zahvaljujem vsem, ki pri tem sodelujete, vsem 5 šolam v Sloveniji, ob tem usporedno ta projekt izvajamo tudi na Hrvaškem, na 3 šolah na Hrvaškem, plus 3 kontrolne. Neizmeren napor, ki ga dajo na teh šolah, je tisto, kar bo na koncu, upam, da pripeljalo do nekih pozitivnih rezultatov. Zahvala vsem našim mednarodnim kolegom, ki so res zelo, zelo vsebinsko in strokovno prinesli dodano vrednost. Zahvala CSD-jem, dodatno delo in seveda zahvala policiji, ki je zelo pozitivno vstopila v to in nam zagotavlja pomemben steber, vsebinski in podporni steber pri tem projektu. In seveda zahvala vsem mojim sodelavcem, brez te ekipe pač tega ne bi mogli postavljati. Najlepša hvala. Doktor Bučar-Učman, hvala za uvid v mednarodno pomemben projekt, ki nam je danes tudi omogočil, da smo se zbrali tukaj. Kot že večkrat izpostavljeno, pri projektu sodelujejo številni priznani mednarodni strokovnjaki iz tujine, številni med njimi so danes tudi med nami. Najprej bomo prisluhnili video prispevku dr. Stuarta Henryja iz San Diego State University iz ZDA. Žal se profesor Henry konference ni mogel udeležiti v živo, v svojem videu pa bo spregovoril o preprečevanju nasilja v šolah z razumevanjem in vključevanjem njegovih širših okoljskih dimenzij. For organizing this meeting, getting the funding, inviting a great team to work on this important problem. I think it's going to have a great impact on Slovenian society, Croatian society, and I think the approach you put together is really kind of novel and innovative. I apologize for not being there. This is a product of the political changes that have taken place in the United States.
particularly impacting visa holders and green card holders, which I am as a British citizen. We've been advised by our governments not to leave if we want to return, because there could be problems in being readmitted. And so unfortunately I had to cancel the trip while we're going through this situation. But I'm delighted to be a part of the team, and particularly to be working with Alesh on this paper. I'm going to cover some of the issues that are particularly relevant to what I think is not only bullying, but school violence in general. So let me start with bullying. As I understand bullying, it's a power play, a matter of power and control and domination of one party over another. But it fits into a general expression of power, which, as we've suggested, it's the power exerted that by one party over another that denies the other their freedom of expression, as in particularly their ability to make a difference. So with bullying, yes, it's clearer that it's one dominating another. In school violence, in general, school violence tends to take a wider pattern, but most of the research focuses on the expression explicitly of violence between two students or in a conflict, or in physical fighting, or in bullying, internet bullying, and so on. What we've done is to put that as the outcome of a process over time, that what happens is there are multiple factors that build together to produce this violent crescendo outcome, which are often not discussed. And when we talk about that, we're talking about the context in which the students come together in a school setting. It's surrounded by their school, by the teachers, by the policies of the administration and the practices of the administration of the school. And beyond that, school educational policy in particular. All of that is set in a neighborhood, where the families are located. So they've got parental activity that may be impacting what's going on, neighborhood activity. And that network or web of connection is what is addressed when you take a broader view of the problem. In other words, school violence, I say that rather than bullying in particular, though bullying could be part of it. School violence can be violence by teachers to students. It can be by administrators to students, and for that matter, to teachers. So each time you look at the micro interaction of those two students in conflict or in some kind of violent setting, we were looking at school shooting when we did this too, it's a manifestation of wider problems and wider issues, both personally with the students and in particular the surrounding causal, if you put it this way, circles that expand out. And that's why we look at the micro, meso, macro, for that matter, global context. And it's for this reason that we found Bronfenbrenner's ecological systems theory really appropriate. I think you'll have seen from Alesh's presentation the diagram. And we need, in addressing bullying or school violence, we need to do so at these various levels, moving out from the interactive parties who are focused on as explicitly committing violence to these other levels of violence, the symbolic violence that goes on in a culture, in a subculture that surrounds the schools.
where are we accounting for those? Well, in this analysis, we're accounting for them at these various levels and how they impact the individuals in micro interactions. So it's not micro only, it's micro, meso, macro, global, and in interactions between the two. Previously in the work I've done some 20 years ago, but continuing, is constitutive criminology. This is a merging of social constructionism and postmodernism. When I say postmodernism, I don't mean the nihilistic postmodernism that's all about deconstruction, period. It's an affirmative postmodernism which deals with not only deconstruction, so you can see the causality that's engaging those that you're discussing, but also reconstruction. So what you're doing is taking social constructs not as facts in the Durkheimian way. Social facts in this context are socially constructed by discourse and people attending to the world as though it were real, even though it's socially constructed. So what we did was to develop that theory of crime in our book, Constitutive Criminology. That's Milovanovic, Dragan Milovanovic is a Serbian, as it happens, and I. And we developed this over a number of years. And so what we've done with that is we get to the point of, if making the assumptions that we did, that social reality is socially constructed rather than being factually concrete, we took the view that to deconstruct it, you need to expose the ways it's built, and to reconstruct it, you have to build it in other ways that are less harmful. So it's seen that discourse is reconstructible in ways that enable interventions that reorder the structure as a result of this reclaiming the space, having exposed the harms that are generated by existing social structures treated as though they were real. And so we came up with a concept that we called replacement discourse to address the reconstruction. And replacement discourse is literally a way of addressing all forms of discourse, including public discourse, media discourse, ways in which whatever the issue we're talking about, in this case, bullying, school violence, is seen and presented in various contexts in society, in schools, in the discussion of school violence, and in the media, and so on. So having addressed that, what we suggested is new ways of reconstructing the reality of the social problem, in this case bullying, by developing discourses that undermine the original ability to construct harm-producing structures. And there are several ways to do this, but part of it involves what is in the business called restorative justice. It involves developing ways of dealing with people's problems that preempt the problems by addressing them in open forums, meetings, discussions, not waiting to react till the crescendo event, bullying, school violence, school shootings, but to have an ongoing dialogue between parties in the school setting that address the students' problems, the teachers' problems, and the administrators' problems. And so that form of replacement discourse is designed to enable students to solve the problems through other means
than violence or bullying or some form of oppression of others. And so that's where we came about. And in the paper that we're putting together, we developed these concepts so that they are more developed, understood, and so on. So I hope that this presentation will give you a sense of the flavor of where the paper's going and where the project's going. I'm really impressed by the way the team has put together the various levels of intervention across the school and neighborhood settings that I've seen in the structure of the research program. So hopefully by doing this, it will not only raise attention to the problem, but it will show ways to deal and preempt the problem, prevent the problem, rather than just addressing it through the standard methods of zero tolerance and more controls, which is another form of expression of power and domination. So again, thank you for including me in this presentation, and I look forward to reading and seeing the results of your meetings. Thank you. Na oder pa sedaj vabim dr. Marijo Sapouno iz Univerze West of Scotland, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Spregovorila bo o vlogi šole pri preprečevanju in zmanjševanju medvrstniškega nasilja na podlagi predsodkov. Good morning, and thank you so much to our lesson team for inviting me to speak at the conference today. It's a great honor to present here today, especially in front of such an audience of practitioners and teachers who really want to do their best to help children who are bullied. As academics, we don't often get the opportunity to speak to teachers, so I really, really greatly value this opportunity today. I've done my PhD on bullying. I've been working in this field for many, many years, but in the last 10 years, I have been focusing more on prejudice-based bullying. So my presentation today will be about this. I work as a senior lecturer in criminology and criminal justice at the University of the West of Scotland. So my background is in criminology, like Alesh's, and the topic, as you can see today, is going to be what schools can do to prevent and reduce prejudice-based bullying. It's really important for me to start with the definitions so that you have a clear understanding of what I'm talking about. The definition of bullying has moved on since the original obvious definition. So bullying, as I refer to it in this presentation, is any unwanted aggressive behavior that involves an observed or perceived power imbalance and is repeated multiple times or is highly likely to be repeated. That means it doesn't matter if it is intentional or not. You can see that is not part of the definition, whether the perpetrator intends to inflict harm on the other person. And as you can see, it may be repeated, but that's not an essential element of the definition. In some cases, a single incident, especially one that is highly likely to be repeated, can be classified as bullying. And prejudice-based bullying is a specific type of bullying that is motivated by prejudice and targets an aspect of a person's identity. It could be their actual or perceived race, ethnicity, religion, sexual orientation, disability, physical appearance, weight, or socioeconomic status. So what you will notice in this definition is that it is a very inclusive definition of prejudice-based bullying. I'm not including here only the characteristics that are protected by equality laws and equality legislation. I'm sure you have this in Slovenia as well, but we also include any kind of behavior that is motivated by prejudice against overweight people, for example, or people with facial differences. So it's a very inclusive definition.
So what do we know about teacher responses to prejudice-based bullying? What we know from the research that has been conducted is that the vast majority of teachers really want to help. They really want to support victims. They really want to try and do whatever they can to prevent this issue. But especially if you belong to a majority group, especially if you're not belonging to a minority group yourself, it can be quite difficult to know how to speak appropriately about racism, about homophobia, about transphobia, if you're not actually a member of that community. So teachers, especially because they don't often receive training and professional development opportunities on this issue, they really struggle and they feel anxious about talking about these things because they fear that they might say the wrong thing or use the wrong terminology. So because of this fear and this anxiety, they often do nothing or ignore or don't challenge these behaviors when they happen. So it's not happening because people don't want to help. Sometimes they don't have the right resources, the training to really know what to do in these situations. And this is something that we need to acknowledge about teachers rather than put the blame on them. And I was very glad to see this very recent research by Bucharuchman and Schultz in 2025 that showed exactly what has been found in other countries as well, that schools' responses to prejudice-based bullying are varied. In this research, they found that in some cases the school's response was appropriate, but in some cases, of course, as we would perhaps expect, schools did not take any action after bullying was reported to them. And this was a study that involved instances of bullying, especially against students with disabilities. And another interesting finding is that in some cases, teachers inadvertently, unconsciously, actually contributed to reinforcing some of the stereotypes that exist in society about students with disabilities through their actions. For example, the article presented the example of a student who was not allowed to eat in the cafeteria because the teachers were concerned about their safety. So here, an instance of overprotection perhaps served to really reaffirm some stereotypes that we hold in society about people with disabilities and might not have been particularly helpful. So what schools and teachers can do to reduce prejudice-based bullying? I'm going to start first with prevention. It's really, really important, and for me, that is the biggest lesson that I have learned in the 10 years of research in prejudice-based bullying. We cannot ignore it. If it's in our schools, we need to acknowledge it. We need to put an action plan in place to do something about it. And what I'm presenting here is a scenario of racist bullying that we presented in some research that we did in Scotland with 11 teachers. It was a very small sample. But it was very, very surprising that out of the 11 teachers, only one recognized that this is an instance of racist bullying. And I think this is staggering. We're not expecting this finding. This is a very, very, I think, clear example of racist bullying. So the teachers, when they read this, they didn't talk about racism. All they said was, oh, this is not nice, so I will speak to students about this. And in a few cases, they totally dismissed this incident. They said, oh, that was just playful jokes, that was just banter, okay? So, which obviously it is not very good news that they weren't able to recognize this as racism. So what can we do to prevent prejudice-based bullying? Create an inclusive school environment. And the literature shows that there are many ways to do that. We can do this visually, for example, by including posters and displays in our schools that feature a diverse range of children and young people. We can celebrate diversity and make sure this is celebrated in our schools.
And also the workforce needs to be representative of society. We need to make sure that there is a representative range of teachers and other school staff as well in our school, so that students can see people from various groups in the playground and in the school as well. You are all educationalists, you will know a lot more about this than I actually do, but it's really important to use inclusive curriculum approaches. There is a chapter that accompanies this presentation that Alesh has, and in this chapter I provide some very concrete activities that can be done in schools as part of these approaches. But what we know from the research is that the more children from different groups come together, the more prejudice reduces. So it's really important to bring them together through collaborative activities. It's really important to use activities that show that children are each individual and don't belong to only one group. And it's very surprising sometimes that when we bring children from different groups together in collaborative activities, they suddenly realize, oh, I actually have more in common with that child who is from another country or belongs to an ethnic minority group than I have with my own friends. So it's really important to highlight the similarities, not just the differences. It's really important to use media, films, documentaries, TV shows. These are really useful activities that can be used to encourage students to empathize with people that are facing prejudice, and can be very useful tools in this regard. And finally, use activities that foster a common identity. The other really important thing to do is whenever we hear prejudice-based language, we need to challenge it. It's not something that can be ignored. How do we do this? It's more important to encourage reflection rather than punish people, as Alesh said, and also Professor Henry also mentioned this in his presentation. It's more about asking the right questions and having the right conversations with students. What happened? What were your thoughts at the time? Why did you do this? How has your behavior affected the other child? So understanding the impact of the behavior is really important. The other issue is we need to do, of course, we are all human, we will all make mistakes, but as much as possible, it's important to avoid affirming stereotypes. And as I said, sometimes we do this unconsciously without wanting to do it. So for example, teaching is a very hard job. We may lose our patience, we may be tired at some point, but there have been instances, for example, in the literature and in research articles, these are cited as examples where, for example, a teacher might call a child who has additional support needs slow. So come on, get on with the exercise, for example. Or a teacher with, again, additional support needs, if we finish the sentences for them and they're not doing very well, again, this is an action that, for example, reproduces the stereotypes about children with additional support needs. So we need to be careful because sometimes we're trying to help, but inadvertently we are actually reproducing the same stereotypes that exist in society. And when an episode actually happens, how do we respond to it? It's really important to focus on the behavior, the impact it has had, rather than attach labels to the perpetrators, calling them sexist, homophobic, racist. None of this is going to help. We need to have a discussion about the behavior and the impact it has had. We need to explain calmly that the language is unacceptable, it's not tolerated in the school. In some cases, when, for example, we hear prejudice-based language, but it's not directed at a specific person, it's really important to challenge it. And perhaps this is a good opportunity to start a discussion in the class about what was said and the impact of that. And of course, we have to support victims and implement the school's anti-bullying policy if the school has one and if it's appropriate. What to avoid, I feel Professor Henry and Alesh in his presentation already covered that.
ignoring or dismissing the incident will definitely not help. So this is something that we need to take into consideration. Calling the perpetrator racist, homophobic, or sexist, as I said, is not going to help either. We need to focus on the behavior rather than label the person and the impact that the behavior has had. And finally, as it has already been mentioned, I'm glad that Professor Henry mentioned restorative approaches, because this is the suggested and recommended approach in the United Kingdom as well, that punishment should be the last resort. And if in some cases there is punishment, definitely do not do it without explanation and without providing education around prejudice. As I said, restorative approaches are recommended and restorative conversations. We are very, it is very important for us, for our research to have an impact. So if any teacher ever wants to get in touch for advice, for further information, very happy to be contacted. Thank you so much. Obljubim, da ne bom dolga. Pojasnilo glede prevajanja. Prevajanje teče tudi iz angleščine v slovenščino, če slučajno kdo potrebuje. In pa vsa gradiva, PowerPointi in posnetki bodo dostopni na naši spletni strani. Hvala, dr. Sapouna. Naj se mi na odru sedaj pridruži dr. Džuginta Baraldsnes iz Univerze Stavanger iz Norveške, ki bo predstavila vlogo staršev pri preprečevanju medvrstniškega nasilja. Dear conference participants, my name is Džuginta Baraldsnes, and I'm an associate professor at the Norwegian Center for Learning Environment and Behavioral Research in Education at the University of Stavanger in Norway. And it is a great honor for me to be a part of the expert team in the project with Knowledge Against Bullying, and to share my insights on parents' role in school bullying prevention and intervention. And I will start my presentation from the bullying definition and theoretical foundations. So bullying is regarded as a complex and multifaceted social phenomenon. And it is traditionally defined as an act of aggression directed at the individual or group, characterized by intent to cause harm, repetition, and power imbalance. And research highlights the detrimental effects of bullying and victimization on pupils' mental health, social and emotional development, and overall well-being. And bullying also negatively impacts pupils' academic performance and contributes to a harmful school climate. Therefore, we need to look at the bullying not just something that's going on between the pupil who bullies and pupil who is bullied, but we need to have a broader approach to this phenomenon. And bullying takes place at school. Therefore, teachers play a pivotal role in preventing and addressing bullying. But parents also have a crucial role in counteracting bullying, as they are often the most influential figures in a child's life and possess deep knowledge of a child's behavior and experiences. However, to date,
parents' role in school bullying prevention and intervention remains relatively unexplored. So adults at home and in school must be aware of the interplay between individual and multi-level environmental factors. And Stuart Henry has already explained very well Bronfenbrenner's ecological system theory. So this presentation is also based on Bronfenbrenner's ecological system theory, as well as Epstein's overlapping spheres of influence. And as you can see, this theory contains three contexts. So family, school, and community, and the child is in the center. So, and the main idea of this theory is that we need just to get closer and we need to create a partnership between family, school, and community. And that's why we need really very effective collaborational efforts just to get these two contexts closer to each other. Yeah, through the lens of Bronfenbrenner's ecological system theory and Epstein's theory, this presentation aims to provide theoretical insights into the role of parents in school bullying prevention and intervention, and also offers research-based guidelines to support schools in engaging parents in school bullying prevention and intervention more effectively. So, family dynamics and relationships play a crucial role in shaping children's behavior towards their peers. A robust body of research highlights that parenting styles, disciplinary strategies, parent-child communication, relationship and closeness, parental supervision and problem-solving abilities all together serve as either risk or protective factor in relation to children's development. And experiences such as maltreatment, abuse, neglect, and exposure to family violence may indirectly influence pupils' involvement in bullying, increasing the risk of both perpetration and victimization. In cases of bullying perpetration, children may come to view bullying as an aggression as acceptable forms of interaction for observing violence within the family. Meanwhile, overprotectiveness and poor identification with parents have been shown to increase the risk of peer victimization. And studies have shown that authoritative parenting characterized by warmth, clear expectations, and open communication is associated with a reduced likelihood of children becoming involved in bullying. And several protective family factors at the micro level are associated with reduced bullying. And these includes stable, warm, and affectionate relationships, parents who show a sustained interest in their children's education, opportunities for consultation, shared social activities and positive engagement in family and school life, effective supervision, clear rules, and consistent discipline provided both parents and teachers, parents who model pro-social attitudes and behaviors, and the use of recognition and praise within the family. And meta-analysis conducted by Toffey and Farrington and Gaffney with colleagues identify parental involvement through training, meetings, and ongoing support as one of the most important elements of the program that were related to a decrease in bullying. Both school approaches, anti-bullying policies, classroom rules, information for parents, for example, sending leaflets or letters home, informal peer involvement through, for example, class meetings or role play, support for bullied pupils, cooperative group work, and mental health strategies were significantly associated with greater reductions in bullying perpetration. Informal peer involvement and parental information were significantly associated not only in reductions with bullying perpetration, but also in reductions in bullying victimization.
And parental involvement in school bullying prevention and intervention is considered as a key component in the Olveus bullying prevention program, which was developed in Norway. And this program is implemented on school, classroom, and individual levels. At the school level, parent meetings should be held to ensure that parents are well informed about schools' preventative and problem-solving efforts. At the same time, it is important to raise awareness of the extent of bullying among school and home adults and working collaboratively to address the issue. At the classroom level, class-specific parent meetings aiming to make parents feel like valued members and to enhance the awareness, knowledge, and competence regarding to school bullying is also a very important measure, as well as, for example, the summary report of the meeting discussions and planned actions should be also sent home to parents after conducting it. At the individual level, direct communication with parents of pupils involved in bullying, seeking their support in resolving bullying incidents is also a key component of Olveus bullying prevention program. And in summing up, I would like to provide following recommendations for practical implications for policy and practice. So it is important to mandate parental engagement in anti-bullying policies at the school and community levels, incorporate parental training into whole school approach anti-bullying strategies, focusing on communication, recognition of bullying signs, and intervention techniques. It is also important to standardize definitions and protocols for bullying to ensure shared understanding among parents, teachers, and pupils, and to monitor the prevalence of school bullying through an annual survey and evaluate the results in collaboration with teachers, parents, and pupils. And schools should move beyond parental involvement to parental engagement and the creation of school-home community partnerships through high-quality communications and interactions. Therefore, Epstein's practices should be followed at the school and classroom level by establishing supportive home environments for a child, establishing a dual ways of exchanging information, organizing parental support, supporting families in helping pupils with school-related activities, involving parents in representation, leadership of committees and school decisions, and of course, collaborating with the closer community. At the individual level, teachers should inform well and frequently parents of pupils involved in bullying, put forward collected documentation about bullying and require that pupils immediately stop bullying, make an appointment for a new meeting and inform that it will be set up to have several follow-up meetings with the pupils who are bullying and their parents, and follow up on bullying case with new meetings with involved pupils and their parents until a teacher is sure that bullying has stopped. So, thank you for your attention and good luck with your important work in counteracting school bullying. Hvala. Prvi del zaključujemo z dr. Veroniko Nagy iz Univerze v Utrechtu, z Nizozemske in z Markom Pušnarjem iz vŽIVO.si in Fakultete za družbene vede, ki bosta spregovorila o zelo aktualni temi, to je medvrstniškem nasilju na spletu, predstavila vpogled v digitalni prostor in preventivne pristope. Izvolite. Good morning, everyone. Can you hear me? Still awake? Okay, so I'm quite aware of it that I'm just the disturbance between you and your lunch. So, and also considering the fact that once upon a time I've done teacher training colleague and I feel your pressure like I have to do this and I have to do this and I have to do, and the parents and the schools and the kids and these bullies, and how can I cope with so many accountabilities, right? I feel you. Let's get rid of this. I have a
very few amount of minutes, so we can continue the conversation in the lunchtime, because otherwise Marco will hang me up. But I would like to extend this discussion a little bit. And having a background in anthropology and a social scientist in this bubble of criminologists, I know the feeling of having struggles with a different approach. But let's ride the unicorn. So I would like to propose a very different conceptual understanding of what we discussed about. All these theoretical papers rely a lot about ecologies, right? Environment, the school, the home environment. So this resonates a lot on what we know about the traditional bullying context. But we feel that there's something different here, right? And there are many things are different here. And I'm going to rely on you, even though we consider ourselves different than the school kids. We are as adults, I assume that you also have something with internet, right? And if you do at home internet and maybe on your phone, then you probably have something with social media. And if you have social media, then you probably see all kind of other bullies than just stuff below 18. And you see these dynamics, and you feel the pressure, and you feel also sometimes the dependency we have on the structures which are shaping our online social lives. And these structures are also shaping the opportunities, but also the limitations, not just the professionals like you, but also those who are subjected to this. So I would like to introduce you in terms of ecologies, the field of digital ecologies. Digital ecologies are framed by new kind of power structures, new kind of formats, new kind of textualities. And I give you a smile, or I give you a smile, double dot. Do we understand when something is a joke, or do we understand when something is very harassing in a textual context? And how can we defend if it's not? And does it matter if, as Maria said, according to the definition, what was my intention in a written context? So considering the previous debates, and I think also the initiative Alès took, and thank you again for the invitation for this very vivid conference, we used to come from this very binary lens of the victim, the perpetrator, the poor victim, the good guy, and those who are actually the villains, the bullies, and also this very individually, very zoomed-in approach on particular individuals, people who are doing this. But let's be frank, it's all in bystanders. We are also sometimes bullies, and we are also sometimes victims. And that's why we talk a lot about social security, not just in the framework of bullying, but also in the work environment. So how to extend this theoretically? So in order to understand the complexities without making all you educational experts accountable for saving the world, saving the children, and resolve the bullying issue, let's expose a little bit those aspects of this kind of platforms and algorithmic systems and the ownership of those platforms and the authorities who are controlling the platform use, and also the lack of equalities and inequalities, because not every kid has a phone, and not every adult allows their kids to use devices. And what this kind of censorship can mean for those children or those adults who are unable to connect, in which circumstances. That these are all these interactions with different kind of platforms. I mean, I'm sure that you decide for specific contents. You don't share the same on LinkedIn as what you do on your Messenger in Facebook, right? There is a reason for that. This kind of governance and control of your visibilities and the lack of invisibilities and how to control these kind of changes and these flows in our information is something I would like to discuss more in terms of the digital ecologies. So look at these dynamic environments and try to understand the users, their norms, and those institutions that interact behind and shape this kind of social behavior. Let's understand who is using with which normative preferences, which platforms,
which algorithms decide about what we can see and what our students, pupils can see? And how can we anticipate on the moderation of these systems? I know that many of you have the feeling like, yeah, I know Elon Musk bought X, and how can I help that? It's not my problem, right? But we can understand the fact that the moderation of these kind of platforms are giving particular priorities to things we see, we can control, we can share, is something that we can understand, and how that shapes peer culture, how that shapes the power in terms of gender, in terms of age. So this ecological lens matters. As echoing the previous speakers, we need to recognize the complexity of relationality, the co-produced norms and digital cultures in different groups, the context sensitivity and the non-stigmatizing interventions before we label students as bullies. Therefore, I think this kind of cyberbullying should be seen as a socio-technical phenomenon, something that is also amplified through the algorithms, something that is difficult in terms of social linguistic boundaries, and also the visibility and the institutional response on those architectures that are shaping our peers' dynamics and the group chats. So thank you very much for your attention. I would like to give the word for Marco to continue. Okay, thank you, Veronika. Nadaljeval bom v slovenščini, tako da, ja. V glavnem, spletno nasilje, kot vidimo, Veronika je predstavila pač skozi ta pogled ekologije, okolja, nekega okolja in te celovite obravnave. Zdaj, mi se moramo spopadati z spletnim nasiljem, to je dejstvo. Zakaj? Ker ima negativen vpliv na otroke. Mi smo delali na FDV-ju v sklopu SEF-a, smo delali eno raziskavo, tule desno smo mlade sprašvali lansko leto, koliko vas je bilo žrtev spletnega nasilja. In v osnovni šoli je reklo 65% deklet in 55% fantov, to je tale prvo del. V srednji šoli je ta delež nekoliko višji, 64 oziroma 54%. Kot vidite, od leta 2018 je ta delež posameznikov, ki so že bili žrtev neke oblike spletnega nasilja, v osnovni šoli povečal, v srednji šoli pa v bistvu ne. Ko smo mlade sprašvali, ali jih spletno nasilje prizadene, je pač različne oblike, recimo 57% srednješolcev, pa 53% osnovnošolcev v zadnji triadi je povedalo, da so se počutili slabo, ko so bili izključeni iz neke skupine na družbenem omrežju oziroma na aplikaciji za sporočanje. Potem 42% osnovnošolcev pa 51% srednješolcev je povedalo, da če se nekdo dela norca iz njih, da se počutijo slabo. Mislim, da bi se verjetno tudi mi počutili. In pa zelo pomembna zadeva, njihova ugotovitev pa je, da s tem, ko postajajo starejši, ko potujejo po razredih, ko pridejo v srednjo šolo, recimo, tam je najvišji ta delež, da so prepričani, da so ljudje na spletu bolj zlobni, bolj nesramni kot v živo. In v srednji šoli, seveda pri starejših od 16 let, je ta delež že 67%. Jaz bi dodal tukaj k boju proti spletnemu nasilju, k preprečevanju spletnega nasilja nas zavezuje pravzaprav tudi konvencija o otrokovih pravicah, ki pač med drugim pravi, da je treba otrokom zagotoviti varno otroštvo. Žal, kolikor je meni znano, Združene države Amerike, kjer je največ platform doma izvirajo, ki jih mladi uporabljajo, te konvencije niso ratificirale. Ok, ko se pogovarjamo z mladimi na naših vžIVO.si delavnicah, nam povejo tele tri zadeve, in sicer, ko govorimo o tej spletni problematiki. Prvič, odrasli nas ne razumete. Vi nimate pojma, kaj se nam dogaja. Kar sicer ni res, in to je mogoče ena tista glavno njihovo mišljenje, ki ga lahko v šolah zelo dobro nagovarjate.
Ja, mi se razlikujemo, odrasli smo drugačni od otrok, ampak mi imamo izkušnje, mi smo že marsikaj doživeli, dajmo se pogovarjati, povejte nam, kaj vas muči, kje imate težave, mi bomo skušali vam svetovati, kako to rešiti. Skratka, da se ta vzpostavi neka povezava med generacijami. Potem naslednja zadeva, ki jo opažamo, je, da mladi dejansko normalizirajo blažje oblike nasilja. Če ti nekdo reče, recimo, da si nekdo napiše nekomu, da je butl, ne bojo več to rekli, da je nasilje, ampak ko jih vprašaš, a si bil za te izjave tega zapisa prizadet, pa rečejo, ja, nisem se dobro počutil, nisem butl, čisto enostavno povedano. In še ena zelo pomembna zadeva, ki je pa vezana na te platforme, predvsem na družbena omrežja, kjer se največ ali pa zelo veliko tega spletnega nasilja dogaja, njihovo mnenje, ali je kaj proti spletnemu nasilju mogoče narediti, izredno nizko. Zakaj? Med drugim tudi zato, ker platforme ne ukrepajo na prijave. Skratka, prijavljajo, ni odziva in potem obupajo in ne prijavljajo več. Mimogrede, Evropska komisija je z uvedbo Digital Service Acta, akta o digitalnih storitvah, začela to v bistvu bolj regulirati in intenzivno pritiskati na platforme, da bojo tukaj nekaj naredili. Ok, kaj lahko zdaj v bistvu posameznik ali pa skupina posameznikov naredi za zaščito ali pa za pomoč v primeru spletnega nasilja. Nekako, če pogledamo najprej mladostnike, ki odraščajo, tukaj govoril bom za vse tri skupine, bom govoril iz vidika šole. Se pravi, prvič, preventiva je boljša kot kurativa, se razumemo. In tukaj je treba mlade naučiti predvsem, da bojo znali čuvati svojo zasebnost, svoj digitalni odtis, skrbeli, da bo ta čim manjši, da bojo imeli da bojo nekako dajali nek pravi vtis v sebi in čuvali osebne podatke. Da čim manj objavljajo, predvsem take stvari, ki jim lahko škodujejo. To je zelo pomembno, sploh v nižjih letih, da se naučijo razlikovati, kaj je pravi prijatelj, kaj je znanec, pa kaj je nekdo, ki ga spoznaš na internetu, ki je v bistvu neznanec. Tega ne ločijo, sploh tja do enega, skoraj do srednje šole, in pol preveč zaupajo neznancem in potem zelo hitro postanejo žrtve, recimo, spolnih predatorjev zaradi tega. Tako da to. Recimo, potem pomembno je, da če so žrtve kakršnekoli oblike nasilja, da si shranijo dokaze. Zakaj? Če gre za potencialno kazniva dejanja, bo treba zadevo prijaviti policiji, policija potrebuje dokaze. Če dokazov ni, so postopki potem bistveno težji. Težje je tudi najti storilce. In seveda, da jih naučimo, kakšne načine imajo, da se pred nasiljem zaščitijo, oziroma če postanejo žrtve, kako lahko ukrepajo. In kar je še ključno, treba je apelirati na priče, da ukrepajo, se pravi, da povedo nekomu, učitelju, odraslemu ali komurkoli, toliko, da se žrtvi pomaga. Ne bi se v to spuščal, zakaj, ampak pogosto si žrtev sama ne zna pomagati, priče so pa tiste, ki zadevo vidijo, sploh če gre za kakšne zaprte skupine. Zdaj, kaj pa šole kot okolje? Kaj lahko v šolah naredite? Se pravi, prej sem že omenil, preventiva, to je ena vaša, bom rekel, najboljša vloga. Ozaveščajte, prosim, pogovarjajte se z mladimi o teh zadevah. Lahko ste mediator. Šole imajo ponavadi na kupu učence in veliko tega medvrstniškega nasilja je v resnici znotraj šole ali znotraj celo razreda ali pa med razredi. In seveda šola je tukaj lahko mediator. Kar pa je pomembno pri vseh teh pristopih, ko se lotevate spletnega nasilja, treba je imeti nek sistemski pristop, treba je gledati širše, to, kar je tudi Veronika izpostavila, treba je gledati na kakšna je dinamika v razredu, kakšna je dinamika med mladimi in pa seveda treba je imeti tudi poskrbljeno za vse politike oziroma pravilnike, da to tudi naslavljajo. Jaz vem, da v Sloveniji tega imate že veliko navejenega, ampak nikoli ni dovolj. In potem smo še pri starših. Starši smo rekli, starši imajo zelo pomembno vlogo, to smo tudi že slišali danes, se strinjam, sploh v tistih najzgodnejših letih, preden se pride v šolo. Starši so zgled.
In tukaj je treba mogoče staršem, predvsem v prvi triadi, v začetku šole, dati informacijo, da dokler ni v recimo drugem, tretjem, četrtem razredu osnovne šole, ne interneta ne bi sam uporabljal. To je ključno, sploh pa ne družbenih omrežij. Treba je staršem dopovedati, da družbena omrežja imajo starostno mejo, ki je mimogrede 13 let. Enako velja za orodja umetne inteligence, za aplikacije za sporočanje. Vse je omejeno od 13 let navzgor. Mi imamo pa v tretjem razredu, v drugem razredu intenzivne uporabnike, naprimer TikToka, kar je narobe, ker jih na TikToku nihče ne bo ščitil pred stvarmi, ki jih ne razumejo in se bojo zapletli v težave. Skratka, pa še to, ključno je, da se starše nekako informira o tem, da ne imajo z otrokom ta zaupanja vreden odnos, je s tem rečem, skratka, da se pogovarjajo o tem, kaj se na internetu dogaja jim, in da jim starši potem lahko eventualno pomagajo, če se zapletejo. Šole imate tu lahko zelo pomembno vlogo, tudi veliko projektov je, eden je tale nov bullying, so tudi drugi, ki tečejo, da so vam v pomoč, dajte izkoristiti gradiva. Vi, učitelji, ravnatelji, strokovni delavci ste, bom rekel, takoj za prvo bojno linijo. Prva bojna linija so učenci, ki se soočajo z nasiljem, vi ste pa tisti, ki jih lahko zelo dobro suportirate. Hvala lepa. Hvala vsem za vpogled v kompleksen pojav medvrstniškega nasilja in njegove ključne dimenzije. Sedaj na vrsti odmor za kosilo, ki se bo odvijalo v spodnji avli Cankarjevega doma. Prosim, sledite znakom in našim študentom.
It works. Vse ok. Vse ok? Prej je prišlo do kakšnega zapleta? Ne, vse je bilo ok. Aha, ker ste prišel gor pa... Novce sem je vklopil. Ok. Ostali nismo imeli novcev. Jaz sem pa se sekiral, da nisem na pravem slajdu. Ne, vse je bilo super. Dobrodošli nazaj na konferenci.
Nadaljevali bomo s pregledom pristopov soočanja z medvrstniškim nasiljem skozi vidik predvsem tujih strokovnjakov. Na oder vabim dr. Virginio Soldino iz Univerze v Valenciji, Španija, ki bo spregovorila o izjemno občutljivi temi medvrstniških spolnih zlorabah na spletu. Izvolite. Dobar dan. Hello, everyone. I came a few years ago here, so that's the few things I remember about Ljubljana and how beautiful it is. So thank you for having me again here. So I must confess at the beginning when Aleš suggested to participate in this project, I was feeling like this imposter syndrome, like I have no idea what I'm doing here, because normally I work with law enforcement in developing new technologies to improve the investigation of child sexual material abuse investigations. And I have also dedicated some part of my life of being a therapist for child sex offenders in Spanish prisons. So I have always been dealing with, the worst of the worst and not that much with victims. But in reality, it's not that much of a separate topic what I work with, because we discovered in our last research about online child sexual grooming that there was a gap in research about the adolescents that are also perpetrators of online child sexual abuse. And this is why we started this adventure, and this is why I'm here today to talk about peer-on-peer online sexual abuse in the school context. So I will try to explain this phenomenon considering the overlap between what is adolescence and its developmental features, peer influence, and also digital environment, because it's also key to this problem. So adolescence is a critical developmental period. Many changes are occurring during this life period, and during this stage, adolescents navigate the challenges of managing and regulating their sexual fantasies, their new sexual impulses, and trying to shape this in alignment with societal and cultural norms. So adolescence is a critical stage for the construction of their sexual identities. Moreover, the important influence of peer groups during this phase contributes in the normalization of peer-on-peer abuse. Nowadays, digital technologies have transformed the social interactions, not only between adolescents, but also among adults. And this connectivity offers positive opportunities, of course. We are not just trying to speak about how evil it is the internet. It's also a good place to be, but of course it exposes everybody to the online risks, especially to online child sexual abuse. So this anonymity, what it causes is that it reduces the barrier that we face in the real world, right? So people that would not engage in face-to-face bullying, that would not engage in the common contact sexual violence, are able to cross that line online because they feel that there are no consequences, they feel that they are anonymous. So we see cases such as sending unsolicited, explicit messages, sharing non-consensual sexual content, posting degrading comments about peers' appearance or even their sexual behavior. And we see also a significant overlap between the online behaviors and the face-to-face behaviors, and also an overlap between bullying, contact sexual violence, and this online sexual violence and cyber victimization, which means that this continuity of victimization increases the problem, increases the complexity of how to deal
with this phenomenon. So my role here is a little bit about giving some key concepts, key definitions about this phenomenon, how we talk about this nowadays. So now we refer to this phenomenon as technology-facilitated sexual violence because it includes diverse ways of behaviors that are being perpetrated with the aid or the use of digital communication. So they can occur before using the internet, during the using of digital devices, or also afterwards. So this kind of phenomenon includes different kinds of sexual violence. So they often include non-consensual creation, distribution, or sharing of intimate images, such as nude or sexual photos or videos, and these are commonly categorized as image-based sexual abuse. This extends to actions such as pressuring or coercing into sending these kind of images, manipulating images to produce digitally altered sexual content, like maybe you are familiar with the term deepfakes. It also happens within the school context. And when it occurs during an intimate relationship, we also include this kind of phenomenon into the cyber dating abuse, which is a technology-facilitated form of intimate partner violence. So you see many criminological phenomena colluding into the same phenomenon of sexual violence online. When we talk about sexting, we have to differentiate between consensual sexting and non-consensual sexting, which is key because consensual sexting is often considered a normative behavior because we live online, and when we are dating somebody and we are falling in love, it's kind of normal also to share pictures about ourselves. And as long as it's consented, as long as it's something that makes us happy, it shouldn't be criminalized. The problem is when sexting is non-consensual. Here is when we have the problem. So it includes many behaviors such as sending and receiving sexually explicit content unwantedly, which is scientifically known as cyberflashing, but maybe you're more familiar with the term dick pics. So many of us, we have received such kind of images. The unauthorized forwarding of sexual content that was sent to the receiver consensually, which is also known as revenge porn, and pressuring or coercing or threatening individuals to share intimate images, which is also known as sexting coercions. As I said, it's key to differentiate when it's a consensual behavior in a romantic relationship and when it's non-consensual. So why do people engage in this non-consensual sexting? Why do youth do that? So there are various reasons. On the one hand, there is seeking revenge. On the other hand, it's causing reputational harm to the victim, but also sometimes it's boasting about having received sex from these pretty girls or these handsome boys, or even just for fun. So it's something that psychologically can be motivated by several reasons. Also, we see that some people do it to get social validation, both the people that send the images and the people that request them. So these actions can have severe social and emotional consequences, which often amplify the consequences of traditional bullying. So then we enter into the sexuality and all the consequences related to the sexual behavior. We also have to talk about sextortion. It involves threats to share nude or sexual images to manipulate victims into complying with specific demands, such as providing additional intimate content. I want more and more. Engaging in unwanted acts. So I will share your image if you don't come and meet with me to do other stuff, or even paying financial ransom, so also for economical reasons. It may or may not escalate to the actual dissemination of the image. So sextortion is only this threat, and it can magnify when
the content is actually disseminated. So some studies highlight alarming trends. For example, in the US, they reveal that 71% of sextortion victims were under the age of 18. So it's also a problem of young people. We also know that sextortion among school-age youth is often perpetrated by individuals known to the victim. So let's move beyond this stranger danger myth that we know that it's not true. So we find as perpetrators, classmates, friends, even intimate partners. And studies have identified a strong correlation between victimization and perpetration, particularly among males, which suggests this cycle of abuse. We also see gender and sexual identity influencing sextortion patterns. So boys are more likely to perpetrate sextortion, while sexual minority adolescents appear particularly vulnerable, both as victims but also as perpetrators. So peer-on-peer technology-facilitated sexual violence often involves this significant overlap between victim and offender, with one form of abuse which serves as a gateway to other forms of online sexual violence. And such abuse not only impacts on victims' privacy and autonomy, but also cultivates a hostile and unsafe educational environment. Preventing peer-on-peer online sexual abuse requires targeted approach that addresses the sexual nature of this behavior. So we have to move beyond the traditional cyberbullying prevention to including also this sexual component, which will be key to these sexual behaviors. So we need to include topics such as sexual consent, distinguishing between healthy online interactions and unhealthy ones, and the risks associated with sexting. So do sext safely, but don't do it with losing control of your images. But also, of course, we are talking about images that can circulate online and be part of child sexual abuse material investigation. So we have also to be aware of the legal implications of sharing explicit material, which can end in hands that we didn't expect. So peer-led and bystander programs, we already know they are effective in preventing traditional forms of bullying, but also online sexual abuse in the school context. And victims of sexual harassment, we know that often trust peers rather than adults. So many fail to report their experiences, which is a problem. So we need to create safe mechanisms for reporting, and we need to be aware that adolescents may feel a fear of retaliation by other young people in their class, that they may share the images, or there may be this back and forth of distributing these images. So we need to foster supportive environments and empowering students to seek help. Of course, this has already been mentioned, focus on restorative practices rather than punishment, and also specialize in trauma-informed training for educators and parents, because the consequences of sexual abuse may be long-lasting and may be very damaging to the individual. So we have to be aware that we need collaboration among schools, but also with technology companies. We also need to collaborate with law enforcement and with online safety organizations. So I know it's complicated, but we are trying to increase the number of participants of preventing these kind of problems. We need to be aware that educators are trusted adults and are in a unique position to help students report this kind of problem and to guide them through the reporting process. And parents and caregivers must also play an active role in managing these risks and promote a healthy development, and also promote open communication with their children to be able to talk about sexuality, to talk about
these normal things that also occur during childhood and adolescence. And in conclusion, we must be aware that online sexual abuse among peers is real. It's not only something that occurs between old people that are very ugly and that are behind the trees looking for children. No, peer-on-peer sexual abuse is a reality, it's rising, and we need tailored and evidence-based interventions, as well as early education on this matter, and reporting mechanisms that are safe, that are protective, and that are really effective. So please, let's work together towards safer digital spaces for all students. Thank you very much, and here you have my contact. Hvala, dr. Soldino. Izjemno počaščeni smo, da so se nam na konferenci pridružili tudi cenjeni gostje iz daljne Japonske. K besedi vabim dr. Hiromichi Katoa iz Univerze Hokkaido, Japonska, ki bo predstavil razmere na področju medvrstniškega nasilja na Japonskem. Hello everyone. I'm getting nervous because I didn't imagine this conference is big like this. I imagine a smaller one. Yeah. Me too. Yeah. Thank you very much for inviting me today. I'm honored to be here. My name is Hiromichi Kato. I come from Hokkaido, Japan. Hokkaido is located in northern part of Japan. I'm interested in the development of puberty and problematic behavior during this period. My background is developmental psychology. Yeah. Today, I'd like to talk about the current situation of school bullying in Japan and share one example of how we deal with it. Okay, next. Outline. There are three topics I'd like to talk about. First, I will talk about the current state of bullying in Japan. Next, I will talk about the issues in Japan's anti-bullying measures. Finally, I will introduce the approaches we have taken to intervene in bullying and the outcome to overcome these issues. Next. At first, I will talk about the current bullying situation in Japan. This photo is of a girl who died by suicide in 2021 as a result of bullying. She was 14 years old. Before she died, she had suffered not only from traditional forms of bullying, but also from repeated sexual abuse from other students. She had even attempted to suicide multiple times, and her teachers were aware of this, but they were still unable to improve the situation and prevent her death. After her death, these facts were reported by the media, leading to intense criticism to the school and teachers' response. The case became a symbolic bullying incident that drew nationwide attention in Japan. Back to the topic. Suicide is the leading cause of death among teenagers in Japan. The leading cause of suicide among teenagers is school-related issues, and school-related issues might include bullying. The Japanese government established a law on school bullying to address this serious situation. To summarize the key points of this law, first, each school must establish a basic policy for responding to bullying cases. Second, teachers should respond to bullying as a team rather than individually. Third, in the case of a serious incident that poses a threat to student life, an investigation must be conducted by third-party committees. The third-party committees is an investigative team
comprising experts not affiliated with the school. I was a committee member in Sapporo City, and I am now the chairman of the committee. Next. However, we examine a school where serious bullying incident occurred. There was no organized response. Only the homeroom teacher handled the cases individually. The homeroom teacher is maybe unique system in Japanese education. In Japanese school, each class is assigned a homeroom teacher known as Tannin in Japanese. Unlike in many Western countries, the homeroom teacher is not only responsible for teaching a subject, but also manages students' daily life and behavior conducts. And teachers conduct morning and afternoon homerooms, provides personal guidance and emotional support, and sometimes communicate with family members. And they often stay with the same class for a whole year or more. In some cases, bullying is often underestimated as a minor student issue based on the judgment of a single homeroom teacher, resulting in it being overlooked or ignored. Why does this happen? We believe that one of the causes was the use of paper-based survey. Because paper-based survey require checking a large number of questionnaires one by one, it is difficult for teachers to share information about bullying cases among teachers. Because teachers had to manually collect and check each paper, it took time to respond to bullying cases. Japanese media reported that teachers are becoming busier and busier, and most teachers are working above the deadline overwork. Thus, checking the questionnaire is a big task for teachers, and they sometimes misunderstood the bullying situation. So to address these issues, we developed a school bullying risk assessment application and introduced it in schools. Figure 1 is the student interface. A student uses tablet to answer questions about whether they have experienced bullying, where and when it happened, and current status of resolution. Currently, 500 schools in 5 cities and 200,000 students use this application. And this application supports 8 languages. Next one. This is a teacher dashboard. However, this is a Japanese version. So in the next slide, I will briefly show the English translation. This is a teacher sorry. Yeah. When a student responds to bullying survey on their tablets, the result is instantly shared on a screen like this. Each alert assesses the severity of bullying with high risk and currently unresolved cases shown as red alerts. This is a screen accessible to all students at the school. For example, it's me. Yeah, that example. Yeah, Arish is here. Yeah, his victimization is right one and resolved. Congratulations. Yeah, I suffer from severe victimization. Click on the alert. Teachers can access more detailed information by clicking on the alert. This is also Japanese version, so the next slide will briefly show the content in English. Yeah. Like a Japanese flag, but it's represents severe cases. Yeah. Though this screen teachers can confirm the type of victimization and time and place of bullying incident, and the state of resolution.
At one middle school using this app, students completed the survey in the morning when they arrive at school. Okay. Teachers reviewed the result during the lunch break and intervene in the afternoon. For example, if a report indicated bullying occurred in unsupervised classroom during break time, the school responded by assigning multiple teachers to that classroom, or having teachers proactively engage with the students involved. As a result, the incident of bullying followed this trend. All grades, this school conducted this app 9 times. The all grade levels showed a tendency toward degrees in bullying. Along with degrees in bullying incidents, the frequency of teacher-student interaction increased. In other words, using the app caused teachers to increase their interaction with students, which likely contribute to degrees bullying. Conclusion. Our application significantly reduces the time required for collecting, entering data, and analyzing paper-based surveys. The significantly reduces the time from the survey to the intervention. This has helped reduce cases where individual teacher overlooked or underestimated bullying. As a result, the frequency of interactions between teachers and students increased, reducing bullying victimization. However, this is one example, just one example. We should then examine the app's effectiveness in more schools and improve it by listening to the voices of teachers and students. Yeah. That concludes my presentation. Thank you for your attention. Hvala, cenjeni dr. Kato, za vaš uvid v medvrstniško nasilje na Japonskem. Ena izmed ključnih držav partneric v projektu Znanjem nad nasilje v šolah je Hrvaška. Zato sedaj na oder vabim Almo Rovis Brandić iz Agencije za vzgojo in izobraževanje Republike Hrvaške, ki bo spregovorila o razmerah na Hrvaškem. Kako ono, spoštovani kolege, dobar dan. Jesam dobro rekla? Evo, lijepo vas pozdravljam. Nakon uvodnog dijela koji je dala moja ravnateljica, ja ću govoriti otprilike sam u 3 dijela podijelila svoje izlaganje. Jedno je predstavit ću preventivnu politiku obrazovnog sustava, odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj. Onda ću predstaviti preventivne programe koje već provodimo i također ću prikazati gdje vidim mjesto ovome programu u našem odgojno-obrazovnom sustavu. Znači, kao što je naša ravnateljica rekla, mi imamo mali broj viših savjetnika i viših savjetnika, ali zato svatko od nas ima mrežu. Moja mreža jesu 32 voditelja županijskih vijeća duž cijele Hrvatske. Dakle, za svaku županiju, negdje ih je i više, mi imamo 21 županiju, jer su neke županije velike, jer negdje imamo odvojeno za srednje, negdje i za osnovne škole. Uglavnom, to je mreža, a u županijskim vijećima, članovi županijskih vijeća su predstavnici svih naših osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova. I to je način na koji mi obrazovnu politiku iz ministarstva prenosimo dalje u sustav. Mi kao Agencija za odgoj i obrazovanje. Naši propisi, neću vas opterećivati važećim propisima, ali mogu vam reći da su propisi koji se odnose na prevenciju nasilja i na postupanje u slučajevima nasilja dobri. Ono gdje ima prostora za napredak, to je primjena tih propisa, to je jačanje međusobne suradnje i to je izrada kvalitetnih programa, kao što vjerujem da će se i ovaj program pokazati kvalitetnim. Od 24. godine imamo unaprijeđeni protokol o postupanju u slučajevima nasilja među djecom
jedan od ključnih novijih dokumenata, i imamo nacionalni plan razvoja naših škola do 27. godine, kojeg prati nacionalnu strategiju obrazovanja, kojeg prati akcijski plan u kojem je jedno mjesto, pristojno mjesto predano i ovome radu, odnosno gdje smo dobili zaduženja da se time moramo dodatno baviti. Kad govorimo o nasilju i kad govorimo uopće o problemima koje djeca imaju, moramo biti svjesni da je to ono što vidimo iznad površine mora. To su sva ona ponašanja koja nas zabrinjavaju. Bilo da su usmjerena, da tim ponašanjima ometaju druge ili ometaju sebe. To je svakako i ponašanje koje je nasilničko, ali to je i ponašanje gdje su nam djeca usmjerena prema sebi. Imamo djecu koja se samoranjavaju, imamo djecu koja ometaju nastavni proces, koja teško slijede disciplinu, imamo djecu, dakle, koja bježe s nastave. Sve su to ponašanja koja mi vrlo lako prepoznamo, kažem, jer se nalaze iznad površine mora. I to je ono što vidimo, forme ponašanja. Ono što ne vidimo i gdje je potrebna struka je prepoznati koji su to rizični čimbenici koji djeluju dolje tamo gdje kruže morski psi, ispod površine mora, gdje je opasno, koji su to čimbenici koji djeluju na dijete da dijete na ovaj način neprihvatljivim ponašanjima šalje signale u pomoć. Ja volim reći da su to signali u pomoć, svi ovi signali kroz neprimjerena ponašanja. I to je posao stručnjaka. Svakako tu je prostor za preventivne programe sa svom djecom kako bismo djelovali na njih. Već sam spomenula forme ponašanja koje su eksternalizirane, internalizirane, ovisno o jesu li usmjerene prema van ili prema unutra. Pa su to ponašanja koja mi vrlo lako prepoznamo kod naših učenika. Ono što je važno naglasiti je da su ta ponašanja često etiološki uzrokovana istim čimbenicima, da su ta ponašanja imala isti smjer razvoja, da su to iste teškoće kod same osobe. Međutim, ovisno o djetetovom temperamentu, ovisno o nekim okolinskim čimbenicima, dijete će razviti ponašanja prema van i prema unutra. Što mi radimo? Kad je dijete, ako smo već ovdje prevencija nasilja, ajmo uzeti nasilje kao primjer, agresivno, grubo prema stvarima, prema drugim ljudima, mi odmah reagiramo. A kad je dijete prema sebi, dijete koje se reže, koje je povučeno, koje odlazi u svoje unutarnje muke, što radimo? Tom djetetu smo spremni pomagati. Naravno, agresivno ponašanje je izuzetno izazovno ponašanje. To je ponašanje koje budi prvu akcija-reakcija. Prvo budi u nama želju da vratimo milo za drago, da krenemo istim takvim putem. Mi smo svi profesionalci i znamo da to nije dobro. Ali to je ono o čemu moramo jako puno u svojim zbornicama govoriti i gdje moramo osvještavati ljude da su svi signali u pomoć i da to dijete traži da mu se pomogne. Ove internalizirana ponašanja, usmjerena prema unutra, zadnje vrijeme je popularno zvati problemima mentalnog zdravlja. Ali to je u stvari znak jednakosti. Evo vidim neki klimaju, znači hvala što se slažete. 2015. do 2017. Agencija za odgoj i obrazovanje je imala jedan projekt razvoj modela ranih socijalno-pedagoških intervencija u kojem smo prvi puta na velikom reprezentativnom uzorku u hrvatskim školama sa preko 4000 djece išli u procjenu koliko djece s problemima u ponašanju imamo. I imamo ih 20% onako široko kad gledamo. To su podaci koji se poklapaju sa svim drugim podacima u ostalim zemljama. Ali 13% imamo djece koja trebaju dodatnu pomoć. Unutar 13% je 2 do 3% djece koja trebaju i pomoć vanjskih stručnjaka i vanjskih nekih drugih institucija. Ali svoj ovoj djeci moramo pružiti zaštitu, za sve njih smo odgovorni i zato je ovo jedan dobar program koji je usmjeren široko i nalazi se na univerzalnoj razini prevencije. Danas se i probleme promociju mentalnog zdravlja smješta ispod spektra prevencijskog spektra intervencija Mrazekovog i Hagritijevog. I to je ta univerzalna razina na koju su pozvani svi učitelji, svi odgojno-obrazovni radnici.
i ovaj program je prvenstveno kroz onaj ciklus radionica usmjeren prema njima. Nakon toga, na razini selektivne pa prema indiciranoj razini, mi imamo onih 13% djece koje imaju već teškoće i poremećaje u ponašanju i gdje je potreban dodatni angažman prvenstveno stručnjaka u školama. Zaista hrvatski odgojno-obrazovni sustav ima ogroman broj, veliki broj stručnih suradnika, imamo 1000 i nešto psihologa u 1500 škola, imamo preko 300 socijalnih pedagoga, pedagoga imamo najviše, ali naši pedagozi mnogi imaju dodatne edukacije iz područja zaštite mentalnog zdravlja. Dakle, mi smo pozvani raditi s tom djecom. Kad ćemo to moći? Onda kad univerzalnu razinu preselimo na razinu razrednika i na razinu ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika. Nakon toga imamo 2 do 3% djece koja su već na razini indicirane prevencije i početnog tretmana. I to su djeca gdje su nam potrebni i vanjski suradnici, vanjske službe. Jučer sam bila u Zagrebu u našem Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na predstavljanju zadnjih rezultata ESPAD-a vezanih uz mentalno zdravlje djece i mladih. I jako sam zadovoljna jer je sad trend pada postotka djece koja imaju probleme mentalnog zdravlja. Dakle, nakon onog velikog skoka koji smo imali uvođenjem svih ovih tehnologija, svih ovih mreža i direktno s time većina stručnjaka povezuje, nakon problema u covidu, nakon toga nekako probudili smo se, osvijestili smo problem i jače smo se usmjerili prema djeci. I sad imamo pad. U ovom trenutku u Hrvatskoj, na zadnjem tom istraživanju ESPAD-ovom prošle godine provedenom, imamo 1,7% djece, mladih, to su mladi 16 godina, koji imaju probleme mentalnog zdravlja. Dakle, to se potpuno podudara sa ovih 2 do 3%, jer postoje i problemi u ponašanju koji ne idu samo u mentalno zdravlje. I ovo je mreža na kojoj mi baziramo i ovaj program. Nažalost, naši učitelji, naši fakulteti koji obrazuju učitelje nemaju u svojim silabusima edukacije za ovaj preventivni rad. I to je onda opet zadatak Agencije za odgoj i obrazovanje gdje mi educiramo i svim odgojno-obrazovnim radnicima su ponuđene edukacije iz ovog područja. Mi želimo da programi koji su utemeljeni na dokazima, evaluirani programi, kvalitetni programi budu dostupni školama. U tom smjeru vrlo vjerojatno će se ići uskoro i na izradu jedne platforme koja će biti agencijska, gdje će biti i programi, ponuda i provoditelji, to jest edukatori programa i gdje će škole moći sebi birati. Pa svi vi koji ste iz škola znate da dosadi isti program i u redu je imati ponudu. Jedne godine se baviti jednim, druge godine drugim, ali svakako je dobro da to bude ono što je kvalitetno i temeljeno na dokazima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih svake godine objavljuje javni natječaj za financiranje preventivnih programa na razini škole. Pa je i to način na koji škole mogu dobiti novce za implementaciju nekog preventivnog programa. Nadam se da će za par godina, kad završimo, i ovaj program biti u toj ponudi. Sad, vrlo kratak prikaz što mi imamo u području preventivnih programa. Imamo 3 kurikuluma zaštite mentalnog zdravlja, to nisu agencijski, naši kurikulumi, ali su kurikulumi u kojima jednim dijelom surađujemo sa provoditeljima, a svakako dajemo podršku, izrađivali smo stručna mišljenja. To su Pomozi da Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, to su uključene moje kolegice koje su savjetnice za psihologe, ja sam samo površno, samo sam upoznata s tim. 5C Pukotine, to je platforma Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, njihovog centra za cjeloživotno učenje. I imamo Promes kurikulum Učiteljskog fakulteta u Rijeci, tamo sam aktivnije sudjelovala. Za predškolski, raniji predškolski odgoj imamo program Reskur na Valovima, to je kurikulum otpornosti, evropski kurikulum otpornosti i prošle godine u lipnju smo osposobili dodatnih 12 trenera, tako da su oni raspršeni po Hrvatskoj i vrtići, odnosno ustanove ranog predškolskog odgoja ih mogu pozvati da ih educiraju pa ga mogu implementirati. Imamo i program Rastimo zajedno, ali to provodi jedna nevladina organizacija uz podršku sustava socijalne skrbi i sustava odgoja i obrazovanja.
Za osnovno školstvo za osnovne škole imamo najveću ponudu preventivnih programa. Za razrednu nastavu, za ove prve 4 godine imamo također kurikulum Reskur na valovima. Onda imamo program socijalno-emocionalnog učenja koji smo implementirali u suradnji sa Uredom Ujedinjenih naroda. To je vještine za adolescenciju. Njega imate i vi u Sloveniji jer smo osposobljavali smo i vaše trenere za provedbu tog programa. Imamo program usmjeren prevenciji ovisnosti, Unplugged, kod nas preveden imam stav. Trening životnih vještina koji implementira Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, ali uz našu podršku jer je isto jedan kvalitetan evaluirani program. Imamo alate za moderno doba koji se već 2. godinu implementiraju u Hrvatskoj, koji su razvili stručnjaci sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Imamo razvoj slike o sebi, jedan kratak programčić za 5. razred i imamo program SNAP Junior, prevencija seksualnog nasilja, također uz našu podršku i podršku ministarstva razvila ga je ženska soba koja je specijalizirana za ovo područje u Hrvatskoj. U srednjim školama imamo evaluirani program Tko zapravo pobjeđuje. Program prevencije kockanja i klađenja, također Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i tim profesora Ricijaša je razvio. Imamo program koji zadnje 2 godine pilotiramo u Hrvatskoj, isto iz Lions Quest programa, vještine za djelovanje, program socijalno-emocionalnog učenja i društveno korisnog rada. I sad idemo u osposobljavanje ljudi koji su pilotirali, postaće treneri i onda krećemo sa implementacijom u ostale škole. Zašto pilotiramo? Zato jer su to programi koji nisu bazično hrvatski i mi ih kulturološki prilagođavamo našim potrebama i našim propisima i svim našim uvjetima. Imamo prevenciju nasilja u mladenačkim vezama koju provodi velik broj djelatnika, razrednika i stručnih suradnika u školama. Imamo također SNAP program za srednjoškolce, isto u suradnji s nevladinom organizacijom i krećemo sad sa edukacijom prevencije poremećaja hranjenja. Tko je to u ogledalu? U lipnju će biti prva edukacija za zainteresirane učitelje. Također prepoznali smo, svi smo čuli da i odrasli imaju probleme i da je učiteljima teško, pa sad već 2. godinu provodimo modularnu edukaciju Jeste li dobro? 4 modula trosatna gdje stručnjaci sve je online, što je dobro jer je dostupno. Znate da je Hrvatska malo raspršena, daleko je od Vukovara do Dubrovnika i nekima je daleko doći do Zagreba i teško uzeti slobodan dan, pa je to na online bazi. Velika je posjećenost, prevencija izgaranja na poslu, prevencija svih onih teškoća s kojima se sami učitelji nose. Ali ako učitelj neće biti dobro, kako će djeca biti dobro? Ne može, to je jednostavno nemoguća misija. U 24. je 1776 učitelja sudjelovalo, a evaluacija je od mogućih 5, evaluacija ocjena je 4,95. Ove godine je dosad sudjelovalo 911 učitelja na 2 modula i također je evaluacija 4,89. Znači da su učitelji time zadovoljni. Od ove godine pilotiramo jedan naš originalni, nije program, to je više način animiranja onih razrednika koji baš ne bi ništa radili, znate. A toga imamo u svim školama, onih kojima je sve teško i mi smo izradili materijale za cijelu vertikalu. Išli smo prema osnovnim specifičnim ciljevima, izradili smo 3 vodiča za razrednu, predmetnu i srednju školu. To je pokušaj standardiziranja preventivne prakse u našim školama. Provodi ih razrednik. Svakako očekujemo podršku ravnatelja i učitelja, zato se prije provedbe, prije početka školske godine su ravnatelji bili pozvani na sastanak i sve im je predstavljeno. 3 sastanka smo imali s ravnateljima osnovnih i srednjih škola, a oni su dobili gotove materijale da to predstave zbornicama i svojim vijećima roditelja. Također učitelji su dobili potpuno gotove materijale za provedbu tih 15 kratkih susreta. Od 15 do 30 minuta je svaki susret. Dakle, to je onaj minimum. Ali je minimum koji ipak... Požurit ću.
vodi. Ovo su specifični ciljevi, za svaki je izrađeno po 5 kratkih radionica i za svaku klasu, za svaki razred su izrađene dvije stručne teme za roditeljske sastanke. U srednjim školama imamo 2 specifična cilja i također imamo po dva u ponudi dvije stručne teme za razrednike. Što je s programom No Bullying? Ovo je prilika, kao što ste vidjeli, specifični program za prevenciju nasilja nemamo. I ovo je stvarno prilika da njega ugradimo. Kako se nadamo ugraditi? Na početku nadamo se da će prvo vodstvo škole to uvrstiti u sve svoje dokumente, da će se onda kroz sva 3 završna razreda provoditi pripremljene aktivnosti na kojima ćemo mi sad još raditi sljedeća 3 dana i dodatne aktivnosti koje ćemo osmišljavati, projektne dane, neke dane koje imaju Slovenci pa ćemo i mi u Hrvatskoj prepisati od vas. I naravno nadamo se da ćemo, i suradnja s vanjskim institucijama nam je važna. O njoj je profesor Aleš više govorio, a ja ću samo spomenuti koje smo to mi vanjske institucije planirali i pozvali. Pozvali smo Obiteljski centar Hrvatske i ovdje je ravnateljica Obiteljskog centra Hrvatske sa svojom suradnicom, jer to je krasna institucija koja postoji u cijeloj Hrvatskoj, oni imaju u svakoj županiji svoje urede, i oni će dati podršku koliko bude trebalo u edukaciji učitelja, edukaciji roditelja, ali i u psihoterapijskoj pomoći onim obiteljima koje budu prepoznate kao obitelji visokog rizika. Imamo centar za pružanje usluga u zajednici koji će kroz mobilne timove davati podršku također obiteljima koje se u tom provedbi našeg programa prepoznamo kao rizične, a policija i Zavod za socijalni rad će surađivati prema onome što nam je propisano protokolom o postupanju u slučaju nasilja. Znači, ovo je dio programa, ovako izgledaju njihove naslovnice, a zaista se nadamo da će nakon pilotiranja ovaj program No Bullying postati jedan od tih ponuđenih programa koji će se rado uvrštavati. Evo, hvala naravno prvo našim Slovencima što su sve ovo organizirali, što su nas pozvali i hvala svima vama što ste me saslušali. Najlepša hvala za predstavitev. Še ena izjemno pomembna država v okviru projekta je Nemčija. Zato sedaj vabim Margit Schmidbauer iz Bavarske agencije za kakovost v šolstvu. Gospa Schmidbauer bo spregovorila o razmerah v Nemčiji in predstavila pomen preprečevanja medvrstniškega nasilja iz vidika zagotavljanja kakovosti. Thank you very much for the introduction, and thank you very much for welcoming me, giving the opportunity to give a contribution to this very interesting conference. Thank you, Alish. And as part of the project No Bullying, I have the great honor to represent Germany, or let's say Bavaria, or the Bavarian perspective on the issue, not only in this matter, but during the whole project, and I'm very, very happy about it. So before I introduce myself, I may say some words about Bavaria maybe, because as you see, Bavaria is, as you know and as you see here on the picture, Bavaria is very large and the largest state of the Federal Republic of Germany, and is located in the southeast. And I think this is also a point which has an impact on our dealing with the matter of bullying and the lack of social behavior, because as it is so big, there are many differences in the regions between the urban and the more rural regions, and so of course the urban centers have a greater social and cultural diversity, but also greater anonymity comes along. And this can lead to greater social emotional isolation, but also to a better social education and prevention.
rural system area, rural areas on the other hand have tighter social structures, which can increase both social control and peer structure, and outsiders are more likely to be somehow targeted or to bullied out in a way. The same is true for the aspects of social background, of course, and there also is the religious. We talked about this matter in the morning today. The religious and cultural impact is also of some importance, because Bavaria has a strong Catholic character, which is partly reflected in traditional role models and conservative rules. This can, on the one hand, also contribute to a strong sense of community. But on the other hand, it can also promote a lack of tolerance for otherness also. So this is, I think, also crucial to keep in mind when you think about the situation in Bavaria. And last but not least, the education system and the school policy. Bavaria has, I think it's rather well known internationally, Bavaria has a comparatively performance-oriented school system with early selection, unfortunately. And this can promote stress and fear of failure and frustration in children of lower academic performance, which impacts, of course, social behavior as well. Students who can't keep up tend to be excluded in a way very easily. And at the same time, the curriculum emphasizes less on social skills than on cognitive abilities. So this is an overall situation of when it comes to Bavaria. And so it seems like it's all very well coordinated and goes hand in hand. And of course, Bavaria's Ministry of Education and the Ministry of Science and the schools do work hand in hand to prevent and intervene against bullying. But it isn't as coherent and as coordinated as it should be. The basis is a strategy whose instruments are networked at different levels. We do have these networks, and we do have a variety of measures, and I will talk about these measures and instruments a little bit during my presentations. And the focus lies on strengthening, in general, young people's self and social skills. So this prevention thing is very much emphasized. Nevertheless, we do have big issue with bullying and mainly racist-based incidents. And just this very morning, I read the news that the number of racist-based incidents in Bavaria doubled in 2024 compared to the year before, and which is significant, outstandingly exceptional in comparison to the other federal states. So Bavaria is unfortunately in front of the row, as we always tend to be. But in this case, it's not very super that we have this position. And so, what do I want to highlight on today is some of the measures, as I said, and this is maybe the time to introduce myself, because I'm a primary school teacher by profession. And so therefore I will add the more practice-oriented point of view to this conference a little bit. And I went to work on the field of external evaluation or school inspection quite intensively for about 7 years. And also I worked as a school development supporter, and was the leader of a small primary school. So I had the opportunity to approach the issue from various point of views, which I'm very happy about. And then I eventually quit and went to the quality agency
at the Institute of School Education and School Quality and Educational Research in Munich, which is the institution that is doing the concept of external evaluation. So we are qualifying the inspectors, and we are doing the concept and developing the concept and so on. So it's all about school and school education quality. What indicators do we have? What definitions of school quality do we have, and so on? So this is quite neatly connected, of course, with school inspection. And more, I worked on the field of evidence-based school development. So this is where it leads to the last point on the slide, the Startchancenprogramm. This is a program, a nationwide Germany, all over Germany, a program which has just been launched and established, 2024 actually, and which combines in a way all the effort that has been taken on dealing with the matter of making schools and schooling good for every child. So this is the central goal I think we're all aiming at. And all the other things are just kind of spotlights, and now we are trying to put it all together. What is also very interesting is that after 25 years of school inspection in Bavaria continuously since 2000, the PISA shock was the spark that then initiated this kind of quality assurance measure. Has just before Christmas been decided not to go on by the ministry. So there is a complete standstill to this very important measurement and kind of quality assurance thing. So, and we have the option to do a complete new concept. So which is quite firmly linked to the Startchancenprogramm, and it's more focus on evidence and more focus on social skills, which I'm quite happy about it. So let's have a very quick rush through all the things that we did in Bavaria up to now. First of all, the curriculum, the Lehrplan Plus, it is called in Bavaria, has got some levels of goals, and the first one is the main and upbringing goals, and these are based on the Bavarian constitutions, and I will not read it aloud, you can read it by yourself. So it is clearly that there is a great emphasis on the democratic values and social skills and so on, to develop heart and character and all those things. So it's the basis of all school education in Bavaria. And there, the next level are the interdisciplinary goals. There is also value education explicitly mentioned, and also this is a goal that is valid for all subjects in every school and every school type in Bavaria. And also then, when it comes to the subject-specific goals, it's just an example for the German lessons. There is also, in every subject-specific goal, there are links to value education and improving socio-emotional skills and personal and emotional and social skills among the students. So this is the basis. And when it comes to values-based school development, there are 3 points mainly to be mentioned. The first is the values-based school development processes and the values-oriented leadership, which is also very crucial when it comes to school development, and as a third part, the teacher personality and values development. And mainly there are 2 projects that can be taken on. It's the value multipliers. It's a part of the Values Make You Strong initiative. It goes back to 28 already. It's more than 100 teachers, 120 in fact, who are trained to support interested teachers in school in values education. And as you see, it's voluntarily also. It's not mandatory, so you can apply for it or you can't. And it's the same with the values ambassadors. It's more focused on
putting the students themselves into the boat and to qualify them as values ambassadors to actively help shape the value building measures in their own schools, which is very good. This initiative has been established later, 10 years later, than the one that aimed at the teachers. Another side aspect, so in fact we are the ones who are doing the school inspection, but as I said, it's a very general and overall approach to the school quality and school education quality. And this one here is also a project you can apply for as a school. They support schools explicitly in perception and values-oriented school development. It's mainly based on specially designed questionnaires, and they help schools to analyze the results and to work with them in order to improve specifically this aspect of school life and school education, which is quite good. This project has been running for quite a long time now and has been empirically proven. They are linked to university and they are very good established. When it comes to the values-based school development, is also one element, the values education and teacher training course, that it starts at university already and goes on to the traineeship seminar training before you are qualified as a teacher. There's one values day, it's only one day, but it's intended at least for trainee teachers or teacher trainees to provide an introduction to values education. And in the end, if you're already a teacher, then there's a 2-day online training for teachers and school social educators also, who provide an introduction to values education as well, in order to motivate the teachers to further on qualify themselves on this field. Then we've got a lot of handouts and information material, which is the most important one, is the one also launched by the ESB, which is our organization, is with Courage Against Bullying. And it gives you lots of information and links, and really it's a good source for teachers and for school principals to look into and to get an overview of what can be done to intervene and to prevent bullying in schools. So there are some examples for explicit prevention programs and projects at student level, mainly at class level. There are many of them. Some of them we had the pleasure to experience when our team visited a school in Munich at our first study visit in course of the project. And there are some other examples. I'm just rushing over the slide because you're all getting them after the conference. And another focus is on networking and cooperation between school psychologists and counseling teachers. In addition, in every administrative district has at least one state school counseling center, which also offers support done by more experienced qualified school psychologists and advisory teachers. And there's also support for regional representatives. It's a quite tricky word, for democracy and tolerance and the media education. So it's all together, and information technology consultants. And also there are some liaison teachers and, if necessary, specialists in youth social work at schools also implemented. So when it comes to the police, there was an announcement from the Ministry of Culture that serious insults and cyberbullying must be reported as crimes. So this is a step in the right direction, I think. So to be aware that you're doing a crime, it's not only normal or it's only a joke or something. So it's a crime, because of course you can debate about what is serious. And then there you can have a quick look at the still valid quality tableau Bavaria does schooling well. And you can see, no, you can't, but I can tell you, so on the right side, it's called the module Strengthening Personality, and it's a compilation of aspects and measurements indicating
what is the standard for good schools in on this field of education. And one last word at the Startchancen program that I mentioned before. It's the largest, indeed the largest educational program in the history of the Federal Republic of Germany. And it's aimed at decoupling educational success from social background. This is the aim. And there is a quite definite goal. It's halving the number of students who fail to meet the minimum standards of basic skills. It's reading, writing, and arithmetic. As I said, there's a great emphasis on this performance thing. But what also is included is the aim to increase social emotional skills. And therefore, also, of course, you need a concrete goal, and you have to define indicators, and you have to do an evaluation of what is now and what is then. And that is just at the beginning, on the run, and we are just improving and developing these measurements of evaluation and of defining the goals. And me, myself, I'm happy that I'm part of the team that is doing the aims. So it's quite tricky to find a concrete goal in this very vague social emotional field, but I'm I'm confident that we are improving. Yes, and in Bavaria, there was the need that was transported to us from the teachers that the basis of this academic performance should be an increase of the social emotional skills. So this is the basis of the Startchancen program. And yes, therefore, as I said, we need evaluation indicators and data. And thank you for attention. And as a last word, I also want to end with to quote a comment of our 16-year-old son, who was just aware of all the discussions, and I'm very much in home office doing my work, and he's always hearing all we are talking about and what can we do and good schools and good school education and all those things. And he just said, Mom, I just wish that all that you're discussing and talking about would have an impact on us kids. And I think this is what it is and what we are working for, and I'm pretty sure that our project will help approaching this goal. Thank you very much. Hvala za vaš uvid, gospa Schmidbauer. K besedi vabim še kolege iz Švedske, še ena od ključnih držav članic v okviru projekta. Žanet Berga in Milan Obradović iz BID Malmö bosta predstavila področje preprečevanja nasilja na lokalnem nivoju, konkretno na primeru mesta Malmö na Švedskem. Ladies and gentlemen, dear friends and colleagues, distinguished guests, it's a great honor for us to be here representing BID Malmö in this amazing conference in the beautiful city of Ljubljana. But before we start, we can ask you a favor to stand up and shake loose, because it's a very important presentation and we want to have your full attention. Shake it. Don't be shy. Good. I can see you all needed that. We too. Great. So, yeah. I felt like I have ants in my body. Okay. BID Malmö collaboration at its best, because we collaborate with everyone, and that's the main thing we do. We're like a spider in a web. But BID first. BID originates from America. It started in Canada in 1970, Toronto, 1974, New Orleans, USA. But there was basically gentrification, because they had problems with drug sales, prostitution, crime rates was high. So basically they threw out everyone who lived there, refurbished the apartment, increased the rent so they couldn't move back and get new tenants. And that's their solution. They had focus on business, which stands for Business Improvement District in America. However, we want to keep the soul in area. We want to keep the people. So we're quite unique in the BID. We call it in Swedish, Boende, Integration, Dialog, which stands for Housing, Integration, and Dialogue. Housing is about getting rid of slumlords, because we have a lot of slumlords, and they create a bad environment for people living there. They're basically close to criminality. Integration
is not about integrating the people, it's about integration in the area. Because in our city, in like many other cities, there are people who never leave the area where they live. They go to school, come back, and they don't leave the area. Our city is close to the ocean. You can take a bike for 20, 25 minutes, and they're down there, can bath and have fun. But we have a lot of people in our city who have never been to the sea. That's where we have to work with integration, create positive flow. And the dialogue is talking to the people living in the area, the real estate owner, municipality, police, and people passing through the area. Okay, sure. Yes, 2015, we got stamped like a particularly vulnerable area. That's the police who label the area, depending on the crime rate, how willing they are to talk to the police, the economic in the area as well. But Malmö this area was not only stamped by the police, but it was a depraved area. Depraved in that way that the municipality has left the area. You can imagine if you live in the areas, there's a lot of slum laws. There were 59 landlords here, and 20 of those were slumlords. They didn't take care of the apartments. So you can imagine waking up in the morning, go out in the kitchen, there's humidity, cockroach, and there's no electricity. And you go out to the toilet, the same problem. You call the landlord, say, can you please help us? And he say, take care of it by yourself, or just move. So that was the fact many people live there. So they couldn't see a future. And it got depraved because the municipality sent people with problems to this area, because the municipality has a mission to help people to get apartments and help. So they put them in this area because the slumlords take everyone. They fill the building with people with problems. A landlord who is taking care of the building put in maybe 5-6%, so he can help them. And this led to that the municipality was too scared to get into the area to clean. They didn't fix the lamp. You can imagine if the lamp wasn't working for 8-10 months. What do you think about that? They didn't cut the grass. They didn't cut the bushes. So it was quite a scary area. And the kid didn't have any future. So you can say, live by the gun, so we die by the gun. This was people, young people, 18, 16, up to 20, 23, who didn't see a future. So this was one of the most criminal streets in Europe. It was most criminal street in Sweden. So you can see a small picture down there. It says open drug sales, a murder. There were drive-by shooting. There were open drug scenes. So you can imagine, like you're walking on a piazza, you can see the cars. On the cars, there were different kinds of drugs. And nobody did anything. And when the police came into the area, they destroyed the police car, sometimes tried to put it in fire. So the police have to come in with 2 cars. One protected one car, and the other did the mission. So this is a very bad area. And then 2014, we started something. Then we have to do something. Hi, everybody. My name is Janet Berga, and I'm organization developer for BID Malmö. 2014, something happened. 4 big property owners who are very serious in their ownership had been in New York and looked and been inspired by the bid process there. But they wanted to take it home and actually, as Milan said, focus on the people who lives in the area. So they were inspired and started this bid organization, Property Bid Sofielund. And as you can see here, we are an NGO. That means non-profit organization. We work together both with the public and the private sector in collaboration. And we are in a geographical defined area when we are working. And also one mission we have is to solve the challenges together. We are financed by our members, which are the property owners in the neighborhood, and the municipality is also financing our work. They are also a member of our organization because we are an NGO, and that means that we have a board of the property owners members. And the municipality is also a member of our board.
but they don't have the right to vote when we have decisions. So this is a very simple picture of our bid process and what we are doing in this process. We have been talking a lot about evaluation and about how important it is to have research in your back when you're doing something. And of course, we implemented research on our bid process from the beginning. So we have had for 10 years now a professor called Anna-Karin Ivert, who is the professor in Faculty of Criminology in Malmö University, who's been following our work together with her colleagues. There are plenty of books and articles and different kind of evaluations about our work throughout the years. So something important here before I hand over to you, Milan, is that research says that it takes about 10 to 15 years to actually change an area. But it took not so quite many years for us. And what happened, Milan, in 2019? There was something happened then, right? It was a success. Yeah. What was it? What was it? Change the picture. Yeah, I'm trying to change the picture, so I had it the doesn't moment work. is gone. Yeah, doesn't work. Maybe like this. Now, okay. Okay. Now we go. Now it's working. No. Here. Something happened 2019. Okay. Yeah. What happened, Milan? After only 5 years, you can imagine, change take 10 to 15 years to make a change in the area. And after 5 years, we won the ECPA Prize, the European Crime Prevention Award. And that is a huge award. So we need applause for that. Thank you very much. Well, that was great. Usually we have to ask for the applause because our small organization, BID, as you know, it's a small organization. We won other countries like Germany, like Denmark, all their efforts in preventing crime, in drug-related crime, and our small organization won. So that was what they say in Sweden, a feather in the hat, so which basically said we're in the right way. So we continue that work, and we're very proud of that. The Swedes don't understand it so much, but people around Europe understands it. So everywhere we go, they say, wow. In Sweden, they say, okay, that's where they are. Whatever. Yeah, whatever. Yeah. So as you understand that in 5 years, we really collaborate because that is our success, that we collaborate together. And before lunch, we were mentioning, Alice was mentioning the collaboration that the police officers and the police department is also into our project here, No Bullying, and also the social welfare system, the departments of that, and also the NGOs. And that was, in our case, we had to collaborate with everyone in the neighborhood, the schools, the social welfare department, social services, the police, of course the property owners is very, very important in our case, and also the municipality, the leisure department, of course, and the moms. Have you heard about the super moms that are going out on the streets and picking up children? I mean, not so they shouldn't be into the criminality in our streets. So we really succeed because of our collaboration, that we had an open dialogue and transparency with each other. And 2023, 2 years ago, something else happened. What happened, Milan? Yeah, as you said, the police had a list. It's a particularly vulnerable area, risk area, and vulnerable area, and we will step down one step, so we became a risk area 2023 December, and that's also worth a blow. A hand.
Many people say it's due to the bid, but we're only like a spider in a web. We make it possible, we make it happen, we talk to everyone, and we have a dialogue with police, municipality, and so on. And before we started, the police didn't talk to each other. If you ask a policeman, what do you want us to do in this area? What can we do to help you? One say, close this street, close that street. Another police say, no, don't close the street. Make it open but more narrow. Another one said, no, let it be like it is. So we told the police that you have to work together and come with a conclusion to us, and then we'll do it. And we did that as well. So here you can see a summer square. I must say this, summer square. It was the first summer square in Malmö. It's a place the municipality gave money to NGOs to create a place for children during the summer. It was a small fee, about 40,000 euros during a whole summer. But the special thing that happened was when the police drive into the area, I told you about it earlier on, they put the cars on fire and destroyed them. But when the cars came into the area, one policeman, one from the fire department, and two police walked out, and one guy from the fire department, and the children ran up to them, hugged them, said, I want to become a police, I want to become a police officer, I want to become a firefighter. And if you've seen that and have seen the problems before, you get goosebumps. It's so fantastic. It's amazing. Yeah, it's an upcoming area actually, and as we said, it's a city center of it's a center of Malmö actually. It's quite, if you should go here in Ljubljana, it should be here, right, in the city center. So. From now on and forward, we don't have these cars standing burned out on the streets, and we don't have the criminals going on our streets, but now we have to focus on the sustainability. And of course, I'm not only talking about the climate changes, the sustainability in that matter, we need to work about the social sustainability. And that's very, very important. And therefore, we are into this project because we can see children who are affected by bullying or harassments and of course, violence at home are, of course, that gives an effect on the neighborhood as well. And a matter of fact, we can see now that the violence is not on our streets, but it has moved into the homes actually. So we have a lot of domestic violence. Yeah, domestic violence right now nearby by our neighborhood. So therefore we have to address this and work with this matter. So we're quite unique in this project because we are not daily basis pedagogues and doing the operative great work that you are doing, but we are more holistic and working strategically in an area, in actually two areas in Malmö. We're working in Sofielund, as we have talked about today, and also a nearby neighborhood called Möllevången. Hopefully you will come to Sweden, south of Sweden and Malmö, and then we will of course take care of you and have a visit at Zlatan Court. Maybe you want to go there. You have heard about Zlatan, right? Yeah. So thank you very much, and thank you so much for having us today. Thank you. Hvala gostoma iz Švedske. Ostajamo na severu in nadaljujemo s predstavitvijo pristopa, ki ga na Norveškem uporablja profesorica Mette B. Lyngstad in pri tem sodeluje tudi dr. Džuginta Baraldsnes. Gre za uporabo drame za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Izvolite. You need notes? It works with notes. Yes, good afternoon again. Yes, and we know that this is the last presentation before the coffee break, and I know that probably some of you have already started to think about it would be nice to have a cup of coffee,
But actually, we would like also to have a brief presentation on our project, Drama and Bullying. And today with me, I have my good colleague from the Western Norway University of Applied Sciences, and we are going to do this presentation together. So Mette, would you like to say some words? Yes. Hello, thank you very much for inviting me to be a part of this conference. I normally work as a researcher in drama and applied theater, but I love to be in schools, working with teachers, being where it happens. So thank you for all of you being here, and I'm looking forward to be 1 week in this lovely city, and I will come back. Yes, so the Norwegian Directorate of Education and Training underscored that the school should allow students to exude creative joy, dedication, and exploration, and give them experience in seeing opportunities and translating ideas into action. And drama is an action, and through fiction, students can experience with a whole body different perspectives on the phenomenon of bullying. And we have developed 2 research questions to explore the use of drama in bullying prevention. And now imagine that you are one of these students in the AI-generated picture, sitting in the circle in the classroom and waiting for the beginning of the class meeting. And here comes the teacher in role. In role as you soon will see, the headmaster. Dear colleagues, I'm so glad you are here in this important meeting. Do you know what happened in the schoolyard? Stephen was attacked. He's now on his way to the hospital. And we have to prepare. What are we going to say when the police come? When his parents come? Wait. Hello? Yeah, right? Is it true? I will tell them. Be sure. His father, the best known lawyer in town, will soon be here at school. So we need to be prepared. Please, none of you tell anything to the newspaper. You know what they're looking after. Okay. That was the introduction when we started with school classes with drama as part of bullying. We then was introducing a different drama convention. We started, as you saw, as teacher in role. After that, I was enrolled as a parent, and then they were discussing with the teachers with this parent. After that, they changed their position. They became the pupils, not teachers anymore, but the pupils. After being teachers, giving a lot of knowledge, showing what should they do to get rid of the bullying in school. So the teacher that actually was the teacher was observing and writing, and wow, so much knowledge they're bringing into this discussion. But after that, they were also then pupils. And they were writing in role as classmates of Stephen. Somebody was writing, "Dear Stephen, I miss you." Or somebody other was writing, "I hate you. I'm glad you were attacked." But by writing in role, by being in different roles, then they're going into the shoes of others. They reflect true action. We also made a convention called Voices in the Head. And that would be like you're standing in 2 lines. And Stephen was going in the middle of the 2 lines. And you are the thoughts of Stephen. And as teacher, I could say, what was in the thoughts of Stephen's head on his way to the hospital? And while I were passing in the tunnel, they were his thoughts. After that, I would say, but what was in the head of the person that bullied him? And then they were in the head of the one that was bullying and say their thoughts. So in different ways, they were going into the action.
We also use image theater. What was actually happening? What was the oppressed situation? And how can we deal with this situation? And then they try to change the situation from being a protagonist, from the perspective of an antagonist, and also what can we do to change the situation. We were also having active assessment exercises. That means exercising where they're not in role, but they were discussing this event. They were discussing bullying. And we could ask, for instance, come with a question, have 4 different answers, and they go to all the different, to the corner that they feel this is close to my answer. And then they start to discuss in the corners. So in many ways, we want, together with the pupils, to dig deeper into the field and try to explore through action. In drama, we believe that it is a place that the fiction, in one way, helps you because you don't do it as yourself, you do it as another, by stepping into another's shoes. Yes, and it was so exciting to be a part of this project, both as investigator and as a participant. And I would like also to present some more facts about this research project, drama and bullying. So this project took place in one secondary school in 4 classes, and in total 95 students participated in these sessions. And one session lasted approximately 90 minutes. And several research methods has been applied during these sessions. So process drama, of course, I was the one who was observer, and I collected also observation notes from the session, while Meta was the one who was facilitator and was leading all those sessions. And by the end of this session, we also delivered a short survey, consisted just only of 5 open-ended questions. So, now I would like also to say some words about project's outcomes. So the feedback from the students showed that this form of process drama can give us a deeper insight into specificity of bullying and cyberbullying and the possibilities for preventing and intervening in it. In role as teachers in the staff meeting, the students came up with several initiatives and ways of reacting to bullying incidents. For example, interact with students, listen to them and react to their behavior. Make the school safer, have more guards, open the school hall for safe play, observe the students more, and it was also a suggestion that we should take away students' mobile telephones, that they wouldn't be able to use them during their school day in school. And finally, we also suggested to involve other parties such as police and parents and even other colleagues that you can collaborate with. So, regarding the attitudes toward this type of preventive work, we found that the participants' their input can be gathered in 3 main themes: fiction as protection, talking different perspectives, and in-depth understanding of the situation. And the students indicated that process drama is more engaging way of learning about sensitive and difficult issues than ordinary classroom lectures are. And we would like also to present some examples from letters from students to Stephen. And as you can see, the majority of students expressed empathy along with good wishes to Stephen and wish to take care of him or help him in his difficult situation. But we see that we are really running out of time. And if you want to get more detailed information about the project and the outcomes, please use the provided link and read our article, which has been published in, if I remember correctly, 2022 or 2021. So, and now we would like to thank you for your attention, and we
hope that there will be more drama in schools, as some students mentioned in filling out the survey. So thank you for your attention. Hvala za predstavitev. Tako, prišli smo do konca mednarodnega sklopa in imamo nekaj minut za vaša vprašanja. Odpiramo razpravo. Kakšne misli, komentarje, mogoče se bodo na poti tega oblikovala tudi vprašanja. Kar pogumno, imamo kolege in kolegice. Ja, Maja, hvala. Hvala. Ja, jaz bi vprašala gospo Almo. Alma, ja bi vas nešto pitala. Tako ste lijepo rekli kakve edukacije sve imate za učitelje, a kako u praksi to izgleda? Da li oni trebaju da idu na neke od edukacija, da li su neke obavezne za njih ili samo sami odabraju ili odabra ravnatelj škole? Kako to ide kod vas? Agencija za odgoj i obrazovanje svake godine izrađuje katalog stručnih skupova. Unutar tim stručnih skupova je i ponuda ovih edukacija. Znači mogu se javiti učitelji, doći se educirati iz tog područja i onda provoditi. To je jedan način. Drugi način je, imamo za većinu programa, imamo osposobljene edukatore, trenere. I onda ti treneri idu, škola ih zove i oni dođu u 1 ili 2, 3 škole se spoje i odrade edukaciju na toj razini. To je ono što ministarstvo financira. Evo, najčešće tim načinom idu. Za sve programe je potrebna edukacija za provedbu, ne ide samo da uzmu papir i rade. Da. Ovako, škola izrađuje preventivnu strategiju. Svake godine izrađuje preventivnu strategiju i ta strategija se mora temeljiti na procjenama potreba konkretne škole. To je po našim propisima. I kad škola to mi smo izradili formular da im bude lakše, da samo upisuju u te tablice. A onda oni odlučuju koji će od programa u to uvrstiti i kako. Neke škole to još uvijek ne rade, to kad odemo u nadzor vidimo da nije pjesma svagdje, ali to je ono što je sukladno sukladno važećim propisima i što su dužni. Kad nađemo da toga nema i prosvjetna i mi, onda izdajemo mjere i to moraju napraviti. Alma, to im je obavezna. To je regulirano zakonom, pravilnikom o postupanju odgojno-obrazovnih radnika iz 2013. godine, novim nacionalnim protokolom o postupanju u slučaju nasilja. Dakle, svim dokumentima je regulirano da moraju. Kao što je svakom učitelju matematike regulirano da moraju djeca znati tablicu množenja, ali kad dođete neki od njih to baš djecu ne nauči. Thank you. I have a short question for our Swedish guests. In this transformation, did you in any way, shape or form include sports? Yeah, sports is very important. If a child meets a person for 15 minutes, it can change his life. So leisure after school is very important. We have neighborhood days, we have the summer square, and we always invite people from sports. We have a basket club Serbia, we have wrestling, we have judo, jiu-jitsu, and different kind of sports. Always attend our events, because if you live in an area where you don't feel included, you can't go to a club to basically work out, because you're too scared, you don't believe in them. So when they come to us,
they start looking at them. The second time they start talking to them, and the third time they start interact with them, start playing basket or anything else. And we get more and more activated. And we're going to do more of this now in the future, because now there's not so much crime, so we have to change the focus, more sustainability. In that way, social sustainability. So that's very important. So the football is important? The football, basket, everything, martial art. And sometimes even, to write, to do paintings and stuff like that, that's also important. Because you have to express yourself in different kind of ways. Thank you. Thanks. Taking advantage is a question. Okay. Yeah, I'm just concerned. So many times with situational crime prevention, one of the main criticisms is that sometimes it may look as we solve the problem, but sometimes is that we move the problem to another area. So maybe that area was better. Also, we have seen that now with the phenomenon of gentrification in many European countries. So did you somehow control that the problem didn't move to other areas in the city? Yes, that was a very good question, actually. I don't find the English word right now, but if I can explain it like this, yes, of course, some of the criminality activities move. That is what the research also says, right? So if we close down open drug scene, the people who handle the drugs, of course, need to establish somewhere else, and it takes a longer time for them, but they will establish somewhere else. In our case, we saw that young people, some of them moved from the area, some of them actually, unfortunately, were killed by their actions. And some of them also took part of our municipality program, Stop Shooting, which are, I think you are familiar with. It's a program from US that we have implemented in the municipality. It's actually open-held meetings, sessions with people who are in criminality right now. They have the sessions together with the police, people from the NGOs, and the municipality, and sitting in this kind of room and talk about how they actually can help those people who are into the criminality right now, that we can actually help you out of that kind of life you're living right now. So we don't push people away. We instead refer them to programs, to different helps that's actually handled by the municipality. Yeah. Pardon? They're lazy people, lazy by nature. Yeah. People are. He says that people are lazy to the nature. I don't know if you're familiar with that, but yeah. Basically, if you have 15 persons selling drugs in an area and we close that scene, they move away. But 3 or 4 of them leave the criminality because they're so lazy. It takes time to establish a new place. So that's why we get rid of them at the same time. And then we help them to different kind of programs as well, so they get less and less criminality in the area. Thank you. Mi smo bili in smo obiskali Malmo in lahko govorimo, da je varno mesto, navkljub temu, da na internetu še zmeraj lahko berete, izogibajte se teh in teh dveh. In jaz sem obljubila, da in jaz sem obljubila kolegoma, da bom seveda advokatinja Malma in vam bom sporočila, da je Malmo varno mesto in da ni več teh predelov, kjer bi se prav zares dogajala ta kriminalna aktivnost. Ne? To smo videli. Drži? Še kako vprašanje? Jaz bi samo še nekaj dodal ob komentarju oziroma vprašanju glede športa. V Malmo, ki smo ga skupaj z predstavniki šol, sodelavci iz projekta obiskali,
Poleg tega, da smo obiskovali šole, smo imeli tudi predavanja, predstavitve različnih programov in en izmed tistih, ki nas je najbolj navdušil, je program, ki ga v Malmo izvaja nogometni klub Malmo. Nogometni klub Malmo je ugotovil, da lahko otroke oni preko svojega networka, preko svojih tudi ugleda, ki ga imajo v mestu, zelo uspešno nagovorijo. In imajo ljudi, ki trenirajo, usposabljajo otroke v kontekstu tolerance, nediskriminacije, vključenosti preko usposobljenih coachov, ki to delajo preko Malmo FC. Klub, ki je res, pač mesto živi z tem klubom, zelo priljubljeno, ljudje si to množično obiskujejo in s tem izkoristijo in živijo en z drugim v neki harmoniji. Hkrati cel klub, tudi vsi športniki podpirajo te vrednote, toleranca, vključenost in tako naprej in je pač en tak odličen primer sodelovanja, sobivanja. Kako zdaj šport za svojimi nekimi idoli športniki vstopa v šolski prostor na točkah, kjer jim je potrebno pač še dodatno pomagati. To je bila tudi ena od stvari, ki je samo še ukrepila tudi naš pogled, naš pristop, govorim naš zdaj v kontekstu tega, kar razvijamo v tem projektu. Mi smo naredili to, da smo se povezali z kolegi, ki so izvajali v tujini že različne pristope, konkretno naprimer eden izmed njih je, kot sem vam že prej omenil, Olveusov pristop, ki so ga razvili na Norveškem, ampak potem smo se z kolegi na Norveškem pogovarjali, oni niso šli izven šol, niso vključevali te širše skupnosti zraven. So me pa kolegi iz Norveške povezali z Američani, kamor so Norvežani tudi prepeljali in posredovali ta program tja. Američani pa so delali in sem imel sestanek z predstavniki prav nacionalnega ameriškega odbora, ki to počne in so predstavljali prakse, kako so v Združenih državah uporabili točno to, da so šport uporabljali za prevencijo še kot en izmed kanalov, ki nagovori otroke in še več. In tukaj vidim jaz ravno neko usporedno potem pot, ki jo moramo tudi prehoditi. Oni so naredili to, da so stvari, ki se dogajajo v šolah, programi, ki se izvajajo v šolah, jih zdaj začeli tudi v klubih, kjer otroci hodijo, izvajati. Se pravi, preventiva. Vsak trener, ki dela z otrokom, mora iti enako kot učitelj čez usposabljanje za detekcijo, ukrepanje v primeru bullyinga in tako naprej. In tudi mi tukaj, kot boste kasneje lahko videli predstavitev kolega, ki prihaja iz športnih vrst, smo to želeli vključiti zraven in tudi ravno z kolegom se pogovarjamo o tem, kako zraven potegniti tudi širši krog sklopa in smo začeli neko debato z Slovenskim olimpijskim komitejem, kje so zdaj možnosti razvoja tega. Se pravi, da delaš še en kanal usporedno. In to je ta celostni skupnostni pristop in razumevanje, da pač šola ni osamljena. Otroci po 4. uri grejo nekam in zdaj moramo ugotoviti, kdo vse nam lahko pomaga pri vzpostavljanju teh vrednot, norm, če hočete, skupaj. Ne samo starši, ne samo šole, najmanj samo policija, ampak nek celosten skupen sistemski pristop. Tako. Mogoče dodam samo še to, da k nogometu vabijo ne samo fante, ampak tudi dekleta. Nogomet je na Švedskem torej priljubljena aktivnost tudi za dekleta. Razumem, da je potreba po kavi tam nekje s človekovo pravico, a ne? Zato je prav, da si zdaj privoščimo kavo. Lahko še tle? Jaz bi imela še eno vprašanje. For our Japanese guest, I would like to know more about the app. Is it widely used in Japan or it was just an experiment for the conference? I respond to your question at the coffee break time. Okay. Okay. Sorry. You need to write. Thank you. So
še PowerPoint, ker vem, kjer je ga dati gor. Aha. Tako. Tako. Torej, pauza za kavo se zaključuje, oziroma je zaključena. Imamo še dolžnika, profesor Katu. Now it's your turn. Morate odgovoriti še na vprašanje, ki vam je bilo zastavljeno. Obljubili ste ga. Yeah. Sorry, I don't respond to the question, but I invite one collaborator researcher, Shu. He developed the application with me, so he can respond to the question. So instead of me, sorry. You are full of surprises. Okay, so nice to meet you all, but sorry, I forgot the question. Could you pardon again? Kolegica, lahko ponovite vprašanje? Kolega, boste nesli mikrofon? Hvala. They will repeat the question. Hi. I would like to know more about the app. Is it widely used across Japan schools? And who uses it? It's the students and teachers at the same time? Do they have the same application? Okay, for now, it's like 5 municipalities are using this application. And about, basically, the student will answer the questionnaire and the teacher only check their result. So, and I think for now it's like 230,000 students are using this application in Japan. Not every day. It's like once a month or once a semester or this kind of situation. Yes. Yes. They do it only if they want to. Yes. They can choose not to enter this. Okay. And they do it via smartphones? So since the coronavirus, basically every student have their own tablet. So they can use their own tablet to answer this question. Okay. Thank you. Najprej pojasnilo. Kot verjetno dobro veste, igramo v svojih življenjih več vlog. Zdaj sem v vlogi moderatorke, če niste opazili. Kolega Jakič je moral pač po drugih dolžnostih, ampak vseeno, v veselje in čast mi je, da vam napovem, da smo vstopili v tretji del naše konference, ki je nacionalno obarvan. In besedo bom kmalu predala cenjeni gosti, magistri Mojci Mihelič, predsednici Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, ki bo predstavila šolsko perspektivo ob soočanju z medvrstniškim nasiljem. Gospa Mojca, beseda je vaša. Hvala za povabilo, lepo pozdravljeni vsi. Upam, da še imate dovolj energije prisluhniti našemu pogledu, ki je morda drugačen, kot je pogled akademikov, kajti vendarle smo ravnatelji praktiki in ko rečem ravnatelji, sem tudi sama ravnateljica. Maybe I should buy an orange jacket, I don't know. Zgolj toliko, ko je gospa tako lepo predstavila, kako izgleda ravnatelj. Upam, da se bom dovolj ravnateljsko tudi tukaj vedla. Ko govorimo o šoli in šolskem okolju, je nekako so pričakovanja javnosti, da je to tak rajski prostor, podobno rajsko sliko smo danes že videli v predhodnih izvajanjih in nekako si mislimo, da tale naša barka takole mirno pluje, vse je pod kontrolo, kontejnerji so lepo naravno zloženi, nič ne štrli in v šoli počnemo same čudovite stvari, ki so tukaj na kratko povzete. Seveda pa sem si tukaj pomagala z delom mojega kolega,
cenjenega, tako da ni prav nič nepričakovanega, kar tukaj lahko vidimo. In ob tem se večkrat vprašamo tudi mi vsi, ko šolniki zagotavljamo varno in spodbudno učno okolje za učence, seveda si ob tem tudi predstavljamo, da otroci takole zelo, jaz temu rada rečem, pridno in ubogljivo sedijo in delajo, kar je potrebno, ti dve besedi sta namreč na naši šoli prepovedani, in da pri tem počnejo same krasne, čudovite stvari in z njimi nimamo nobenih težav. Seveda je takole, ko govorimo o šoli, danes smo tukaj sami odrasli in že ves dan poslušamo o otrocih, mi v šolah pa imamo to prednost, da se lahko pogovarjamo neposredno z otroki, torej slišimo, kaj sporočajo in tako kot je danes predhodnica povedala, kako ste se pogovarjali s svojim sinom, ki je jasno povedal, kaj pričakuje, tega smo šolniki deležni vsak dan in se zato čutimo zelo, zelo privilegirane in se v resnici počutimo tako, kot sem prej pokazala, da imamo skoraj raj na zemlji, ko lahko delamo z otroki. Seveda, če potem se vprašam o vlogi nas, šolnikov, ali še, da morda izpostavim našo vlogo kolegov, ki tukaj le sedimo, kaj je pravzaprav odgovornost ravnatelja. Če vprašate starše ali pa javnost, bodo verjetno rekli, da malo telefoniramo, pa malo kavo spijemo, vsak dan preberemo časopis in srečno živimo do konca svojih dni. Skoraj zadanejo, res pa je, da moramo ob tem početi še vrsto drugih stvari, ki nas razveseljujejo in ena od takih bistvenih naših poslanstev, ki jih počnemo, pa je nenehno iskanje ravnotežja. In če si želimo imeti urejeno šolo, kjer so stvari na svojem mestu in nihče ne posega drugega, potem dobimo velikokrat ven eno tako samopostrežno, kot je tukajle predstavljena na spodnji sličici, kjer postaja popoln nered, kajti vsak, ki misli, da ima pravico vstopiti v šolski prostor, tukaj seveda ne mislim šolnikov in otrok, ki imajo dejansko to pravico, ampak tudi marsikdo drug, ki si to pravico pridržuje, hoče ustvarjati v tem prostoru svoj red in seveda vse to prinaša mnoge strese, stiske in tisto, kar je velika stiska, je pa ta domnevna avtonomija šole ob siceršnji prenormiranosti sistema, ki jo vedno znova poudarjam in kjer prav gotovo ne moremo govoriti o tem, da sta obe, torej gre za obratno sorazmerje, če se tako izrazim. Bolj kot je sistem urejen z normami, torej zakoni, s pravilniki, manj je v tem prostoru avtonomije. In to trenutno doživljamo šolniki, kajti vsaka reč, ki jo želimo narediti, je nekje natančno predpisana. In še več kot to, ni predpisana enkrat, predpisana je dvakrat, večkrat, kar pomeni, karkoli naredimo, zagotovo naredimo narobe. Ne gre drugače. Ampak s tem smo se nekako sprijaznili in pravzaprav to ni več naša največja briga, še posebej zato, ker se je tudi veter obrnil in postaja šolam bolj naklonjen in tudi javnost počasi razume, kako zelo pomemben prostor za družbo je šola, posebej osnovna šola, katere predstavnica sem tudi sama, kajti mi smo edina inštitucija, ki zajame celotno populacijo. In to ne za eno krajše obdobje, ampak za zelo pomembno obdobje, v našem primeru, slovenskem primeru, od 6. leta pa tja do 14. 15. V to so zajeti vsi otroci v najbolj ranljivih obdobjih, ko prehajajo iz malčka v otroke in ko prehajajo iz otrok v mladostnike. S tem pa, spoštovani udeleženci, neposredno vplivamo na našo skupno prihodnost, na prihodnost družbe. In to je tisto, česar se je potrebno zavedati in to je nekaj, kar jaz večkrat ponavljam svojim kolegom, kolegicam, učiteljem, kako zelo smo šolniki pomembni in da se moramo tega zavedati in sami ceniti sebe zaradi vsega, kar počnemo. In sama sem zelo ponosna, da sem osnovnošolka, to vedno rečem. No, prej sem omenila avtonomijo, pa izredne dogodke.
In seveda, oprostite, se vračam večkrat nazaj, avtonomija. Cenjeni profesor, gospod, ki ga zelo spoštujem, je takole opredelil avtonomijo. Saj sem povedala, da sem osnovnošolka, pa imam rada take enostavne primere. Je rekel, vi imate približno takole. Ne, drugače. Je rekel, jaz sem zelo avtonomen, kako opremim svoje stanovanje, pa kakšen je red v našem stanovanju. Ampak, ko v stanovanju zagori, je čisto jasno, da bom poklical gasilce. Če mi nekdo vlamlja, je čisto jasno, da bom poklical zunanjo inštitucijo. Kaj pa vi šolniki? Vam pa povejo, da ste avtonomni in da pač problem rešite. Moj kolega Božič, ki je tudi ravnatelj ene osnovnih šol, ko smo se o tem pogovarjali, ker sem bila navdušena nad to primero, je pa rekel, ja, mi imamo celo drugače. Mi imamo natanko predpisano, kako moramo postaviti pohištvo, kako se moramo vesti v lastnem stanovanju. Ko pride do požara, smo pa avtonomni. Tako. No, ampak zdaj smo pa pri teh izrednih dogodkih in tukaj se pa zgodi, da smo v šolah največkrat sami. Izredni dogodki niso samo medvrstniško nasilje, ki ga velikokrat opazimo prepozno. Sama tudi menim, da ga sedaj veliko večkrat opazimo, kot je bilo to v prejšnjih časih, zato ker smo postali bolj občutljivi do tega in prav je tako. Nasilje je vedno bilo, ne pomeni pa, da ga moramo tolerirati, oziroma ne, da ga moramo, da ga smemo, nikakor ne. Ampak, kot rečeno, v teh izrednih dogodkih, ko pridejo, seveda se nam zgodi, da moramo vedeti, kako ravnati. Kako ravnati takrat? Tukaj sem dala en primer, kako recimo to na naši šoli, kako smo naprimer lanski avgust, ko se je šolsko leto začenjalo novo, mi vedno z učiteljskim zborom malo ponovimo stvari, že zato, da so učitelji suvereni, z njimi imamo potem recimo tudi zdravniška navodila, povabimo zdravnika, ki kratko ponovi, kako z otroki. Skratka, poskrbimo za to, da so učitelji suvereni, kako ravnati takrat, kadar do česa pride. In seveda tudi, kar se tiče vrstniškega nasilja, ne samo izrednih situacij, ki so tukaj naštete tamle desno zgoraj, nekaj jih je naštetih, vsako leto veliko pogovora posvetimo tudi medvrstniškemu nasilju, kajti mnenja smo, da mora biti prav vsak deležnik v šoli zelo senzibilen za medvrstniško nasilje. Tukaj ne govorim samo o nas učiteljih, ampak govorim tudi o otrocih, o starših, o skratka okolici. Če kdorkoli opazi, moramo med seboj stvari skomunicirati in pač pomagati obema. Tako tisti skupini, ki nasilje izvaja, kot tisti skupini, ki je nasilja deležna oziroma v obeh primerih velja enako za posameznika. No in ko govorimo o teh silnih protokolih, ki jih imamo še in še in še, tukaj recimo je samo fotografija protokolov, ki so izvrstno narejeni v resnici za medvrstniško nasilje v okviru Zavoda za šolstvo, našega Zavoda za šolstvo. V tem primeru bi si zelo želelo, da bi se naš Zavod za šolstvo povezal z gospo Almo, ki je danes tako imenitno predstavila vaše aktivnosti. Odlično, hvala. In zgodi se pa to, da ko do dogodka pride, mi se počutimo nekako tako, kot je tale karikatura tukaj zraven. Ena od mojih kolegic je na našem forumu tudi enkrat napisala, ja, protokoli na protokol, 2 kubika je protokolov. Se pravi, ko se bo nekaj v šoli zgodilo, ne jaz med 2 kubičnima metroma gradiva poiščem pravega in grem gledati, kaj od tega moram narediti. Vsi vemo, kaj je to vprašanje pomenilo. In po drugi strani smo danes tudi v uvodu zelo dobro, je dr. Veronika Tašner, ja, hvala, je povedala, da pravzaprav vsi te protokoli služijo samo temu, saj jaz sem vas seveda tako razumela, samo temu, da potem na koncu vzamejo in rečejo, aha, šola je tole naredila, tole, aha, tegale pa ni. In šola je kriva, ker nečesa ni naredila. Tako se pač mi počutimo. Ni nujno, da je tako, seveda. Ko se pogovarjamo torej o vseh teh izzivih, ki jih srečujemo v šolskem prostoru,
imamo zelo velikrat težave s tem, pa bom zdaj uporabila izraze, ki jih otroci, torej bom citirala otroke. Jaz sem ga za hec, on me je pa za res. To smo vsi zagotovo slišali. Potem še ena taka je zelo zanimiva, zelo zabavna, ki je meni zelo všeč. On me je prvi nazaj udaril. Tako da otroci, veste, so imenitni. Mi dejansko delamo v raju. Zato, ker nas otroci z vsemi temi stvarmi seveda tudi zabavajo. Takrat, ko se nekaj zgodi, nikoli ni zabavno, ampak potem ko se pogovarjamo, je pa kar dobro. In to, da imamo težave s tem, da otroci več ne ločijo, kaj je hec in kaj nismo danes že v uvodnih pozdravih slišali, pa potem še enkrat ta primer s Ptuja. Kako brezčutni so ti otroci? Ali res ničesar ne čutijo, torej ali so že sociopati, je to priučeno, je to prirojeno? Kje smo kot družba? Kaj lahko tukaj naredimo kot šola, kot drugi del pomemben za otroka, torej dom in ne nazadnje mi kot družba. Tudi to smo danes v uvodu že videli. Moram priznati, ko sem predstavitve spremljala, sem dobila vtis, kot da bi se vsi govorci danes predhodno sestali in bi se dogovorili, kajti nekako se ti koščki povezujejo zelo spontano v resnici. In tukaj sem dala z vprašanjem še eno zadnjo iztočnico, ki pa se meni osebno zdi zelo pomembna. O kazni smo začeli govoriti kot o nečem prepovedanem. Oprostite, kazen mora biti. Otrok mora občutiti neugodje ob tem, ko je nekaj naredil narobe. Seveda ne govorim o fizični kazni, govorim o občutku neugodja. Danes uvodoma je dr. Dolinar recimo povedal primer, kako študente izpišejo iz fakultete, če goljufajo. In kazen je tako neugodna, da si tega ne dovolijo. Če se pa mi z otroki samo prijazno pogovarjamo in jim damo mogoče še 2 bombona, zato ker so se slabo počutili, pa so sošolca udarili, potem res ne razumem, zakaj bi otrok spremenil vedenje. In kazen je zato, da otrok zaradi občutka neugodja spremeni svoje vedenje. To je po mojem, jaz sem stara šolnica, pač namen kazni. In nehajmo govoriti o kaznih kot nečem, kar je v šoli prepovedano. Seveda pa tukaj ne govorimo o kazenski zakonodaji in o vseh tistih stvarih, ki so potem za odrasli svet. Otroci so osebe, ki se šele formirajo in moramo pomagati, da se oblikujejo v zdrave odrasle. Zato sem zelo vesela, ko sem danes v več izvajanjih slišala te različne besede. Sem si prav napisala, dr. Pižoran je rekla nujna deljena odgovornost, dr. Soldino, upam, da sem pravilno zapisala, je govorila o collective responsibility in tako naprej. Vse to so stvari, ki se jih moramo v družbi zavedati. V družbi, tudi en ameriški državnik je rekel, malo je stvari, ki jih lahko rešimo sami in malo je stvari, ki jih ne bi mogli rešiti skupaj. Zato sem zelo vesela, da je ta projekt odprt. In ob tem bi morda, če govorimo o naslovu znanjem nad nasiljem v šolah, bi morda ta naslov sama razširila znanjem in sodelovanjem nad nasiljem v šolah. Kajti samo sodelovanjem, kar se centri za socialno delo, policija, zakonodajalci in vsi ostali zavedamo, da samo skupaj bomo lahko delovali kot zdrava družba. In še en primer, imam še minutko. Hvala. Pred davnimi časi, ko sem bila še mlada ravnateljica, zelo nevešča odzivanja, se je zgodil v šoli en primer, kjer sem bila zelo v stiski, kako ravnati. Imam pa to srečo, da že vsa leta službujem v Ljubljani, ki ima zelo sodeloval, torej kjer ima ustanoviteljica zelo sodelovalen odnos z nami šolami. Torej ne gre za to, da bi nam odrejali, da bi nam ukazovali kako, ampak ves čas sodelujemo in skupaj razvijamo programe in podobne stvari. Takrat pravzaprav nisem vedela, kaj narediti, zato je bila seveda moja prva misel, nič, poklicala bom načelnico. Sem poklicala, takoj mi je dvignila telefon
In ko sem povedala, kaj se je zgodilo, takoj smo šli po vrstih, smo šli po protokolu. A ste to? A ste tisto? A ste tretje? Ste četrto? In tako sva šli skozi vse kljukice in jaz sem bila pomirjena. Še vedno sem bila sama v šoli. Še vedno sem bila odgovorna za situacijo. Ampak nekdo izven šole, ki je vedel, ki je znal, je šel z mano in mi je pomagal iti po vsej proceduri, za kar sem še danes hvaležna po vseh teh letih. Ker mi je bilo lažje, ker je šlo lažje skozi. In zato se mi zdi tudi odlična ta ideja, ki je del tega projekta, da bomo šole imele na razpolago vse leto, vse dni v tednu, vse ure v dnevu, službo, kamor bomo lahko poklicali in vprašali, kaj moramo še po protokolu narediti. Tako da hvala lepa. Magistra Mihelič, gospa Mojca, lepa hvala. Nadaljujemo z nečim, kar vsi nestrpno pričakujemo. V okviru projekta Znanjem na nasilje na šolah je bil pripravljen namreč natančen merski instrument, ki smo ga razvijali partnerji projekta ob pomoči mednarodne svetovalne skupine. V marcu letos je bila po več kot 20 letih izvedena reprezentativna nacionalna študija posvečena posebej medvrstniškemu nasilju v Sloveniji. Preliminarne izsledke bosta predstavila dr. Aleš Bučar-Ručman in doktorica Vanja Erčul, oba iz Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Sama raziskava, je treba povedati, pa je bila izvedena v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, z Inšpektoratom Republike Slovenije za šolstvo in Združenjem ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije. Operativno izvedbo je prevzel kolega Tilen Hočevar iz centra Logout. Sedaj pa besedo predajam Aleš in Vanja vama. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot je bilo rečeno, sva Aleš in Vanja, oba s Fakultete za varnostne vede, razdeljeno. Ja, nisem Vanja, sem Aleš in ona ni Aleš. Ja. Boste videli tudi tako, kot sva si zdaj tole razdelila, so razdeljene ostale stvari naprej, kar se tiče te raziskave. Namreč v sklopu tega projekta sem se zelo hitro naučil, bom verjetno že prej, kje so stvari, kjer so drugi ljudje boljši kot si sam in jim prepustiš in popolnoma zaupaš v tistem delu, kjer so pač oni tako dobri. In tukaj boste lahko danes videli, kako to izgleda. Zdaj, če se spomnite, v moji današnji uvodni predstavitvi projekta sem pokazal shemo javno-zdravstven pristop, kako začneš sploh nek preventivni program. In eno je, da dobiš podatke in identificiraš stanje. Dopoldne sem vam rekel, da pač podatkov, kar se tiče razmer v Sloveniji, nimamo oziroma so tako stari, da iz njih ne moramo pač nič pametnega povedati. Tista 3+2 vprašanji, to je pa to. V sklopu projekta oziroma tudi vsi ostali raziskovalci smo si več let prizadevali, najprej kot raziskovalci, da bi ta manko toliko let zapolnili, pa nam ni uspelo. Pač dejansko ni bilo nobene možnosti, recimo posluha, uspeha, karkoli, in na koncu je prišel ta projekt. V sklopu tega projekta smo znotraj partnerjev ob pomoči te naše svetovalne mednarodne skupine, katerih predavanja in sodelavce ste spoznali tekom današnjega dneva, razvili vprašalnik in lahko rečem res in vsa čast kolegom, ki so to težko delo prevzeli, v približno pol leta razvili z intenzivnim delom vprašalnik, ki je zelo kvaliteten in nam je pomagal zmeriti stvari v naših šolah. Okay? S tem smo vstopili v to praznino 20+ let. In tukaj gre vsa zahvala tudi seveda Združenju ravnateljev. Naš prvi sestanek se je začel na ta način, da smo jih prosili, a so pripravljeni nagovoriti šole, ki so bile po vzorcu, ki ga je kolegica določila po nekem postopku,
pripravljene sodelovati. Mi, kaj smo lahko te šole motivirali, je to, da smo rekli, da bomo pač nazaj prišli s podatki in da to delamo za skupno dobro. Tega nismo načrtovali v projektu. Zato ni nihče od nas, da se razume, kar je tudi pomembno povedati, plačan. To je vse, kar sem jaz kolegici obljubil, veliko kave, ona meni pa mogoče nazaj v zameno piškote. Cela raziskava, nacionalna raziskava je bila narejena z raziskovalno žepnino, da smo lahko kolega, ki je na koncu klicarju šole, plačali za to delo, ki ga je imel zelo veliko. Da je vse te šole, vzorcem bo kasneje kolegica pojasnila, kako je bil narejen. In tukaj je šlo res za intenzivno sodelovanje moje fakultete, pedagoške fakultete, inšpektorata za šolstvo in Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. Tako da vsem, poleg nas, seveda, sam sebi se ne zahvaljujem vsem ostalim, rahlo skizofreno, iskrena zahvala za to. Izvedli smo raziskavo, boste lahko videli izjemen odziv šol. Že na prvem sestanku, ko smo naredili Zoom, nam je bilo jasno, da smo zadeli v polno. Šole so se začele takoj odzivati. Maili so nazaj, padali, ni problema, ja, bomo sodelovali. In iz tega je postalo jasno, da gre za nekaj, kar tudi na šolah razumejo kot prioriteto in veliko potrebo, da končno dobimo te podatke. In zdaj, ko imamo te podatke, danes je to, da se razume. Raziskava je bila zaključena v marcu, se pravi zbiranje podatkov. Manj kot 2 meseca kasneje, vmes smo naredili raziskavo še na šolah, na 5 šolah plus 5, ki jih imamo vključene v projekt. Tako da dela ogromno za kolegico metodologinjo, ki te stvari analizira in to so preliminarni rezultati. S tem gremo zdaj prvič ven, zato da tudi vi dobite majčken občutka, da končno nehamo loviti v megleni vodi, ampak začnemo, pač čakamo na to, da se ta voda skristalizira in da dobimo pogled. Podatke bomo seveda še natančno analizirali, delali podrobne obdelave, zato da bomo potem tudi lahko, ko bomo prišli do točke, oblikovali priporočila za razvoj politike in pristopa. V tej točki, kot rečeno, predajam besedo nekomu, ki je boljši z podatki in obdelavo podatkov kot jaz in se tudi sam pač veselim, da bomo skupaj lahko to pogledali si. Izvoli, Vanja. Ja, hvala, Aleš. Torej, zdaj polna kave, skoncentrirana, lahko povem, kaj smo ugotovili. Torej, ja, lotili smo se tele raziskave in je bil kar zalogaj, kljub temu, da je bil odziv šol zelo dober, kot je že Aleš omenil. In namreč, mi smo povabilo poslali 112 šolam, od teh se je potem odzvalo 99 šol, torej imamo 88% stopnjo odgovora, kar je zelo dobro. Tisti, ki mogoče tudi kaj bolj tole poznate, družboslovne raziskave in tako naprej, boste vedeli, da je to res velik uspeh, seveda ne bi bilo možno brez sodelovanja pač vseh udeleženih in šol in tako. Zdaj, sodelovalo v vzorcu, torej je bilo vključeno potem v vzorec na koncu, sprav to so bili 7. in 9. razred učenci, 1782 učencev, vendar je seveda tudi tukaj prišlo do nekega vsipa, ali niso določene stvari odgovorili, ali pa tako, kot se rado dogaja pri teh družboslovnih raziskavah, pa sploh s to populacijo, bomo rekli, da se malo hecajo. In te, ki so se malo hecali, smo pač mogli malo izločiti, ker pač nimamo z njimi kaj dosti početi. Tako da je prišlo pač do nekako tudi do osipa vzorca in seveda tudi je bilo potrebno pridobiti soglasje vseh staršev, lahko si mislite, da je to tudi kar precejšen podvig, in seveda se tudi vsi starši niso strinjali, da bi njihovi pač otroci sodelovali v raziskavi. In zaradi tega tudi, v bistvu sicer tlele je pokazan, kako je zdaj tale vzorec gledal nekako geografsko, vidimo, da smo kar pokrili nekako tole našo Slovenijo, našo kokoško,
Lahko vidimo, da je sicer malenkost struktura po spolu bila v prid puncam, dekletom, tako da tukaj zdaj seveda je lahko več vzrokov, med drugim tudi to, pač kako so starši se odločali, potem pa še v temu hecu, ki ga pač mogoče fantje v teh letih rajš se poslužujejo, bomo tako rekli. Bilo je pa uravnoteženo torej med 7. pa 9. razredom, kar se tiče sodelovanja. Zdaj, mogoče začnemo spet z definicijami. Teh definicij smo več slišali, ampak vseeno, več, so bile vse enake pravzaprav, ampak vseeno, mi smo v vprašalniku pač najprej podali definicijo, in kar se tiče splošne definicije, torej medvrstniškega nasilja oziroma bullyinga, namreč uporabljali smo tudi ta izraz, ker se uporablja tudi, ga uporabljajo med sabo. Torej je, ko učenec uporabi svojo moč ali priljubljenost za namerno in pogosto ponavljajoče škodovanje, ustrahovanje ali sramotenje drugega učenca, ki je manj priljubljen ali ima slabši položaj v razredu. Torej gre za to moč, to, kar je prej tudi dr. Henry omenjal, uporabo moči pač nad nekom, ki je šibkejši. No, ampak ni bila samo ta splošna definicija, potem smo imeli pa še posamezne, za posamezne tipe nasilja. Torej za fizično nasilje, torej gre zopet za namerno in ponavljajoče udarjanje, brcanje ali odrivanje šibkejšega od sebe. Zelo je pomembno, da se pač te stvari dobro definira. Vsi vemo, da pravzaprav sploh v teh, to je neka vrste viktimološka študija, ni čista, ampak je dosti sorodna temu, kar imamo recimo v populaciji glede izkušenj z določenimi nasilnimi, tudi lahko kaznivimi dejanji, se namreč lahko zgodi, da ko splošno vprašaš, dobiš malo drugačne odgovore, pa ko greš na specifična vedenja, pa se še kaj pokaže, da še kdo se prepozna v teh vedenjih. Zato je pomembno, da dobro definiramo. No, verbalno nasilje vključuje namerno in ponavljajoče poniževanje, norčevanje ali žaljenje drugega učenca. Socialno nasilje, torej namerno in ponavljajoče se ignoriranje ali izključevanje drugega učenca, in pa spletno nasilje, uporabo tehnologije za norčevanje ali poniževanje iz drugega učenca. Tako smo v bistvu predstavili tudi v vprašalniku torej te tipe nasilja in pa odgovarjali so potem na lestvici. Eno je bilo sicer vprašanje na splošno, če so bili kot kadarkoli v preteklosti, žrtve, imeli smo iz vseh vidikov pokrito, torej iz vidika žrtev, priče oziroma opazovalca in nasilneža, izvajalca nasilja, torej kadarkoli in pa v zadnjih 3 mesecih. Potem so pa odgovarjali tudi na to, kako pogosto so doživljali, in mi smo kot pogosto jemali, če so to poročali na tedenski, doživljali ali pa izvajali ali kakorkoli na tedenski ravni, torej vsaj enkrat na teden ali bolj pogosto, kar se malenkost razlikuje od tega, kar je bilo prej predstavljeno po Ralešu, ko je rekel za to HBSC študijo, tam je bilo pa za vsaj enkrat do 2-krat v zadnjih, tako da zato se lahko pride tudi do malo odstopanja recimo nekih teh deležev, ki smo jih zaznali. No in takole, ugotovili smo, da nekako kadarkoli je bil žrtev medvrstniškega nasilja v šoli vsak 4. učenec, torej 25% jih je povedalo, da so bili kadarkoli žrtve, nasilnež vsak 6. in opazovalec v bistvu vsak 3. Zdaj za zadnje obdobje, torej za zadnje 3 mesece, pa so bili nekoliko nižji deleži, torej pri žrtvah 19%, nasilneži 16% in opazovalec je bil potem 32%. Zdaj, torej, če pogledate, so ti deleži dosti blizu tistim, kar je bilo pokazano prej, čeprav so bili tam malenkost višji, verjetno ravno zato, kar sem prej omenila, ker je bilo pač tam
da je bil vsaj 1 do 2-krat, ne pa, tako da če bi mi upoštevali še tiste, ki so reportirali, da so bili 1 do 2-krat, žrtve, bi potem se tudi te deleži nekoliko še povečali, kar je že tako alarmantno, ne. Stanje bi se še potem poslabšalo. Zdaj, kar se tiče potem po teh razredih, se lahko vidi, da pač ima več starejših učencev imelo izkušnjo z nasiljem, kar je recimo logično iz tega, ker so pač dlje v šoli, verjetno je to s tem povezano sprav kot kadarkoli. Zdaj, v zadnjem času pa tudi, so poročali v večji meri o več nasilja, torej starejši učenci. Medtem ko recimo, kar se tiče samega nasilništva oziroma izvajanja nasilja, pa ni bilo takšne razlike, ne. Večjo razliko lahko opažamo predvsem pri žrtvah pa pri opazovalcih med enimi in drugimi razredi. Zdaj, poročajo pa pretežno o verbalnem nasilju, to je sicer tudi precej pričakovano, 72% pač žrtev, žrtve so potem odgovarjale, kakšen tip nasilja so doživljale, torej 72% jih omeni verbalno nasilje, 34% socialno, grožnje s fizičnim 30%, fizično 26% in pa spletno 21%. Zdaj, kar se tiče pa razlika, pa nekoliko več spletnega nasilja, pol, ko so starejši, prav v 9. razredu, pa fizičnega nasilja je več v nižjem razredu, sprav grožnje s fizičnim in fizičnega. Zdaj, kar se tiče nasilnežev, so ravno tako poročalo o tem verbalnem nasilju, ampak tudi o drugih vrstah nasilja v večji meri, potem pa in podobno kot prej, tudi nasilneži so poročali več fizičnega nasilja v 7. razredu v primerjavi z 9. Se pravi, nekako se to nasilje seli iz te fizične note pol na, bomo rekli, bolj subtilno, ampak nič manj škodljivo področje. No, kar se pa tiče torej opazovanja, opažanja tega pojava, pa lahko vidimo, da je na prvem mestu tudi verbalno, potem pa že socialno, fizično, grožnje s fizičnim in pa spletno. Zdaj, priče nasilja, podobno kot prej, tudi priče opažajo več fizičnega nasilja v 7. razredu. Zdaj, zanimivo, tudi to, kar kažejo študije, žrtve so dostikrat, velikokrat v dvojni vlogi. V dvojni vlogi tako so tudi same velikokrat nasilneži, namreč med žrtvami, ti, ki so rekli, da so bili v zadnjih 3 mesecih žrtve, jih je bilo skoraj polovica tudi nasilnežev. Tako da je ta preplet precejšen. In nekako polovica jih tudi poroča kot samo v eni, ne bomo rekli samo, zato sem dala v navednice eni vrsti nasilja, drugače pa gre za več, za preplet različnih tipov. Zdaj, nekaj, kar je tudi bilo, bom rekla, kar so raziskave pokazale, je pri spletnem, oziroma še ni bilo čisto preučeno, kako je s temi spletnimi žrtvami oziroma žrtvami spletnega nasilja. In imamo pač na eni strani, se pravi na levi, če ni prisotno spletno nasilje, na desni pa če je prisotno, in lahko vidimo, da tam, kjer je prisotno spletno nasilje, da so v večji meri prisotne tudi druge oblike nasilja. Torej, da gre tudi tukaj za neko prepletanje v večji meri. Zdaj, kar se tiče pa o doživljanju nasilja, zdaj kje doživljajo nasilje učenci, je na prvem mestu, seveda so pač hodniki avle, torej tukaj je bilo največji delež jih je poročalo o tem prostoru, lahko so seveda navedli več različnih prostorov, več različnih krajev, kjer se dogaja nasilje oziroma kjer so ga doživeli. Na drugem mestu pa so že učilnice, torej 55% v razredih v učilnicah. Jaz pač seveda tukaj bi bila potrebna nadaljnja malo raziskava, vprašati jih, tudi mogoče bolj kvalitativno, kaj to pomeni, ker jaz
bi si sama ne bi predvidevala, da verjetno v odmorih, torej ko pač učitelja ni v razredu, medtem ko je pač v razredu. Na tretjem mestu potem precej že, bom rekla, bolj na repu so potem je dvorišče, oziroma vse te torej zunaj šole, okolica šole, potem garderobe, potem pa že sledi pot, torej tudi na poti v šolo oziroma iz šole oziroma v telovadnici. Tukaj je bil isti delež, četrtina žrtev je poročala tudi nasilju ali na telovadnici oziroma na poti ali iz šole. In potem malenkost, prav 1 odstotno točko manj tudi na toaletah, torej to je bilo potem tudi omenjeno. Tako da zdaj v 9. razredu se malenkost seli, to nasilje iz učilnic izven njih, torej izven njih v garderobe in pa pač na stranišče oziroma toaletne prostore. Zdaj toliko je nekako na hitro, kar smo v bistvu uspeli pogledati. Imamo pa, kot je Aleš omenil, še kar veliko teh različnih podatkov in informacij, ki jih želimo še pridobiti, tako o žrtvah kot o nasilnežih, ker smo merili tudi različna stališča do nasilja, kar še pač bomo tudi potem analizirali, ker je zelo pomemben, in pa seveda, kako se naslavlja potem to nasilje, a so komu povedali in a je bilo to potem razrešeno in tako naprej. No, to me pa še čaka, bom pa še malo kave spila. Tako da, hvala lepo. Aleš, Vanja, iskrena hvala, tole je bilo zanimivo, verjamem, da bodo sledila vprašanja, tako da pripravite se. Sedaj pa na oder vabim dr. Simona Slokana iz Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo, da predstavi ugotovitve inšpektorata povezane z medvrstniškim nasiljem. Simon, beseda je tvoja. Lep pozdrav vsem skupaj. Na začetku še zmeraj sem vesel, da še vas je toliko. Upam, da pa po tej predstavitvi niste zaskrbljeni, kot sem jaz. Verjamem, da vam hodi po glavi vsi ti podatki, ki ste jih Aleš pa Vanja odlično predstavila. In zdaj, moja naloga je, kako vas ne pritegnem nazaj, ker še vseeno za mano 2 kolega, ki imate tudi odlične prezentacije. Jaz pa prav tako kot Aleš pa Vanja moram predstaviti statistične podatke inšpektorata. Danes bom šel prvič iz neke tiste cone obdobja, ki se ponavadi ukvarjam z ugotovitvami naših inšpekcijskih nadzorov in bom nadaljeval raziskavo ali pa neko analizo, ki smo naredili na inšpektoratu v okviru tega projekta tudi s tem namenom, da dopolnimo te podatke, ki so tudi v tej raziskavi podane. To pomeni, da vam bom pokazal podatke, ki se bodo nanašali na pobude, na število pisanj, ki jih dobi inšpektorat, predvsem na polju percepcije odnosa do nasilja, do medosebnih odnosov, do komunikacije, ki lahko seveda potem privedejo do tega, kaj smo zdaj poslušali. Pa mogoče za intermezzo, pa Aleš pa Vanja mogoče nista poudarjala, pa ker je pri meni ali pa pri moji zadevi pomembno, to raziskavo in tudi moje podatke smo analizirali zgolj na osnovnih šolah. To pomeni, da srednje šole tu ven padejo v tem sklopu in tako dalje, toliko da ne bodo podatke zdaj strigli ali pa bo kdo imel neke drugačne predstave. Zdaj, v izhodišču mojih predstavitev je ravno to najpomembnejše. Govorimo o podatkih, o nekih pobudah, prijavah, pri čemer moramo razumeti, da velikokrat pri nas prihaja do različnih pisanj na dnevni ravni, tudi z vidika percepcije v odnosu do šole. Pa mogoče že na začetku, pobudniki so različne. Niso samo starši, tudi zaposleni so in tudi odnose znotraj te predstavitve bomo pokazali, kaj zaposleni pričakujejo od sistema, kaj si želijo, kje vidijo težave in tako dalje. Pišejo tudi otroci, ali pa dijaki, ko so že starejši. Tako da vse te odnose, relacije smo poskušali v tej analizi zajeti. Druga zgodba, ki je pomembna in je v tem okviru tista bistvena, določili smo 5 kategorij, 5 vrst odnosov, ki smo jih tudi potem, ali pa bomo jih lažje primerjali s temi podatki, ki so v nacionalne analize in potem neke zadeve, ki so pomembne to, da gre samo za osnovne šole, kar sem pa še poudaril. Zdaj,
Na letni ravni, govorimo pa o letu 2024, izključno 2024 smo dali podatke, ki bo čim bliže podatkom nacionalni raziskavi, ki je bila predhodno predstavljena, in lansko leto smo prejeli 1099 pobud, govorimo o točnih številkah. In zdaj, ko vidite na podlagi teh podatkov, 653 vseh pobud se je nanašalo na polje osnovne šole. Zdaj to osnovne šole, vemo vsi, vsako leto se pogovarjamo, približno polovica, malenko več kot polovica, lansko leto zgleda, da je tudi v približno 20% vseh pobud šlo nekako se dviguje število teh pobud in tudi na polju osnovnih šol se povečuje. Kaj pa je pomembno, in že tudi tu dam ta podatek, iz teh 653 pobud smo mi zaznali po teh 5 kategorij, da imamo 235 takih pobud, ki se nanašajo izključno na odnose, na percepcijo, kaj je lahko nasilje, lahko samo komunikacija, nezadovoljstvo, ki pa lahko vpliva na segmente nasilja ali pa lahko privede do nasilja. Zdaj, odnose kategorije, ki smo jih določili, in sicer prvo je odnos med zaposlenimi na šole, odnos zaposlenih in vodstva šol do staršev, odnos zaposlenih do učencev, nasilje med učenci in učenci nad učitelji, pa neustrezen odnos staršev. Poskušali smo narediti vse relacije, zakaj smo pustili znotraj ali pa skupino nasilje med učenci in učenci nad starši in nismo tega razdelili, ker na osnovni šoli neposredno mi relacije nasilja nad učenci v lanskem letu nismo niti zaznali, niti obravnavali. Pa to ne pomeni, da se ni zgodila, da se razumemo. Ampak zato smo ta dva sklopa združili. Že tu vidite zraven podatke in se lahko relativno hitro vprašamo, katere vrste odnosov, katere zadeve nam največkrat sporočajo, naši pobudniki, ki pišejo, kot vidite, najpogostejša težava odnos zaposlenih do učencev. Seveda, kot smo se tudi prej pogovarjali, lahko gre za percepcijo, vendar ta občutek, da smo mogoče pa v nekem trenutku lahko v podrejenem položaju, je tisti, ki je velika težava. Enaka zgodba je medvrstniško nasilje pa nasilje med učenci, ki vidite, da je tudi relativno velik, kaj je mogoče pa v manjši meri je ta odnos med zaposlenimi pa odnos med zaposlenim vodstvom. Glede na to, da je velikokrat mi sicer dobivamo ta pisanja v nekem paketnem delu, to pomeni iz ene šole dobimo lahko več pobud in to je tudi neka prva zadeva, ki je pomembna. Moramo pa razumeti, da polje, ki tu pa stopamo v polje, bom rekel, mobbinga zelo tako aktualnega, niti nismo mi primarno pristojni in zdaj že šole ali pa zaposleni so ozaveščeni in vejo, da to pošilja na inšpektorat za delo. Tako da je tu lahko velik sklop sivega polja. Pa en drugi del veliko polje sivega polja ali pa veliko polje sivega polja je na polju tega, da šole večji del teh aktivnosti tako ali tako same zaznava, pa tudi same obravnava. Mi z vsemi dogodki, neustrezno komunikacijo, neustrezni odnos do otrok in tako dalje, nismo seznanjeni. Ravnateljica je prej rekla, šole morajo delati to, tudi večkrat je danes bilo to povedano. Dejstvo je, da šola kot primarna tista, ki izvaja vsakodnevne aktivnosti, se s tem srečuje sigurno bistveno večje mere. Jaz vedno govorim, da smo mi tisti zadnja češnjica na vrhu torte, ko dobimo neki pedigrej vsega skupaj, ko je mogoče že vse drugje zatajilo ali pa se ne vejo, kam obrnete. Zdaj pa, če pogledamo nekako odnos teh kategorij, ko smo mi pa izvajali določene aktivnosti, pa smo prvo pogledali nekako odnos med zaposlenimi na šoli, s tem, da moramo v tem sklopu razumeti, kot vidite, bilo je 26 primerov, v 3 primerih smo izvajali nadzor, vendar ne nadzor v odnosu, ampak v odnosu do strokovnega dela, ki lahko potem vpliva tudi na učence. Mi se namreč moramo zavedati, da mi do zarodnikov, če ne moramo sodelovati skupaj, pa sedimo v zbornici ali pa v kabinetu, in to je tudi ravnateljica prej povedala, lahko na eno sodelovanje ali pa nesodelovanje bistveno vpliva na strokovno delo. In tega imamo kar nekaj, pa ga mogoče včasih ne zaznamo. V 3 primerih, ko smo izvajali nadzor v tem okviru, je bilo dejansko ugotovljeno v enem primeru odstopanje. Seveda so podatki, če bi gledali zelo statistično, če bi Vanja to obdelovala z svojimi metodološkimi principi, bi rekla, tako zanemarljivo se o tem ne pogovarjamo, ampak če izhajamo iz zadeve, da je vsak takšen primer pomemben, da vsak takšen primer vpliva na kulturo šole in potem tudi na odnos okolja in tako dalje, se dajmo pogovarjati o vsakem konkretnem primeru. Zdaj, kaj mi velikokrat naredimo pri pobudah, ko dobimo, ne vem, na naši šoli pa je ta učiteljica taka pa taka, ali pa, ne vem, me noče pozdravljati in tako dalje. Ravnatelji, ki ste še tu prisotni, veste, da največkrat dobite od nas pisanje, ne tako vljudnostno. To je informacija za vas kot vodje, dajte se pogovoriti z ljudmi, ker pač tu moramo začeti delati. Tudi če bi rekla ravnateljica v nekem drugem kontekstu, da je pogovor velikokrat premalo, absolutno se strinjam,
Velikokrat imamo težavo, da niti nimamo informacije, kaj se nam dogaja. In probamo tudi z tem seznanitvijo dejansko generirate to informacijo, da lahko tudi ravnatelji izvajajo neke druge aktivnosti. Jaz veste, tudi rečem in nimam s tem težav, tudi kdaj je treba poseči po najhujših ukrepih za zaposlene, to stoji pač delovni ukrep. Odnos zaposlenih in vodstva šol do staršev. Velikokrat imamo tu težave in tudi prej je bilo omenjeno, kdaj starši vstopajo, kdaj ne, čisto konkretno, tudi z gospod Mojco, ki pač veliko se slišimo, smo ravno prej sodelovali in delamo eno zadevo, danes imamo en velik odmeven primer v Ljubljani, ki je točno ta zadeva se pojavila, pa zdaj trenutno v medijih, ki prihaja do težav, da starši ne razumejo, kaj je njihova vloga, pa vstopajo v prostor. Seveda pa jaz vedno rečem, vedno se je treba naliti čistega vina, tudi na drugi strani imamo težave, pa kdaj ne vemo, ali postaviti meje, ali pa tudi zelo odkrito komunicirati, kaj pa je vloga tudi šole v odnosu do staršev. Tako da nekako, kot vidite, imamo 22 takih primerov, v nekako 5 primerih smo se odločili, da bomo izvajali neke aktivnosti in spet v enem primeru tudi ugotovljeno, da imamo nekaj odstopanja od tega. Tudi tu prihaja lahko do nekih drugih dodatnih ukrepov, jaz ne rečem, ali pa aktivnosti, največkrat tu pa lahko pride tudi do tega, da vključujemo policijo. Veste, mi imamo primere, ko se tudi starši stepejo z zaposlenimi, imamo tudi to, da so zaposleni šli se konfrontirati tudi z nekimi fizičnimi oblikami v odnosu do staršev. Tudi te situacije imamo in tu se zatiskati oči je mogoče malenkost prehitro. Zdaj pa pač prihajamo ta zadeva, ki nas mogoče bistveno bolj zanima, pa je mogoče pomembna z nekega splošnega vidika. Danes je bilo meni povedano o nekem vzgojnem delovanju, pa jaz tu trdim, in tudi se pridružujem kolegice ravnateljice, da šole absolutno ne smejo biti same. Jaz tudi verjamem, da v nekem sklopu niso popolnoma same, da se v smislu vzgojnega dela tudi z naše strani poskuša opolnomočati, sugerirati neke zadeve, je pa tudi druga stvar, da tudi mi na drugi strani kot neki skrbniki, regulacije, normative, nas je tudi toliko kot nas je in velikokrat prihaja do nekih konfuzijskih zadev. Da pa je polje vzgojnega delovanja kot neka, bomo rekli, danes strokovna vsebina za preprečevanje nasilja v Sloveniji, tisti temeljno naša dejavnost, ki vsakodnevno izvajamo, pa je bistveno. Zato tudi tu ne več nekih nadzorov, kot je bilo narejenih, niti ne toliko na polju pobud, da se razumemo. Mi imamo v svojih aktivnostih predvideno vsakodnevne splošne aktivnosti, mi temu rečemo sicer redne nadzore na polju vzgojnega delovanja. Kaj pomeni, da nas aktivno zanima tudi šole, ki nimajo pobude, ali so pa res na tem polju tako suverene, da brez težav izvajajo te aktivnosti. In to mora biti generator našega dela, tudi z vidika zagotavljanja kakovosti na splošno. Zdaj, zraven imate tudi dodajanje neke druge ukrepe, neke druge aktivnosti, ki so tudi razvidne in nažalost, da bom rekel tako, pa bom šel zdaj v skrajnost tudi za kolege s tujine, da bomo mogoče razumeli, mi nismo imuni tudi na kar povečano število spolnega nasilja zaposlenih do otrok v slovenskem prostoru. In dejstvo je, da imamo v zadnjem obdobju spet 5 primerov aktivnega spolnega nasilja zaposlenega nad otroce. Jaz mislim, da je to tista zgodba, ki je v tem trenutku bistveno bolj alarmantna, kot če mogoče kakšna druga, da je pomanjkanje učitelja. Jaz rečem, tudi tu imamo težave za kvaliteto in nekim drugim odnosom do tega. Zdaj, če sem imel v vzgojnem delu zdaj že neki monolog, nadaljevanje tega je pač odnos učenec do učenca. In tu bomo sigurno tudi v okviru tega projekta poskušali tudi zdaj na prvi ravni teh 5 šol opolnomočiti v tej meri z njimi sodelovati, kje so tiste skupne priložnosti, da bodo ne samo vodstva šol, tudi strokovni delavci in ne nazadnje tudi ostali zaposleni. To pomeni tudi, veste, kuharca, tudi neki čistilka, ki gre po hodniku, lahko vidi, kot ste videli zdaj, ko je Vanja prikazala, ki imamo tiste siva polja, ki pa hodijo ljudje, pa noben ne reagira mogoče na kakšno situacijo, poskušali narediti tu, da bomo vsi skupaj imeli neko večjo vizijo, neko večji fokus, da bomo lažje skupaj delali. Zdaj, kot vidite, nasilje med učenci, tudi statistično je mogoče oni odnos zaposlenih do učencev večji v pobudah, sem osebno prepričan, kot je tudi bilo z raziskave pokazano, da ga mogoče še bistveno več, pa ga tudi mi ne zaznamo in tudi otroci doma tega ne vejo povedati in tudi informacije ne pride niti do šol, niti do nas in to je tisti generator, ki imamo priložnost zadevo razvite. Zdaj, ni ustrezen odnos staršev v odnosu do šol, imamo 13 pobud, ki so z mojega vidika sigurno prišle strani šole in to je tista zadeva, ki je bistvena, ampak tu mi vedno rečemo, ga vključujemo
kolege, ki še tam sedijo levo in to so pač kolege, ki pač delajo na policiji. Ne. Dejstvo je, da tu pač je tista zgodba nekega varnosti javnega prostora in vstopanja nekih drugih akterjev v šolski prostor, ki pa vejo, ki pa mi moramo vedeti, kakve imajo oni dolžnosti pa pravice in drugi morajo vedeti, kaj lahko delajo. Ampak tu moramo postaviti relativno hitro meje, če ne bomo teh nekih prostih vpadov v šolo, kot se je tudi danes zgodilo in tako dalje, imeli še vedno več, ki bodo pač imeli vsako občutek, da lahko stopa šolski prostor, tega pa kot sistem, ampak to na nacionalnem nivoju ne moremo dopustiti. Zdaj, ta program, ki se pripravlja aktivno, bo prinesel do tega, da imamo tudi kakšne percepcije, ki nas mogoče danes, nam še niso tako zelo blizu, da je že neustrezna komunikacija lahko tudi temelj za neke druge neustrezna ravnanja, ki lahko privedejo do tega, da v jutri prišlo nekaj hujši oblik nasilja in da lahko tudi beseda zelo boli in pomeni nasilje. Sem prepričan, da bomo tudi čez ta program nas to naučila. Dejstvo pa je, in danes je bilo večkrat poudarjeno tudi iz mojega zaključka, je samo to. Če ne bomo tega delali vsi skupaj že včeraj, se lahko še večkrat pogovarjamo na različnih konferencah, pa ne bomo zdaj premaknili. Zdaj imamo dober nastavek, imamo odlične podatke, tako nacionalno študijo, kot te podatke, ki so odlične mednarodne strokovnjake, ki želijo pomagati in odlično domačo ekipo čist operativnih delavcev na šolah, ki bo vsakodnevno to izvali. To pomeni, bomo imeli v roku enega leta odličen program, merski instrument, vsebinski instrument, operativni program, potem pa samo na nas, če bomo v to verjeli pa to delali. Vse ostalo, kot je bilo že z Veronikine besede na začetku povedano, imamo odličnih besed polna ustna nas je, kako moramo delati, kako pa to naredimo, pa je druga stvar. Hvala. Simon, iskrena hvala. Mene navdušuje, kako se ti podatki sestavljajo kot kamenčki v nek tak vedno bolj jasen mozaik. Enega pomembnega bo prispevala sedaj gospa Tatjana Milavec, sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, ki bo predstavila vlogo centrov za socialno delo na področju medvrstniškega nasilja, saj igrajo tudi oni zelo, zelo pomembno vlogo. Gospa Tatjana, izvolite. Pardon. Malo sem vas zgubila iz vida. Hvala lepa za besedo, za povabilo in v imenu Skupnosti centrov za socialno delo vas prav lepo vse pozdravljam. In res je, na začetku uvod, ki ga imam napisan, bi lahko bil copy-paste vseh tistih predhodnikov, tako da, ampak veste, se mi zdi pa ključno, da ga tudi jaz povem, ker si želim, da beseda meso postane. No. Tako da bom to si kar dovolila in ponovila, ker res je, velikokrat ostanejo zadeve pri besedah in zmanjka tist mal puša, jaz sem pa believer, tako da verjamem tudi v ta projekt. Današnja tema, sistemski pristop k preprečevanju medvrstniškega nasilja na šolah, poudarja pomembno vlogo po celovitem in povezovalnem pristopu k reševanju našega skupnega izziva. Vključuje ne le šole in kot je Mojca predhodno že povedala, šole res ne smejo ostati same. Tu smo ne samo centri za socialno delo, družine, lokalna skupnost, zdravstvene organizacije, pravosodne inštitucije, policija in politika. Preprečevanje pomeni proaktivno ustvarjanje varnega okolja, kjer otroci razvijajo socialne veščine in na nenasilen način rešujejo konflikte. Vrtec in šola sta ključna za zgodno prepoznavo in odziv, zato je sodelovanje vseh nas nujno. Pomemben premik je od kaznovanja k soustvarjanju rešitev z otroki, starši in strokovnjaki, kar pa ne pomeni, da ni meja, da ni odgovornosti oziroma posledic za kršenje meja. Poslanstvo Centra za socialno delo je podpora družinam, svetovanje, oblikovanje individualnih edinstvenih načrtov pomoči in preventivno delo. Odvzem otroka je skrajni ukrep in vedno zadnja možnost, saj je ohranjanje varnega in stabilnega okolja za otroka ključnega pomena.
Zato je pomembna pravočasna prepoznava, podpora in vključevanje družin. In hkrati, ki pa je tudi hkrati najbolj učinkovit pristop pri preprečevanju nasilja. Danes želim predstaviti vlogo centrov za socialno delo, ki je javnosti manj poznana. Centri za socialno delo so ključni povezovalci med otroki, družinami in širšim sistemom podpore. Sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, zdravstvom, policijo in drugimi inštitucijami, da zagotovijo usklajen, multidisciplinaren pristop. Vloga centrov je tudi koordinacija, ki zagotavlja kontinuiteto pomoči. Na terenu se strokovni delavci nemalokrat srečujejo z nerealnimi pričakovanji javnosti, enako kot šole. Otroka bi morali umakniti iz razreda že včeraj in ga namestiti v strokovni center, zavod. Kolegi iz strokovnih centrov poročajo o prezasedenosti mest, kar kaže, da sistem ne deluje učinkovito. To jasno kaže, da polni strokovni centri sami po sebi ne pomenijo rešitve, če ni hkrati zagotovljeno učinkovito sodelovanje vseh akterjev ter dovolj časa, resursov in podpore za strokovno delo. Medvrstniško nasilje je kompleksen in dolgotrajen pojav, katerega reševanje zahteva čas, vztrajnost in usklajeno sodelovanje vseh vključenih, šol, strokovnih služb in nenazadnje družin. Čim prej se kot strokovnjaki vključimo v mrežo pomoči družini, večje so možnosti, da bo podpora ne le učinkovita, temveč tudi dolgoročna. Ključni element uspeha je zavedanje, da se spremembe začnejo pri posamezniku. Danes smo tudi o tem veliko govorili že. Tudi strokovni delavci moramo vzpostaviti podporna sodelovanja med seboj, saj je brez tega težko graditi učinkovite in trajne rešitve po meri otrok in družin. Dobre prakse sodelovanja med šolami in centri potrjujejo, da so izboljšave mogoče. Ne le mogoče, so tudi nujne. Zaupanje je temeljno orodje pri delu centrov za socialno delo. Brez njega ni varnega odnosa, brez odnosa pa ni sodelovanja. Otrok, ki potrebuje pomoč in podporo, pogosto čuti strah, sram, občutke krivde, pogostokrat je zmeden. Doživlja široko paleto čustev. Zato moramo ustvariti okolje, kjer se počuti slišanega, razumljenega in varnega. Enako pomembno je zaupanje staršev. Starši pogosto pridejo na center v obrambni drži, kar je normalen odziv na močna čustva, predvsem strah, kadar so čustva intenzivna, prevladujejo nagonski izzivi, kot so obramba, agresija, napad. Tak odziv zahteva od strokovnjakov potrpežljiv in empatičen pristop za vzpostavitev zaupanja. Pomembno je, da znajo strokovnjaki ubesediti ta odziv na način, ki staršem pokaže razumevanje in sočutje, hkrati pa ohrani strokovni okvir. Vloga centrov za socialno delo. Centr za socialno delo, vabljeni ste na Center za socialno delo. Javnosti predstavljeni, kakšna je podoba centrov za socialno delo. Kako bi se kot starši počutili, če bi prejeli vabilo Centra za socialno delo v zvezi z vašim otrokom? Bi ga razumeli kot ponujeno pomoč ali kot pritisk? Bi bila vsebina vabila za vas pomembna? Bi vas skrbelo, da pomeni grožnjo? Nažalost, nas javnost pogosto še vedno vidi kot inštitucijo, ki odvzema, krade otroke. In ravno zato je ključno, kako komuniciramo, kako gradimo zaupanje in kako predstavljamo svojo vlogo. Vzpostavljanje zaupanja je dolgotrajen proces, ki se gradi z doslednostjo, spoštovanjem in skupnim iskanjem rešitev, ne z nadzorom, temveč z odprto, vključujočo komunikacijo. Zaupanje med strokovnjaki različnih inštitucij, tudi med centri za socialno delo in šolo, predstavlja temelj
uspešnega sodelovanja, na to ne smemo pozabiti. Pričakovanja so različna strokovnjakov in je pomembno, da si zaupamo. Kako pa si zaupamo? Najprej se je potrebno srečati in na sestankih, ne? In to je ena dobra zadeva, ki jo ta projekt vpeljuje. Centri za socialno delo v Sloveniji razvijajo in izvajajo preventivne programe usmerjene v krepitev varovalnih dejavnikov otrok, mladostnikov in družin. Kot strokovne inštitucije v skupnosti imajo pomembno vlogo pri zgodnjem prepoznavanju stisk ter proaktivnem delovanju v smeri zmanjševanja socialne izključenosti. Marsikdaj se ne ve, koliko enih preventivnih programov ali pa sploh programov so centri za socialno delo vpeljali v sistem, kjer zdaj delujejo kot redne dejavnosti. Ker se srečujemo z izzivi, ko je treba rešiti eno situacijo, pa ni v sistemske podpore in skozi projekte. Recimo ena zadeva, zdaj govorimo o kriznih centrih za otroke. Te krizni centri za otroke so nastali pod v bistvu, bi rekla, taktirko centrov za socialno delo in v bistvu jih imamo tukaj za te otroke, ki potrebujejo krizne namestitve. O celostni podpori otrok in družini smo tudi marsikaj danes slišali. Je pomembna, multidisciplinarno delo je ključno, brez pomoči strokovnjakov en drugega znanjem, ki ga imamo, ne moremo pričakovati, da bo pomoč celostna, da bo učinkovita. Je pomembno, da je ta načrt pomoči za družini individualiziran in ga moramo oblikovati skupaj z družino. Upoštevamo posebnosti in zmožnosti družine ter tako omogočimo, da ne gre le za reševanje simptoma, ampak za trajnostno rešitev. Marsikdaj se od nas pričakuje, da bomo rešili situacijo iz danes na jutri. To ne gre, to je proces, to je delo z ljudmi. In je pomembno vedeti, da to so majhni koraki. In zato je pomembno, da tudi šole dobite vse potrebne informacije, kaj se dela na centru, kje smo, v kateri fazi smo in kakšna so mogoče tista predvidevanja oziroma izidi, ki jih pričakujemo skupaj starši. Namreč velikokrat govorimo o otrocih in starših brez njihovega vključevanja. Tudi timski sestanki morajo biti pripravljeni na način in izvedeni, da so vključeni tako starši kot otroci. To ne iščemo rešitve strokovnjaki zase, iščemo rešitve za družino. In tle v tem delu mislim, da nas čaka kar nekaj dela, da v bistvu tudi malo v tem delu spremenimo naše mogoče običajne prakse. Obravnava nasilja in vloga in naloge centrov za socialno delo. Zdaj, tu so navedene vloge, v katerih se strokovni delavci v bistvu tudi velikokrat znajdejo. Naše vloge so marsikdaj nezdružljive. Smo v vlogi svetovalca, to bi jaz rekla je naše osnovno poslanstvo centrov za socialno delo, pomoč, podpora družinam, otrokom. Pa se o tem zelo malo govori ali pa se nekako ne prepozna. Seveda delamo veliko z povzročitelji nasilja, podporo družinam, žrtvam nasilja in potem je pa tukaj še tista zadnja zadeva, ukrepi za zaščito otrok. To je pa takrat, ko v bistvu ne gre drugače, ko v bistvu ni mreže podporne, ko je zadeva že toliko akutna in jaz rečem res zamujena, da enostavno ni druge rešitve, kot da otrok odide v strokovni center, kjer pa vemo, kako poročajo tudi kolegi strokovnih centrov, kaj se tam dogaja. To ni ustrezna pomoč in res potrebujejo otroci pomoč pravočasno. Socialno-varstvene storitve, to so oblike svetovanja, kako jih imamo napisane, prva socialna pomoč,
kdo pa ve, kaj to je, ne? Mi rečemo, pridete k nam na prvo socialno pomoč. Gre za to so oblike svetovanja. Ta prva socialna pomoč, to je ena taka hitra oblika svetovanja, kjer v bistvu dobi oseba prve ključne informacije kot ena intervencija, da ve, kam se usmeriti. Osebna pomoč, podpora žrtvam kaznivih dejanj, pomoč družini za dom in pomoč družini na domu. To so socialno-varstvene storitve, oblike svetovanja, kamor vedno, ko se šole na nas obrnejo, tudi nekako se ponudimo družinam, jih poskušamo motivirati res v tem delu, da se vključijo v te storitve, da lahko skupaj naredimo načrt pomoči, ga evalviramo, da vključimo v ta načrt pomoči vse tiste deležnike, ki so ključni, da podprejo družino, otroka, da zmore svoje naloge vsakodnevne in seveda pot preobrazbi je kar, bi rekla, zahtevna. Tako da v tem delu toliko. Ja, nujno pa zdaj, kar je še ostalo, je pa skupaj za varno in spodbudno okolje za vsakega otroka. Nihče ne sme biti sam. Otrok ne sme biti sam. Starši ne smejo biti sami. Imamo občutek, ko govorimo, pa kolege iz šole poslušam, enako, ko poslušam strokovne delavce centrov za socialno delo, se počutijo sami. Smo ta zadnji, tisti, kaj center, se veste, ni naredil, ni ukrepal. In v bistvu je to ena situacija, ki pa jo ne smemo dopustiti in sem hvaležna, da smo lahko del in soustvarjamo rešitve tega projekta. Je res pomembno, da skupaj s svojim znanjem, izkušnjami prispevamo in da otrokom omogočimo boljši jutri. Hvala lepa. Gospa Milavec, iskrena hvala, da se niste umaknili, da ste ponovili vsa sporočila, za katera ste menili, da so bila že povedana, ampak veste, vsi skupaj jih bomo morali še večkrat ponoviti, da bodo postala habitualna, naša. Enkrat ne bo dovolj. Posebno vlogo v naših življenjih pa ima, kot smo slišali, tudi šport. Po pregledu tujih praks smo ugotovili, da je program v ZDA tudi na nek način vključil športne klube v urejanje odnosov med mladostniki. Podobna je tudi naša zamisel v našem programu. Kakšno vlogo ima lahko šport, nam bo predstavil Aljaž Sedej, generalni sekretar Judo zveze Slovenije in bivši judoist, med drugim tudi dvakratni udeleženec olimpijskih iger. Izvolite, beseda je vaša. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Najprej iskrene čestitke za odlično izpeljan projekt in najlepša hvala za prepoznavanje, da je tudi šport del tega, torej preprečevanja nasilja v družbi. Star pregovor, zdrav duh v zdravem telesu, to ne pomeni samo to, da bomo bolj zdravo živeli. To pomeni, da lahko tudi miselno sprostimo naše telo po sedenju v šoli, službi, kakorkoli in da tukaj damo ven ene frustracije. Mene prababica vedno govorila, bilo kakšna nepravilnosti smo se pogovarjali, Aljaž, saj ti pa ne, ti si športnik. In že v družbi velja neko etično pravilo, da športniki pa morajo veljati za en vzgled. In zakaj ravno šport, ki bi preprečeval neke, ali pa deloval kot prevencija medvrstniškega nasilja, športniki delujejo v nekem strukturiranem rutinskem okolju, ki se v bistvu med posameznimi disciplinami ne razlikuje prav preveč. Zamenja se samo okolje vadbe, to ali so bazeni, ali so, gorski tek, stadion, bilo kaj. Zadeva je pa v bistvu več ali manj enaka, in vsi športniki sledijo nekemu etičnemu kodeksu, se recimo tudi v individualnih športih velja, da ti sam ne moreš uspeti, ti za svojim rezultatom moraš imeti neko ekipo, ali ki te podpira, pa bodi si starši, trener in njegovi drugi. In dejansko sam nikoli nisi ta prav športnik oziroma prvak. In
šport ima eno zelo veliko vlogo pri oblikovanju sposobnosti, da lahko športniki okrog sebe zgradijo neko zdravo družbo. Ne. Tako da skozi šport te vadeči športniki ustvarjajo in se ugibajo neki svojimi vrstniki v eni zdravi družbi in s tem pletejo neko pozitivno socialno mrežo. A ne. Zdaj, poleg časa, na začetku je Aleš povedal, a ne, en mit, šola uči, ne vzgaja, ne. Ampak vsi tisti, ki imamo otroke, vemo, da on je 8 ur v šoli, pa ga pobereš, pa verjetno tisto domačo nalogo nekaj z njim ponavljaš, kaj je v šoli delal, ne, pa ga pa že peleš, ali na šport, ali na kulturo, nekam, se pravi, koliko dejansko časa starši preživijo s svojimi otroci, ne. Če potegneš usporednico celega tedna, ne, je to bistveno manj, kot učitelji ali pa tisti trenerji, ali pa ne vem, učitelj klavirja in tako naprej. Tako da v bistvu ta mit je hitro razvrednoten in razrešen, tako da vsi v bistvu nekako te mladostnike, mlade vzgajamo in poskušamo iz njih iztržiti nekaj najboljšega. Ne. S tem, ko se vključujejo teh nekih družbenih aktivnosti, v našem primeru, v mojem, no, športne, a ne, aktivno preživljajo svoj prosti čas, a ne, s športnim izpopolnjevanjem in je to sigurno ena od pozitivnih izbir, ki bi jih lahko otrok v popoldanskem času naredil. Ne. Boljš, kot da preživi pred zaslonom, računalnikom ali pa neko brezvezno posedanje v parkih. Jaz mislim, da je zelo dobro, da je pač v športu in to sigurno vpliva na njegovo samopodobo, sprejetost med vrstniki in predvsem pa izoblikuje šport pri mladih neke delovne navade. Zdaj, šport pri mladih naredi tudi nek ekipni duh, a ne. V ekipnih športih se precej dobro zavedajo, da je v bistvu celotna ekipa, a ne, toliko močna, kot je njen najšibkejši člen. In oni so prisiljeni v to, da v bistvu celotna ekipa pomaga izpopolniti tistega, ki je v tej panogi najslabši. Ker pač, če bo ta v ekipi noter, ne, bo ekipa toliko dobra, kot je pač on dober. In oni morajo delati za skupno dobro. Ne. In obstajajo primeri skupnih praks, kjer pač že dokazujejo, da je recimo vsaj na rekreativnem področju, če se mladostnik s športom ukvarja 2-krat tedensko, že prihaja do pozitivnih izboljšav in vedenju med vrstniki. Seveda pa v bistvu to ne vpliva toliko v tekmovalnih skupinah, kjer so te recimo bolj usmerjene v tekmovalni in profesionalni šport, a ne. Tam se zelo velikrat oziroma pogostokrat zgodi, da tisti najšibkejši člen mogoče odpade iz skupine oziroma zamenja okolje ali skupino, ki se bolj rekreativno s tem športom ukvarja. Pri rekreativnih skupinah pa v bistvu prevladuje ta medsebojno sodelovanje, a ne, s katerim v bistvu najšibkejši člen ekipe največ pridobi in se ne počuti izključenega, ne. In tam pač tudi ni tega izrazitega tekmovalnega cilja, zato posameznik lažje doživlja pripadnost skupini in se počuti kot enakovredni član te ekipe. V vseh naštetih stvareh pa v bistvu je, tako kot verjetno v šoli, vloga učitelja tukaj ta najbolj pomembna vloga trenerja. Zakaj? On je v športnikovem življenju tista prva avtoriteta. Mladostnik pa po mojem mnenju ima v svojem odraščanju 3 take glavne avtoritete. To je njegov učitelj v šoli, trener pa starš doma. In oni morajo nekako sinhrono sodelovati. Trener je v bistvu športnikom v vseh najhujših stvareh in pri porazih, trpljenju na treningu in on mora prepoznati, kdaj športnika v bistvu izoblikovati. Celotno skupino seznaniti se z njeno dinamiko in v narekovajih predvideti, kdo od teh športnikov je njegov paradni konj, ta, ki bo dosegal mogoče boljše rezultate ali stopa on zaradi nekih svojih
naravnih predispozicij od ostalih vrstnikov in z njim v sodelovanju vplivati na celotno skupino. Drugače ta delovanje skupine zelo hitro izkrivi in potem pride do izločanja tistih samih posameznikov, ko v bistvu mogoče ne dosežejo teh nekih standardov. Zdaj, vloga staršev tukaj pa v bistvu bi mogla biti bolj kot ne neko varno zatočišče. Ne bi se smel večina staršev, kjer pride do kakšnih konfliktov ali pa kjer so tisti športniki toliko bolj konflikti, je prav zaradi tega pritiska doma, ker oni ne hodijo na šport zaradi tega, ker bi oni radi bili boljši, ampak zaradi tega, da bi staršem dokazali ali pa ker imajo starši tiste neke neizpolnjene cilje iz svojega mladostništva in jih potem potencirajo na svoje otroke. Ja, okej. Športne panoge pa se seveda veliko razlikuje med sabo. In jaz recimo izhajam iz borilne veščine judo, ki je bila v bistvu prvotno ustvarjena za to, da posameznika nekako izobrazi, pripravi na to, da bo boljši v družbi in vrnil nekaj svoje družbi. Temelijo predvsem te borilne veščine, tukaj so judo, karate, jiu-jitsu in tako naprej, temelijo na tem spoštovanju in disciplini. In to je ena glavnih stvari, ki jih lahko individualni športi podajo posameznikov in športnikov. Medtem ko ekipni športi pa predvsem poudarjajo te socialne veščine, kako biti, delovati v ekipi, ekipni duh, skupna nadgradnja za to, da bo celotna ekipa boljša, tako kot sem na začetku omenil. Ampak da je to okolje res varno za športnika in da se lahko aktivno rečemo temu, da se vidijo neki znaki preprečevanja nasilja, pa mora v sklopu celotne ekipe, organizacije to delovati sinhrono. Torej, da tudi trenerji, generalni sekretarji, predsedniki klubov, ostali podporniki, ko zaznajo nasilje, da ga prijavijo. In vrstniki, seveda, ostali športniki. Zelo veliko je v medijih govora, koliko je nasilja športnik trener, pa je ta v bistvu v realnosti izredno majhen. Največ tega nasilja se dogaja znotraj medvrstnikov. In tukaj v bistvu je zelo pomembno, da imajo društva ali pa krovne športne panoge, nacionalno panožne športne zveze in pa recimo pri nas bi to nekako krovno vodil Olimpijski komitej Slovenije, jasno zastavljena pravila in protokole, kako in na kakšen način prijaviti, da se je nek nasilni dogodek, bilo kakršnekoli oblike nasilja zgodil in potem to sprevesti. Predvsem pa bi mogla biti povečana ta oblika ozaveščanja o safeguardingu v športu, in to bi bil že prvi korak, ki bi ga starši v bistvu imeli, da bi izkazali večjo zaupanje v delovanje športne organizacije. Seveda na prvi strani oziroma neko vrh piramide pa mora imeti država. Trenutna zakonodaja, zakona o športu, recimo v 47. členu ni dovolj strogo zapisana. Ta zelo ohlapno govori o prepovedi dela v športu. Moj predlog, oziroma sigurno bi mogel biti ta člen veliko bolj strogo zapisan, ali pa mogoče jaz celo prestrog, da bi avtomatično, če prišlo do kakršnega koli nasilja, hujše kršitve, da bi se pač trenerju, ki je pač ali pa vrstniku, enostavno avtomatično prepovedali ukvarjati z športom. In na koncu koncev pa mora biti vseh teh organizacij, tako države kot Nacionalnega olimpijskega komiteja in potem nacionalnih panožnih športnih zvez, moramo imeti skupni cilj, to pa je varno in zaupanja vredno okolje za naše otroke in pa športnike. Jaz upam, da nisem bil predolg, kratek in jedrnat. Hvala za pozornost. Gospod Sedej, lepa hvala. Ne samo zato, da ste nas spomnili, da šola tako informira, kot tudi formira, ampak tudi, da ste pokazali, kako šport prav zares pomaga krepiti socialni kapital. Hvala.
Preden predam besedo naši vodji projekta, pa prosim, da stopi na oder gospa Mija Repenšek iz Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta, Logout, ker smo se tudi z njo dogovorili oziroma z njihovo organizacijo, da nam pomaga pri sodelovanju v našem projektu. Zelo ji bom hvaležna, če na kratko opiše to sodelovanje in vaše aktivnosti. Ja, živijo. Še iz moje strani sem Mija Repenšek, prihajam iz Centra Logout in smo v bistvu zelo veseli, da lahko svoje znanje v bistvu delimo, da tudi lahko neke izkušnje, ki jih pridobimo, v bistvu delimo tudi v tem projektu. Zdaj, da na hitro predstavim, kdo smo. Mi smo v bistvu nevladna organizacija, delujemo v 4 krajih v Sloveniji in v bistvu obsega 9 svetovalcev, ki se dnevno srečuje, se pravi z posamezniki, ki ali prekomerno ali nevarno, se pravi, uporabljajo zaslone, digitalna orodja in tako dalje. Torej, da imamo zelo veliko izkušenj tudi s tem, ko pride v bistvu družina, ko pridejo starši, ko pride na primer mladostnik, da nas z problemom, naš otrok se je znašel v taki in taki situaciji, se pravi v nekem digitalnemu okolju. Tako sem rekla, se pravi, nudimo se pravi svetovanja za družine, za posameznike, da tudi nekako poskušamo starše opolnomočiti v njihovi starševski vlogi, ki je pogosto zelo neprimerna, nemočna in tako dalje. In v bistvu tudi pomagamo žrtvam, da lahko na nek njim prijazen način v njihovem tempu v bistvu govorijo, se pravi, o stvarih. Jaz tukaj ne bi predolgo govorila, zato ker se mi zdi, da bomo imeli še kako vprašanje. Bi pa samo izpostavila, v našem prispevku smo dodali tudi 3 naše primere, se pravi obravnave tega spletnega nasilja in vas vabim, da si preberete. Meni se zdi, da so zelo zanimivi, zelo povedni, tako da bomo veseli, da tudi to enkrat vidimo, kako izgleda. Hvala. Gospa Repenšek, iskrena hvala. Razpravo. In zdaj je čas za vaša vprašanja, vaše komentarje, torej za razpravo. Ne dvomim, da jih bo veliko vprašanj namreč. Gospa Mojca Medve razbijeva let. A bi vi meni bili pripravljeni povedati, kako to, da ste se vi odločili sodelovati z nami, glede na to, da veliko tega, kar se tiče preprečevanja medvrstniškega nasilja, kot šola že počnete? Kaj vas je prepričalo? Hvala lepa za vprašanje. Pravzaprav sem to imela v svojem nagovoru tudi namen povedati, pa na srečo sem pozabila. Še dobro, da me imate. Ja, hvala. Nisva bili dogovorjeni, mimogrede. Pa se bom vrnila na današnje uvodne predstavitve. Tudi kasneje, ko sem se s kolegicami tukaj pogovarjala, smo rekli, zakaj smo pravzaprav mi to poslušali. Saj vendarle smo lahko samo delali kljukice, to počnemo, to počnemo, to počnemo. In potem je bil tisti uvid, vendar zato smo bili izbrani kot primer dobre prakse, kot nekdo, ki že počne stvari zelo dobro, kar se da potem nekako razširiti na, kako se reče, model in implementirati na javne vzgojno-izobraževalne zavode po Sloveniji. Morda si to samo domišljamo, ampak dejansko smo se o tem pogovarjali, kar sem rekla. Tisto, kar pa morda iz našega osebnega stališča izhaja, takrat, ko smo bili povabljeni v projekt, smo bili dejansko počaščeni, čeprav smo kot šola v veliko projektih, zato ker je to ki se nam zdi pomembnejši, pomembnejših. Namreč, če ne zmoremo delovati v varnem okolju, tako kot sem imela tudi na drsnicah, varnem in spodbudnem tako za učence, kot tudi za tiste, ki delamo z otroki, potem, torej to je osnovni, to je higienik za to, da sploh lahko kasneje vzgajamo in izobražujemo. In zato hvala še enkrat za povabilo v projekt, z veseljem sodelujemo in se veselimo rezultatov. Hvala. Vanja, izvoli. Pravzaprav za športnika, imela vprašanje.
Namreč, mislim, to je čisto iz moje osebne izkušnje, no, sin, ki ni preveč sicer ne športen, ampak nič hudega, sem se pol sparjaznila. Ampak, ne, zdaj, kar sem hotela, ne, kar ste rekel, rekreativno, ne, in to sem jaz zelo pogrešala. Recimo, a ne, do določenega razreda v osnovni šoli so bile te rekreativne dejavnosti, so bili kot krožki, ne, to je šlo. In jaz sem želela, da bi on pač, mislim, tako bilo, ne, dokler sem lahko, ne, sem vztrajala, da si izbere pač en krožek, ne, športen, en mora biti športen, zato da bi ja najdel pač svoj šport, ne. No, ni ga najdu, ampak pač je pa tako, ne, kar je po določenem razredu, pa pol teh rekreativnih dejavnosti ni več. Vse gre nekako tekmovanje, vse so klubi, pol je, a ne, če hočeš resno, a ne, nogomet trenirati, pa moraš pač, a ne, potem so tekmovanja. Podobno tudi pravzaprav tudi pri borilnih športih, ne, in ta del, a ne, mene, mislim, mi starejši imamo to možnost, ne, da se rekreativno, kaj itak nas noben ne več tekmovalno vzel, a ne, ampak pač, da se ukvarjamo tudi rekreativno športom. Pri otrocih se mi zdi pa, da to, da je nek segment, ki manjka, lahko da imam samo jaz tak občutek, ne vem. Ne, res je tako, recimo, če za primer vzamemo Ljubljano, ne, Ljubljana, mala šola Juda, mislim, da imamo 48 osnovnih šol v Ljubljani, na 47. Tako, na 44 šolah deluje mala šola Juda. In v celotni bazi imajo preko, mislim, da slabih 3000 otrok, ne. In tukaj se pol vidi, v bistvu, kot te otroci, ki se v bistvu v šolah rekreativno ukvarjajo. Mi temu ne rečemo tekmovalni judo, zaradi tega, ker pač v bistvu oni, njihova poanta je skozi borbene igrice in nekako spoznavanje teorije in razvoj gibalnih sposobnosti, seveda se naučijo neke malenkosti metov in pa padcev, da pridobijo višjo stopnjo pasu, ampak v bistvu se oni navdušujejo nad športom in je v bistvu to ene vrste rekreacija. In tukaj se blazno pozna upad, ko potem te otroci grejo v klube trenirati. Te so po večini tekmovalno usmerjeni, ne. Čeprav se v zadnjem času zelo veliko klubov usmerja tudi v rekreativno vadbo, ne. V Ljubljani mislim, da so 4, pa en je že v Kranju. Ja, zelo zanimiv, ne, čeprav rekreativni šport je tist, ki je najbolj zdrav, tako za glavo in telo, ne. Tam v bistvu lahko človek najbolj uživa, ne. Saj jaz ne pravim, da sem na svojih treningih, da nisem užival, ne. Rečemo, da na 50% sigurno nisem, ne. Ampak, ko pa zdaj hodim recimo na šport, ne, pa ni judo, ne, je tega še najmanj, ne, pa res uživam v športu, ne, medtem ko prej nisem. Zanimivo je tudi to, da recimo jaz, ko sem končal svojo tekmovalno kariero, sem nekaj časa bil trener in moja želja je bila predvsem narediti rekreativno skupino. Če govorimo o otrocih, ki so stari do 14 let, teh je v tekmovalnem klubu, kjer sem jaz deloval, mislim, da bilo 6 skupin, ne. In jasno je, da seveda zelo veliko je otrok, ki niti nimajo želje nastopati na tekmovanju, ampak bi radi sam hodili na trening, ne. In te sem jaz hotel vzeti po svoje krilje in z njimi delati, ne. In sem prepričan, da bi jih lahko v 4-8 letih prepričal, da bi tudi v neki ligi tekmovali, sigurno, ne, enkrat na let. Ampak ne, ni bilo želje v tem klubu, da bi ta rekreativna skupina ostajala. Tako da zanimivo, da se v bistvu vsi več ali manj fokusirajo na to tekmovalno in ta uspeh, ne. Jaz mislim, se mogoče, a ne, bi bila razlaga v tem preteklosti, bom rekel preteklosti, ne, ko sem jaz bila tudi še otroka, ne, smo se veliko rekreirali zunaj, ne, vse smo se družili, smo se lovili, pa tako ni bilo niti potrebe neke po organizirani aktivnosti, ne. Zdaj danes pa jaz pravzaprav zelo malo otrok vidim okrog, ne, svoje hiše pač, ne, razen vidim pa lastnike psov, no, tako sem jaz, mi se srečujemo. Točno to sem imel jaz v bistvu v uvodu svoje predstavitve napisan, ne, da zelo malo je tega, ko so se spontano otroci zunaj na igrišču, v povprečju so več ali manj igrali košarko ali pa nogomet, ampak so se aktivno družili, ne. Zdaj pa v bistvu samo še strukturirana vadba.
Jaz sem en kulturni šok doživel, ko sem se iz centra Ljubljane oziroma iz Bežigrada, kjer smo prej živeli v majhnem stanovanju, 5 let nazaj preselil na vas v hišo, in nismo bili navajeni seveda pobeg iz tega majhnega stanovanja na okoliško igrišče, ki je bilo vedno polno otrok in staršev, medtem ko na podeželju nobenega. Zdaj, seveda, vsak ima svojo hišo, vsak ima svoj trampolin, ki več ali manj pol na koncu še ogrodje stoji, igrala, peskovnik in ne vidijo več potrebe, da pošljajo otroka na igrišče. In moram reči, da sem kar malo vesel, da svojim sinom, ki trenutno zdaj obiskuje 2. razred osnovne šole, jaz kar drugim staršem težim, dajmo se dobiti po šoli na igrišču. In se zdaj malo goji neka taka skupina, ki se v bistvu spet nekako vrača v te stare navade. Jaz dam sam še podnapis, ko je govoril kolega, da je trpel na treningih in tako naprej, imejte v mislih, da je to vrhunski športnik, 2-kratni olimpijec za državo. Imeli smo pa še enega drugega vrhunskega športnika danes z nami, tudi olimpijca, ki je sicer sodeloval na paraolimpijskih igrah, pa je mogel iti po pauzi oziroma med pauzo naprej na druge obveznosti, to je bil pa Gal. Tako da očitno pač ta komponenta športa je zelo jasno poudarjena tukaj pri nas. Mislim pa, da je bilo tam še neko vprašanje oziroma komentar. Barbara Kampjut, ravnateljica z osnovne šole Franceta Bevka, ena od kontrolnih šol. Sem vesela, da sem lahko oziroma da je naša šola zraven. In predvsem sem vesela sporočila, ki ga danes odnašam s sabo, da šole nismo same. In da se inštitucije povezujejo in da pravzaprav vsi bomo zdaj nekaj res naredili skupaj za dobrobit naših otrok. Imam pa vprašanje, dr. Bučar, v zvezi z raziskavo. Pričakovala sem, da bo verbalno na prvem mestu, ker se je to pri nas že izkazalo v okviru ene manjše raziskave Filozofske fakultete, pač tako ni bila neka taka nacionalna študija, ampak vendarle me pa zanima, je ločeno spletno in verbalno tukaj, ali so lahko otroci pomešali spletno z verbalnim, ker tisto me je pa res presenetilo, da je bilo spletno na zadnjem mestu. Tako da ta del me res zanima. Ste slišali prej, da znam zelo dobro ugotoviti, kdo zna stvari bolj razložiti kot jaz. In tukaj delam zdaj točno to. Hvala. V bistvu tako, spletnega, manj. Vse imamo nekako opravka z osnovnošolsko populacijo, tukaj moramo vedeti, 7., 9. razred. Verbalno nasilje, jaz sem na začetku tudi pokazala, pač kakšne so bile definicije verbalnega nasilja pa spletnega nasilja, tako da tudi ko smo delali v bistvu z učenci kognitivne intervjuje, kar nismo zdaj kar mi naredili, pa mi vse vemo pa tako, so jasno ločili, tako da tukaj je bilo ločeno. Smo pa videli, da se pač vse te tipi nasilja, da se prepletajo med seboj. Zdaj, tukaj pri spletnem bi jaz res si vzela še enega džokarja, če lahko. Namreč, mi smo v vprašalniku imeli tudi neka kontrolna vprašanja, po isti stvari smo vprašali na malo drugačen način, in tudi pri spletnem je bilo tako, in lahko, ker zdaj pri tem, ker se malo mudili, nisem preverila ta del. Glih pri spletnem nasilju je bilo še eno kontrolno vprašanje, in tam bom še pogledala, če se mogoče, ker se včasih zgodi, da so malo nekonsistentni, da se mogoče ta delež kaj potem razlikuje. Ne pričakujem pa sicer zelo velikih razlik. Pa še to, zavedati se je treba vse to je bilo na dnevni oziroma tedenski ravni poročano nasilje. Zelo, zelo pogosto. Samo še eno dopolnilo in zato vidite, da smo odlična ekipa, nekateri z številkami, drugi potem damo to v nek družben kontekst.
še eno stvar, moramo biti zelo natančni, kar smo v intervjujih ugotavljali. Mi smo delali na vseh teh 5 šolah intervjuje z učenci, starši in učitelji. Jaz, kadarkoli sem le imel čas, sem šel intervjuje vsaj z učenci delati. Danes je že bilo tudi vmes omenjeno. Ena druga stvar se nam dogaja in mislim, da se tudi tukaj v podatkih vidi, da otroci to, kar se dogaja na spletu, niti ne zaznavajo kot nasilje. In zato to pade tako nizko. Jaz večkrat povem anekdoto, ki se nam je zgodila in je simptom tega. Ko sem peljal 2 leti nazaj naše študente na strokovno ekskurzijo na Japonsko. Nismo bili pri profesor Katu, bili smo v Tokiju in naokrog po Japonski in so naši študenti sodelovali z japonskimi študenti, imeli smo slovenske, japonske profesore, ki smo jih vodili čez to delo, celotno skupino in se nam zgodi to, da po prvem dnevu pridejo moji študenti, ki so pač bili intenzivno z mano, nazaj in začnejo mleti, ker niso vedeli, kako naj povejo in potem me en vpraša in mi reče, profesor, pa koliko časa vi že hodite sem? Vi jih dobro poznate, pa pravim, gre proti 10. letu. Zakaj so oni tako drugačni? Pa pravim, kako drugačni? Pač oni se ne smejijo našim foram. In potem sem rekel nazaj, a ste vi mogoče pomislili, da so vaše fore malo napačne? In oni gledajo debelo. In pravim, kaj pa so vaše fore? Vaše fore so to, da ste vi drugega zafrkavali, da ste vi drugega zbadali, da ste bili na nek način, če rečemo, željivi drug do drugega. V drugem kulturnem okolju je pač bilo to drugače razumljeno. Te for niso dojeli. In so jih gledali in kaj je zdaj finta. Pač potem, ko so se začeli na drugačen način pogovarjati, so lahko normalno skupaj funkcionirali. In ta kontekst, da nečesa, tudi v intervjuju smo to ugotavljali, da sploh ne poznajo tega kot nasilje, je dokaj zaskrbljujoče. A veste, to, da ti nekoga frcaš, da ga že, to, kar bi odrasli rekli, žališ, oni pa to razumejo kot, pa se je bil sem štos, se tako pač se obnašamo mi tukaj gor, to je pač lahko zelo zaskrbljujoče. To je pa daje zdaj pa nek družben kontekst še k številkam zraven. Je pa seveda, kot sem že jaz rekel, pa tudi, kot je kolegica rekla, s temi podatki se bomo zelo še igrali in pregledali tudi to dvojno preverjanje, da bomo dobili končne podatke. Še tukaj bi morda vprašanje in sicer, ali pa vprašanje, glas ali pa krik srednješolskih ravnateljev, ki smo tudi danes tukaj in spremljamo preliminarne rezultate na nivoju osnovnošolskega preverjanja stanja in tudi za nas bi morda vprašanje za vodjo projekta in vse ostale, kdaj bomo pa tudi mi lahko vstopili v to, na to polje raziskovanja. Prvi letnik, novo medvrstniško okolje, nove okoliščine, tudi tukaj pa morda še 3. letnik bi bila lahko zelo aktualna. Hkrati pa bom še si dovolil sistemsko vprašanje. Govorimo o enih projektnih rezultatih. Kdaj bomo znali, zmogli v slovenskem okolju na polju šolstva najti take sistemske rešitve? Če smo pogledali in slišali nekaj primerov z Hrvaške, kjer imamo programske pristope že pripravljene, kdaj in kako bomo lahko tudi tukaj mi bolj opolnomočeni za delo v srednjih šolah? Hvala. Zdaj, to pismo je bilo poslano na moj naslov, pa bom to prispodobo nadaljeval. Če bi ga resnično poslali, bi ga dobili nazaj zavrnenega, ker bi pisalo napačen naslov. Nisem te prav. Jaz si vrsto let že prizadevam, da bi to stvar premaknili vsaj tam, kjer se mi zdi, da je nujno začeti, to je v osnovnih šolah. Mi smo naš program fokusirali na 7., 8., 9. razred, zadnje 3 razrede, oziroma na Hrvaškem je to pač, ker imajo še do 8. razreda, do 8. razreda. Že tukaj je to velik kompromis, ki smo ga v skupini naredili, ker če želimo uspešno reševati in kar kolegi iz tujine vejo, začne že mnogo prej. Ampak nekje smo mogli začeti. Vse ostalo, pa kaj je tukaj dodano, se takoj podpišem pod to peticijo, recimo temu tako, in nujen klic, da to potrebujemo.
od začetka do vas na koncu. Ne. Ampak kot rečeno, jaz nisem ta prav naslov za to. Sem pa takoj podpisnik, pa ga usmerim, če mi poveste na koga. Ampak mogoče, če gremo po liniji socialnega kapitala in simbolnega, ki ga ima kar kdo izmed nas tukaj, lahko prenesemo vsa ta sporočila te konference na ustrezne naslove. Ministrstvo je zagotovo eno od njih, a ne? Veronika, bom jaz še, če lahko da. In mogoče nam še inšpektor pomaga za svojim uvidom. Hvala za pobudo. Pobuda je tudi na naši strani, pa danes je tudi kar nekaj kolegov tu, se sicer zdaj malenko skrilo v druge vrste, kot predstavnikov ministrstva, pa jaz verjamem, da smo v zadnjem obdobju kar nekaj naredili na ministrstvu, predvsem z zavedanjem tega, da je to nujno. Ne? Se zavedamo tega, da bi to moglo biti 10 let nazaj, kot sem že rekel prej, ne? Je pa dejstvo, nekje smo mogli začeti z nekim okvirom, ki ga lahko potem razvijamo. Jaz verjamem, da bo program pa aktivnosti, ki vzporedno tečejo, sigurno nastavek tako za navzgor, kot za navzdol. Ne? Seveda, zdaj, želja nas vseh, ki to sodelujemo, ki se s tem ukvarjamo dolgo leta, je, da bi to že imeli, da bi to že izvajali, pa da bi bili že najboljše. Nismo tam, je pa sigurno naša želja, ga od tu naprej pa bomo to delali jutri, po celi vertikali in čim prej. Tam direktorico vidim, Oraja za razvoj in kakovost izobraževanja, ne, ki je tudi generator, bodimo odkriti, on tudi močno podpira, tudi ga bi šlo po hierarhiji navzgor, če rečem takole. In tudi zmes med prezentacijami mi je pisali, zakaj srednje šole niso zraven, tako da mogoče nas kar Majo izval, da se priključi, kljub temu, da se cel dan skriva v drugi vrsti. Tako da Maja, izvoli. Tam od zadnje. In mikrofon? Ja, hvala lepa za izziv. Vse, kar je Simon rekel, seveda podpišem. In tudi Aleš bo vedel, zametki tega projekta so začeli nastajati 1-2 leti nazaj. Iskali smo ta pravo orodje, ta prav način, kje ćemo pravzaprav začeti. Jaz osebno se absolutno strinjam, da je to področje tisto, ki bi ga mogli že davno nasloviti. Naslavljali smo ga zelo parcialno. Veste, da Zavod za šolstvo ima seveda program varnega in spodbudnega učnega okolja, ki je naslovljen ali pa zastavljen zelo preventivno. Vmes se nam je zgodilo kar nekaj zadev, ki so seveda zadeve pospešile in zdelo se nam je ustrezno, tako kot je tudi Aleš večkrat danes povedal, podatkov nimamo, nismo imeli ustreznih in se nam je zdelo tudi zelo ustrezno, da podpremo projekt Erasmus+, v katerem se naslonimo tudi na mednarodni prostor. Verjamem, da bo skozi ta projekt prišel ven nek model ali pa neka dobra praksa. Hkrati vem, da je v dvorani kar nekaj kolegov, kolegic pravzaprav Zavoda za šolstvo, gledam zdaj tja v tisto smer, kjer je seveda prav ta namen, da njihove aktivnosti varnega in spodbudnega učnega okolja se povežejo s tem, kar bo nastajalo tudi v tem projektu in pa absolutno se strinjam, tako kot je Simon rekel, od vsega začetka sem vendarle pričakovala, da bodo zraven tudi srednje šole, verjamem pa, da je projekt zelo široko nastavljen in da je treba nekje začeti in bo šlo, verjamem, horizontalno navzgor. Je pa tako, da vsi veste, da imamo kar nekaj izzivov, zelo podobno je tudi za delo z nadarjenimi, pa s delo posebnimi potrebami, pa kup takšnih stvari, ki jih je seveda treba nasloviti, ki smo jih, pa bom zdaj plunila v svojo skledo, na nek način sistemsko zanemarjali leta. Verjamem, da bomo naredili korak naprej in moja zaveza je k temu, koliko nam bo pa uspel, skupaj z vami bomo pa seveda videli v prihodnost. Lepa hvala za to zavezo. A lahko še jaz nekaj povem? Aha. Ja, imam Zdravo. mikrofon že pol ure, pa Se opravičujem. nič hudega. Prav je, da se tudi predstavnik policije oglasi.
Moje ime je Robert Tekavec, sem vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto. Bi sam povedal, no, da na področju medvrstniškega nasilja in mladoletniške kriminalitete delamo ogromno. Naša prioriteta je sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, tako z osnovnimi šolami kot srednjimi šolami. In v bistvu tisto, kar je nevidno pri nas, je, da mi ves čas prilagajamo svoje ukrepe, ki so namenjene policistom, ker v prvi vrsti seveda smo represija in pomagamo takrat, ko smo zaprošeni. Poudarek pa seveda na preventivi, čeprav v osnovi nismo za preventivo, ampak smo ugotovili, da s svojim znanjem lahko pomagamo in to zadnja leta tudi zelo pogosto počnemo. Bi pa samo povedal, da ne bo dvoma, že zdaj lahko kdorkoli, ravnatelj, ravnateljica, svetovalni delavec, učitelj pokliče na policijo, lahko se neformalno posvetuje ali formalno ali prijavi kakorkoli, zato ne rabimo seveda čakati koncu projekta, tam, kjer zaškripa, pomagamo mi, ampak želimo, da je lokalna skupnost seveda povezana. Pozdravljamo pa ta projekt in kot rečeno od vodje projekta tudi sodelujemo kot zunanji sodelavci. Hvala. In mi se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in podporo. Ja, hvala lepa za besedo. Marija Fabčič iz Ljubljane, Mestna občina Ljubljana. Zdaj, moram reči, da me je presenetilo v tej raziskavi 55% znotraj razreda. Zelo, zelo presenetilo. Za nestrukturiran prostor verjamem, da je veliko nasilja, kakršnega koli, kar pol krem de la krem tudi k nam pride, ne, na oddelek, kar nastaja, ne, ampak 55% je izjemen odstotek. In sem se začela spraševati kar nekaj vprašanj. Kaj delajo učitelji? Ali zaznajo? Ali so tiho? Ali grejo mimo? Ali se aktivno ukvarjajo s tem? Ali imajo potem naprej podporo, supervizijo, kakšne možnosti na sistemski ravni bi jim dali? Jaz vem, da tega nimajo, ne? Ker samo po nekaterih šolah, ki imajo dovolj svojih lastnih prihodkov, se lahko s tem ukvarjajo, ne? Kako bi lahko to spremenili, da potem te učiteljice, bom govorila o ženski pač spolni obliki, ne, pridejo bolj opremljene? Kaj naredi univerza tukaj, ne? Kaj naredi pedagoška fakulteta? Žal mi je, da je dr. Pižornova že odšla. Mi smo že imeli tudi z njo tovrstne sestanke, da bi malo pospešili tudi pol ekipe, ki se ukvarjamo z izboljševanjem kakovosti pouka v ljubljanskih šolah, tukaj v teh dveh vrstah sedimo, ne, pravzaprav, ne. Tako da to mislim, da bo eno vprašanje, ki ga moramo kot država z izjemno resnostjo pristopati. Veseli me, da se medvrstniškega nasilja, da se poimenuje kot nasilje, ker to je, in da ga ne pometamo pod preprogo. Mislim, da je naša naloga tukaj vseh deležnikov, ko tukaj sedimo, pa še koga drugega, da z mediji pravilno skomuniciramo, da jim tudi povemo, kar jim gre. Tudi, recimo danes smo imeli primer Ljubljani, pa smo tudi povedali, kar jim gre. Tako da ne govorimo, da ne dolgovezimo in da ne vem, zavijamo v vato tisto, kar ni za zavijati v vato. Ampak potem, da se res lotimo tega, kar je pokazala že ta raziskava, pa verjamem, da ni to vse, kar je imela za pokazati. Hvala lepa. Gospa Marija, lepa hvala. Zdaj, glede samega razreda, ne, že Vanja je povedala, da tukaj malček upamo na to, da gre za odmore, ne. Ampak tudi to ni izgovor, ne. Če se to dogaja, potem moramo poskrbeti za prisotnost odraslih oseb, tudi če je to odmor in tudi če to pomeni ena kava manj, ne. Glede pedagoške fakultete, zdaj, ko sem imela še to priložnost, pred kakimi 10-15 leti smo oblikovali interdisciplinarni seminar Šola in nasilje, ker smo ugotovili, da so naši diplomanti preslabo opremljeni z koncepti, razumevanjem in tudi z ukrepanjem. In Aleš je kar nekaj časa z nami sodeloval. Interdisciplinarni seminar je bil zasnovan zelo pestro, pokrite so bile različne stroke, vabili smo centre za socialno delo, vabili smo policijo, Alojz Sladič je rad prišel k nam študentom predavati in jaz moram reči, da je zelo uspešen in zelo obiskan. Se pa bojim, da semestrski predmet, ki je izbiren, ne naslovi vsega. Tako da bi moral spremeniti status, verjetno priti na spored nekoliko prej, ampak a veste, tukaj pa mora tudi vodstvo in fakulteta pač slišati in videti to potrebo. Ampak
se trudimo in delamo na tem tudi s pomočjo strokovnjakov, ki so tukaj. Tako da se zavedamo, absolutno, mi smo delali neko raziskavo, kjer se je pokazalo, da naši študentke in študenti ne ločijo niti med konfliktom in nasiljem. Jaz bi se tukaj oglasila še kot en delček predstavnica medijev. Moje ime je Dunja Karlovšek, prihajam iz RTV Slovenija, iz uredništva otroških in mladinskih oddaj in sem v marcu vodila projekt Odpikajmo nasilje, s katerim se mi zdi, da smo nekako tudi kot mediji uspeli narediti prav to, da se je o tej temi na nek zrel, odgovoren način o tem spregovorilo. Zelo smo bili veseli, da so ta projekt, ko smo ga predstavljali, v bistvu prvi podprli na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in na Zavodu za šolstvo. No, in brez njihove podpore tega tudi mi ne bi mogli speljati. Bi si ga tudi zelo želeli letno ponavljati, no, ker taka je praksa tudi v tujini, da se res vsako leto, enkrat na leto, medijski prostor za dalj časa posveti tej temi. In zdi se mi, no, da nam je res uspelo takrat z nekimi privlačnimi mladimi, ki jih v bistvu otroci in mladi spoštujejo, cenijo, nagovoriti prav opazovalce, o katerih smo tudi danes več govorili, da se v primerih, ko medvrstniško nasilje opazijo, res oglasijo, da smo pač vsi kot družba soodgovorni, da se zrelo lotevamo te problematike, no. Hvala tudi, da ste danes tukaj in hvala tudi za možnost morebitnega sodelovanja v prihodnje. Sorry, I know we are running out of time slowly, but I'd like to ask one question towards Mr. Slokan, maybe also towards Ms. Mihalic. What role do you see for school inspection in the future? I mean, as I understand it now, it's mainly, I hope I say it right, towards intervention. So on a legal base and so on, if all goes right and so on, and the norms on a legal way. And so so I know that there was some discussion about the shifting towards prevention and maybe setting standards for quality of school education, since we are now on the edge of changing again. And so I'd like to ask you if there is only... Ja, hvala za vprašanje. Dejstvo je, da smo mi v enem izmed prejšnjih projektov sodelovali z agencijo in ja, naša vizija dela inšpektorata, in moram povedati, je sicer, da je to že zakonski okvir šel skozi na vlade, to pomeni, da bomo šli po poteh, da bomo se bolj ukvarjali z evalvacijo sistema, po vašem vzoru tudi, ker bomo dejansko te ali pa take dogodke poskušali še bistveno hitreje zaznavati, predvsem pa šole suportirati tudi s takimi programi, kje so lahko boljši in kako dalje. Tako da mi smo že na tej normativni ravni šli, zdaj prvi okvir, da je na vladi skozi, trenutno imamo to v parlamentu in računamo na to, da bi bilo letošnje leto sprejeto, to pomeni, da bi 2026, 2027 bila za nas bistvena tudi procesna sprememba in gremo po poti evalvacije sistema, gremo k nekim sistemskim pregledom, ki bi izboljšali situacijo in dejansko polnomočali. Tako da hvala. Še enkrat hvala tudi za sodelovanje v tistem projektu in mi smo veliko znanja že dobili za agencije, za kakovost iz Bavarske. Tako da hvala. Sej vem, da bi radi še spraševali, ampak vendarle rekli smo do 5. Zato dovolite, da se vam iskreno zahvalim za vsa vaša vprašanja, za vse vaše komentarje, predvsem pa za vašo udeležbo. In dovolite mi... Aha, sem mislila, da disciplinira mene. Rada bi se zahvalila še, torej ne samo vam, ki ste danes v živo tukaj, ampak tudi tistim, ki so z nami nadaljavo, predvsem našim mednarodnim partnerjem in zahvala gre tudi prevajalkama, iskrena hvala, tehničnemu osebju, iskrena hvala, in naši dragi kolegici Andreji, ki smo ji dvigovali pritisk, verjamem, da na 200 in čez, ampak je vse
sprejela z velikim nasmehom in nam stala ob strani, tudi ko so bile ure ne ravno človeške. Zdaj, ob koncu bi vam rada povedala še to, da bodo vsi posnetki dostopni na naši spletni strani in upam, da zaveze, ki so bile danes dane o sodelovanju, o pomoči, o razvijanju dobrih praks in našega projekta ostanejo. Želim vam prijeten dan. Hvala. Ko delate evropske projekte, se navadite tudi na birokracijo. Prosim vas, če na koncu je res kratek, po minimalnih standardih, da je kljukica tudi tukaj narejena, vprašalnik evalvacije današnjega dogodka. Bom pa vmes izkoristil še jaz trenutek. Nadaljujem tam, kjer je Veronika ostala. Medtem, ko izpolnjujete to, se zahvalim tudi jaz kolegici Andreji. Če imamo v Sloveniji eno, jaz ocenjujem zelo pozitivno spremembo, premik pravico do odklopa, je žal kolegica v zadnjih tednih, lahko rečem celo mesecih, ni imela. In pa verjetno je bil moj najbolj pogosto izrečen stavek, prosim spomni me na to, in 3 pikce. Tako da Andreja je poskrbela za to, da so vsi naši kolegi iz tujine tukaj, da imajo vsi svoje namestitve, da smo mi imeli vsi odmore, ki so izgledali tako, kot so, da smo vsi vedeli, kam iti, ne nazadnje zato, da imamo to dvorano in vse ostalo. Tako da en velik aplavz, prosim, za kolegico. Zdaj pa, če ste to odklikali, Veronika se vam je že zahvala, zahvaljujem se vam še jaz. Prepričan sem, da z vsemi tistimi, ki ste iz šolskega okolja, se bomo še srečevali. Upam, da je to nek prelomni trenutek, od kjer nadaljujemo potem naprej. In da tisto, ko smo rekli, da po določenem obdobju, ko se bomo naučili na teh 5+5 šolah, 3+3 na Hrvaškem, postavimo nek standard in tlakujemo pot za to, da bojo potem tudi druge šole vključene v tak program. Najlepša hvala vsem za udeležbo, tudi tistim, ki so bili na video. Kdo je vztrajal z nami do zdaj, si je zaslužil tudi en zaključen aplavz. Hvala vam.